Bondi brings it out of his own goal. Leave for his teammate. At midcourt, riding the Marino. What a pass there. What a setup for that reverse backhand. Now we got a centering pass. Hits the big crack of the court here. He's able to maintain possession nicely. Poked away. Not enough though. Recovers. Ito over to his teammate. Rolls out a net at midcourt. Tries to turn the corner on the defense. All the way to the right side. Centering pass left. We got a really nice lift on that shot. Wide left. We got, I believe, the pink super hot ball right now, and it's only about Chris could stay. I don't hear a whistle, but we're there. Do you have here? He gave me a power cable, it's not plugged in. Just JG, because this plug is too big. So if I daisy, and then that might work. Can I unplug that for a minute? Hello and welcome to beautiful Mexico City. I'm standing here with Matt Simmons. You may know him as LA Bike Polo, and we are bringing you live footage from Santo Torneo 14 here. Santo Torneo, the holy tournament. Here's Raw. Backhand shot, shanked it. Fuck is playing? Fuck is playing? No, I know it's playing. It's Venado Gara de Jaguar versus balls are given away. That's what that means. That's Tazo. I don't know if that's the right word. Jaguares, Jaguares. Let's see. Jaguares. Juandi's got to have to chip that. Another shot. This one will. There's Matt and his perch over there. Over there. In. Breakaway. Team here. Big lead, nice pass. What a shot on the reverse backhand one-timer front door. Beautiful look there. We've got another goal. Paul? Paco. That was Paco who made that shot. Paco scored that goal. Help a brother out if their names that they registered were the same names that are on their jerseys. I'm gonna do my best, people. Here's across the bow. Reap some lifty shots. This ball is crisp. It is flying. Paco, beautiful shot. Mitch goes left into the corner.
Nice defense. She still got it, though. Bring it all the way around. Good possession here. Hasn't had it poked away. Oh, tried to bring it back to her teammate. Ball didn't cooperate. Said it's going the other way. Polo Tazos with another good look on offense. That shot was wide, though, and Jaguars with the rebound. Mitch tried to send it up the court. Picked off there. Polo Tazos. Another reverse backhand. That cross shot is a popular and deadly shot. That one went off the goal and out of play. Ball to Jaguar. All right, the 10-second countdown has elapsed, and we are off. Nice centering pass. Here's Raw. Oh, he doesn't rip the one-timer. He turns and then shoots it. Nicely blocked there. That could have been a top shelf shot right there. We're going to send it up the boards. Not enough. Raw's there. Oh, he's got it stolen. Centering pass. Off his own wheel. He's lost it. Jaguar with the balls. Mitch at midcourt. Nice fake there. Off the wall. Back to herself. Shot. Blocked. Paco. Good defense. Chunky, Paco. Chunky. Calm it down, baby. So Chunky, nice and easy. Bobby. Big shot there, big block, rebound right back to him. Another shot that went wide. You got to watch out for those rebounds if you're the goalie. They come right back off your rear wheel and into the net if you're not careful. Oh, tough one-timer there on a bouncing ball with a reverse backhand. Make sure you can see people, Bobby. And Wandy all alone in front of the goal, shot and put that one on the board. And that, I'm not sure if, I was hearing a whistle before that goal went in, not sure if they're officially counting that. This game is over regardless. Wandy and Polo Tazos take the W. They'll start this day off 1-0. Good for them. Up next. Up next. Up next. All right, up next, Polo Warriors versus the Polo Lovers. They misspelled their name at the onset, of Matt, how does that look on you? the signups. So that's why you're seeing Polo Lovers. I see too much of you. But I mean, Bobby, wider. Polo Lovers And turn it to the versus, left. I don't want to see any of what did that. I just say? Polo Warrior. Wider. Polo Warriors versus Polo Lovers. What a game here. Warriors versus Lovers. that's as wide as it goes. Somebody fights with There's Polo. a Somebody wider loves lens. Polo. Polo Warriors versus Polo Lovers. The Cathedral is doing the what you call it? Reffing. That's ref better. job. Now, I don't want to see any of that wood. All right, Polo Warriors versus Polo There? Lovers. So we've got Cheek, A little more left. Pege, James FT, and Gabs for the Polo Lovers. And the Polo Warriors, we got Mac, Something Jordan, like that, but you're going to turn it, right? Well, yeah, Ara, I'm and gonna Brandon. go on both. Okay. Cheek is in gray. So Cheek's team is the Polo Lovers. He's with James FT. I'm wrong. James FT's in blue. So that's not Cheek. Who's Cheek? Terrible at this. That's Mac, Jordan, Brandon. There's Mac.
Ara, Brandon, Jordan. Mac, Ara, Brandon, Jordan. Rayola, Mac, Brandon, or Jordan? 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 Jordan. Man, am I on? Oh, fuck. Are we streaming? Oh, wait, you could have told him, brother. Just testing. What are you saying? No, Jen just tested me, then I'm like thinking out loud into the mic, which I am doing. I didn't know we were live. Can you mute your mic? What? Okay, first of all, you're on air right now. Okay. Is it possible to mute your mic? No. Do you have a mute? Unplug it then when you need to. Okay, come here. No, no, no. Come here. Come here. No. Come here. Take the case off and slide the phone over till it's like being pinched right here, Okay. and that'll give you room to put this on. Okay. That's to cool it off. It looks like they're gonna put a tarp up too. Polo Lovers, who is going to be victorious. Beautiful shot there, wide left, however. James FT tried to get the rebound. He does not. Turned it over now. James does have it. He's going to go left. Pushes the ball too far. Can't take the shot. Keeps possession. Tried to center and poked away nicely. Polo Warriors with the ball behind their own goal. Facing a slight forecheck by James. Here they are on the breakout. Oh no, we've got a chain drop, I believe, and one guy goes down hard. Oh no. Yeah, chain not just dropped, but actually snapped. So we've got a, Mac is out. He's got to run off the court to get his teammate in. Meanwhile, James leaves it. Pass broken up, or the shot was broken up. Into the corner they go. And we've got a timeout call by Polo Warriors. Here they want to get Mac's bike fixed there. So we got a quick stoppage of play here. Once again, we got Polo Lovers versus Polo Warriors. You might be reading the screen as Polo Lovers, but that is a mistake on the team who misspelled their name initially. But they do want to be called the Polo Lovers. They consist of Cheek, Pege, James FT, and Gabs. And the Polo Warriors are Mac, Jordan, Ara, and Brandon. And Mac was the one who snapped his chain. And they've taken a timeout. He's off the court right now. I think they wanted to give him time to get that fixed, get things settled. Because they're still finishing up last of the setup here. We get this tournament underway. Lots of shade and tents going up. The club has been so kind as to set up scaffolding for the live stream with shade. So we got a nice view of everything. We can bring you some great footage all weekend of this tournament. All right, we are back. Here comes Cheek. Pass the center. A little too far. Good move to keep it poked away now, though.
Polo Lovers recover. Here's Cheek battling, centering pass. It's there. Shot, didn't get all of it. Polo Warriors now have the ball. Here's Jordan. Loses one. Polo Lover, 2-on-1. What a pass. Brandon, oh, couldn't quite handle that one. Have to follow it behind the net. Nice little endo to wheelie spin. Gets in position, keeps the ball, sends it, carries it back. Will reset on their own side. So Brandon and Jordan doing the offense right now for the Polo Warriors. Cross midcourt. They got a 2-on-1. Look. Good defense there. Brandon's going to have to turn it back. Now he's going along the left side. Jordan's there. Yeah, he's got the ball nicely. Not anymore. He's lost it. Good drop pass to Cheek. Cheek now fighting off Jordan. Chases it behind the net. Cheek can't burn him though. And now he's turned it over. Jordan couldn't control. Polo Lovers with the ball still. Now Jordan swoops in and steals it. Shot on an open net wide right. He had a very low angle on that one. Here we go, James tries to go right on the defense. Couldn't get much cooking there on offense, but this team keeps the ball. Polo Lovers over to James. Back to Cheek. He's turned it over though. Nicely played by Jordan off the wall. He's kept possession. He's got a bit of a lane. Good defensive recovery there by Cheek. Now Brandon for Polo Warriors will collect behind the net. They're still on offense here. Nice little pivot. Created some space. Didn't get any lane to shoot though, so just keep the ball. Wind up shot wide left. Looked like he had an open front door there. Good vision. The Polo Lovers are going to come out of here with the ball across midcourt. Here's Cheek passing left. What a shot. One-timer missed, unfortunately. Great setup though. Polo Lovers had a good look. Wide open net. Here's a shot. That one was wide. James FT and Polo Lovers with the ball. He's lost it. Brandon. No, that's Jordan. My apologies. Here he is with the shot. What a stick save. Keeps it out of there. The goal has gone askew. And we've got a whistle. Looking over at Salem, who's our ref right now. See what the whistle is for. Ball to Polo Warriors. The black team. And the team in blue and Cheek is in gray are Polo Lovers, in case you didn't figure that one out. Okay, we're back. Brandon leading the attack. Trying to shake the defender. Drops it to Jordan. Jordan along the left edge, poked away nicely by James. He's got the ball. It trickles over to his goalie. And now Cheek's gonna have to poke it away there to keep it out of trouble. And Polo Warriors with the ball. Gabs has the ball knocked away. Brandon picks it up. He'll retreat to midcourt, trying to shake Cheek all the way back behind his own goal. And he'll hit the brakes, little pivot. Got to create some space there against the defender, and he does. Now we're heading back up the court. Drop pass, Jordan. Jordan surveying, he's got some space. Defense standing tall though, blocking that crease. Nice one by Gabs there on a much lifted shot there off the frame. Good block. Polo Warriors keep possession though. Brandon and Jordan on the attack. Brandon with the ball. Crosses midcourt, heads to the center. Winds up, shoots wide left. Rebound though, nicely in position is Jordan to get it. Gabs chasing. What a steal. Oh, can't complete it. Nice little mallet poke. And then grabbed the ball but couldn't get around Jordan there. Now Brandon's lost it to Cheek. Here's Cheek trying to scoop down the left side. Shot,
Goal! What a move there. Kind of a change up on that shot. It was almost more of a stale bread than an actual like clapper. And it went 5-hole on the goalie. And there you have it. Polo Lovers in the lead. One-timer shot just missed. Rebound still hers. Let's throw it back up court to Jordan. Doesn't get enough of it. Cheek's going to come away with it. Cheek over to James. He lets it travel through his bottom bracket, then mishandles it. He'll have to chase it down on the wall. Bring it back to the center. Still tries to turn the corner on the defense. He does on both of them, and the shot wheel save. Great move by James there to create a look. Nicely saved there by Brandon in net. Over to Jordan. We still haven't seen Mac out since his chain broke earlier in the game. Oh, Cheek tries to knock it away. Instead, he dabs wide open in front of the goal. Shot. Oh, just wide. Great move by Jordan. Nearly scored it. I believe it's 1-0 now, Polo Lovers. We don't have a scoreboard. I don't see a scoreboard. I'm relying on memory. Hopefully they'll get this scoreboard up and working soon. The live stream is just getting started here, so once we get it officially up and running, we'll have a score for you. But Polo Lovers with the lead. And Cheek goes for that reverse backhand. Fans on it, ball into the corner. Polo Warriors pick it up. Brandon and Jordan once again. Brandon with the ball and the orange sleeve on his arm. Identify him as team captain, perhaps. Not actually sure. Some nice moves there to avoid the forecheck. Oh, he's pushed the ball too much. Oh, he got around Cheek. He's all alone in front of the net. Shot, stick save by James. And now Polo Lovers coming away with the ball. Big shot, more than half court, wide left. Rebound, Polo Warriors. Here's Jordan. Tries to turn the corner on Cheek, makes him ninja ball, so they kept the ball. And Brandon's gonna wind up a huge shot from midcourt. Does not get all of it. He'll have to chase the rebound on his own side. Facing pressure from Polo Lovers. The two-man forecheck right now. Brandon and Jordan now. Working the ball, poked away. Polo Lovers come away with it. Save made. Back in front, here's Cheek. Wow, hard centering pass, tough to handle. Nearly settled it. Instead, Polo Warriors with the ball. Again, Jordan and Brandon bringing the ball up, leaving Ara in net. The ball hits the one really big crack on the surface. Takes an unfortunate bounce for Polo Warriors as the Lovers come away with it. Cheek rips a shot just wide. Rebound back to another backhand shot, this time wide to the other side. Oh, now he's coming for the steal, has Cheek. Wide open in front of the goal, shot. Nicely saved. Ara, standing tall in net. All right, now she'll head out. Brandon and Ara on offense now. A little scoop to Cheek. Oh, the one-timer wheelie bottom bracket shot would have been a thing of beauty. Didn't quite get all of it. Rebound, Polo Warriors. Ara has it stolen, but her teammate comes in to bail her out. Brandon with the ball behind his own net. Ara gets tapped back in. Nice move there by Brandon to shake the D. Just go hide behind the net for a second, let the teammate dab in. Defense retreated to half court. Now a little airmail pass to Jordan, backhand shot, wide left. Oh, the rebound almost there, right in front of the net. Dangerous rebounds here with these lively boards. And James has come away with it. He's got one defender to beat. He's just gonna rip a shot from half court, shoot it wide left, chase the rebound. It's gone way back to midcourt. The Polo Warriors have it. Cheek battling. Cheek gets a steal. An extra long ball joint, no call. James curls,
to Cheek with the pass. Cheek back centering, a little behind James. He didn't have it. He's turned it over now. Jordan and Polo Warriors with the ball. James playing defense there, trying to get the ball. Can't do it. Jordan, though, battling. He's got it. Brandon, shot. Stick save. Ball out of play. Ball to the Polo Warriors. Still down 1-0. All right, just had to confirm the score since I can't see it. It is 1-0, Polo Lovers. Only a few minutes remaining. I believe we're doing 18-minute games. We've got 22-minute blocks of time. So each game is pre-scheduled, about a 4-minute change, and we've got 18-minute games is the plan here. So an interesting format here as that shot goes wide, rebound backside of the net. 16 teams here. We're doing 2 groups of 8, morning and afternoon for day 1 here. Day 1 is Friday, obviously, as you see. We're doing a Friday-Saturday tournament versus the typical Saturday-Sunday. Sunday is Easter. Easter is pretty huge here, so we'll see what we've got planned for festivities on Sunday. But right now, it is Friday. We are in the round-robin stage. We've got 4 games for each team today. Then tomorrow, as a shot is goal, what a backhand shot, beautiful. 2-0 now for Polo Lovers. That was a lovely play here. As I was saying, each team will get 4 round-robin games today. Tomorrow we will mix the 2 groups. We will get 2 more round-robin games in, and then we will go to the double elimination tournament. But here's the crux of the biscuit, folks. The top 8 teams go to the winner's bracket. The lower 8 teams begin with 1 loss in the loser's bracket. So an interesting scenario here, which really makes day 1 way more important than typical tournaments, because you want that top 8 seeding so you don't begin the day in the bracket with 1 loss. So an interesting format, and it should be fun. It should make it for a more exciting day 1, I think, as right now you've seen some action, and Polo Lovers take a 2-0 lead on the Polo Warriors. As much ball possession as the Warriors have had this game, they have no goals to show for it. Another big rip from half court, blocked nicely. Cheek going for a bank shot there. Cheek being a little cheeky. And Warriors will come away with it. Brandon with the ball. Leaves it up to Jordan in the corner. Has it poked away. Jordan with the ball at midcourt now. Pege on his tail. Over to Brandon. They still don't have any goals. As Pege gets in there with the steal. Sheep telling him to tranquilo, keep it calm and easy. Nice and easy. Nice pass there to Gabs. Gabs along the left wall, drop past the Cheek. Jordan swoops in there and steals it over to Jordan. Nice centering pass. Jordan left-hand side. Doesn't get all of that shot there. And a nice look on that cross shot. Looks like I'm being joined in the booth here by Pelone, the one and only. I haven't seen this man in 10 years. Let me give you a hug. Good to see you, brother. Yeah, you want to do some commentary? All right, Pelone does not want to do commentary. I won't shove the mic in his face. But I'm going to have to keep talking here. As we got 2-0 lead for the Polo Lovers. And Jordan blocked by Cheek. He still has the ball, though, does Jordan and Polo Warriors. Drops to Brandon. Brandon in the corner. He's going to have to bring it behind net. Ball squirts off his wheel there. He's still got it. He doesn't know quite where it is. It's right under him, and he's dabbed. Jordan's there, though. Right on. With the ball. Battling. Has it poked away. Cheek comes away with it. Polo Lovers on the attack. Cheek to Gabs. Gab's going to circle back. Behind her own net. Jordan chases. She's got the corner on him.
Centering pass to Cheek. What a pass. Shot does not get all of it. Ball trickles into the crease, though. Polo Warriors are come away with it. Nice offensive attack there by Polo Lovers. Nothing to show for it, but they still have a 2-0 lead. Sitting comfortable right now. They haven't given up anything offensively to the Warriors. Most of the Warriors' shots have come from far out. And now they've turned it over. Pege on the run, left side. Cheek just rips a shot. Actually had a look there, just wide right. Gab's gonna fly in there and chase down that ball. Can't get it. Brandon comes away with it. Poked away there by Gab, so beautiful. Oh, saw the wide open look and took a backhand shot. Here comes Pege. Almost got another one. That was a low angle, though. What a pass by Gabs to the center. Pege could not gather it. They're still battling. Polo Lovers still with the ball. Beautiful offensive sequence here. Just keeping possession. Several looks. Nothing on net, but... Oh, now Gabs has it stolen as Mac is back. Got his chain fixed. Ball in front. Oh, my goodness. Wide open goal. He shanked it. They needed that one. They're down 2-0. That would have been huge. Brandon could not connect. And now we've got Cheek running the other direction. Leaves it to James. Here's the big fella with the big shot. Fans on it. Polo Warriors head back. Here's Jordan, Mac, and Brandon all on the attack. They need a goal. Going around to the left. He's lost it. Still battling with James. Brandon swoops in, takes a shot. That one's far. But Jordan's there to clean it up. Jordan over to Mac. Just behind him, but Mac's going to have to turn. James will cut him off nicely. Tries to throw it back to Cheek, loses it. Brandon to Jordan. Jordan turns. Centering pass, beautiful Mac. Oh, couldn't pull the trigger on that seatbelt shot. He's gonna have to drop it center. Oh, too much. Just giving it over to James and Polo Lovers. And we are on our final 10-second countdown. And there you have it. Polo Lovers will take this one 2-0 over the Warriors. The Lovers beat the Warriors. And we will be back soon. Next game coming up in a couple minutes. I'll be right back. Thanks, y'all. A veces el pasado es muy pesado.
All these games are pre-timed, like they're pre-scheduled. I believe we're about 15 or so minutes behind. So right now this game was scheduled at 9:50. It's 10:05. Sakbe versus Cavern. Hey, what's the Nicola. team names? Cavern Nicola. All right. Here we go. Sakbe. Drop pass. Not facing any pressure from the defense yet. Across the middle, nothing cooking still. Tried to reset, drop that pass, turned it over though. Pablo over to Maritza with the shot, blocked. Pablo with the picks up the rebound, takes another shot. Good attack there. They'll keep the possession here. Will Cavern Nicola. Nice pass to Pablo. Couldn't quite handle it. Mariaza turns it over. But she'll swoop back in and steal it nicely. What a poke. Picks up the ball behind the net, pushes out in front. Oh, Pablo couldn't quite get there in time. Cleared by Sakbe. Cavern Nicola keeps possession. It's Andre, he doesn't know where it is. Pablo could not see the ball. Oh, what a swoop. And Marianza's on fire right now, everywhere. Great drop pass. Pablo in front of the net. Shot. Wheel save. And a nice mallet clear by the goalie there as he dabs. He's going to call for a sub. Cavern Nicola still with the ball. Centering pass, wide open net shot. Goal, Marianza. Beautiful, 1-0 for Cavern Nicola. Great offensive attack there by those two. Sakbe with no answer defensively. Sakbe is Pri, Rafa, Brax, and Carlos. Cavern Nicola's. Axel, Paola, Pablo, Sam. I believe Manu is on this team as well. Cavern Nicola's with a 1-0 lead and with the ball. What a pass. Had found a home and a shot, didn't get all of it. Into the left corner. Sakbe is gonna come out of here with possession. Nice body positioning there to retain possession. Oh, she nearly got around it. She's lost it though. Great steal. Shot. Didn't get all of it. But who's right there but Pablo to put it in the goal? And a 2-0 lead for Cavern Nicola's. Maritza and Pablo putting on an offensive show right now. 2-0 lead for the team on the right. It's the team in the gray. Cavern Nicola, Sakbe on the left. So it looks like Pri's gonna head out. We've got Rafa, Rax, and Carlos on the court for Sakbe. After that shot, Cavern Nicola's have the ball. Axel, Paola, Pablo, Manu, and Sam. That's what it says on my sheet, but I see a Maritza there. As she takes a shot. Nicely saved by the goalie. Throws it back out in front. Pablo tries to get there. Sakbe doing everything they can to just get the ball into their own zone right now. Rafa's gonna head back in goal. His teammates bring the ball up. Pass midcourt. Across the middle. There's a good looking shot. Blocked though nicely. Now Pablo on the breakaway. Only the goalie. Shot. What a save! What a stick save by Rafa. That was beautiful. He was choking up on his mallet too. Pablo though once again turns the corner on the defense alone in front of the goal. Different goalie who also makes a beautiful stick save, and that ball
out of play. Back to Cavern Nicola's. The offensive onslaught, though, for Cavern Nicola's right now. Milking a 2-0 lead, trying to make that one grow. So quick shout out to our sponsors. There are a lot of them, so none of these shout outs are gonna be quick, but you've seen the reel between the games. Those are all our sponsors. Thank you, each and every one of you, for everything you've done for this club, this sport, this tournament here. Prop, Concept, Heckler's Alley, Bike Polo Network, Los Angeles Bike Polo, Donata, Bike Polo Feminas, Gabang, Pedal Junkies. The list goes on. So let's get back to the action here as Pablo circles around. Wrap and tap and put it in the back of the net. Pablo puts his team up 3-0. Beautiful play there. Pablo and Marisa making it look easy. Gonna bring the ball up, a little bit of miscommunication there on that pass. Now we're going back the other way. Pablo's come off the net. Manino turns it over. Samuel with the pressure on Sakbe. Nice pass there. The shot blocked. Good offensive look there for Sakbe. Have been few and far between in this game. Maybe they can get some action now with Pablo and Marisa off the court. Ball into the far corner. Nice defense there. Pressure forcing him to turn. Centering pass, one-timer shot, fanned on it, the rebound, still battling, nearly. Good save by the goalie. Pass. Free, across midcourt. Has it poked away. Still battling, nearly steals it. Now she's dabbed. She wants a penalty. Not going to get one. We got a 2-on-1. We've got a dab. We've got a little bit of cluster happening. Now Sakbe's going to come away with it. Scoop it off the wall. Didn't quite get it to himself. Just turned it over. Nice play there. Drives the middle. Samuel with the big shot and the big goal. I believe that makes it 4-0. Cavern Nicola. Beautiful play there. Shout out to club mates and friends back home watching in the Twin Cities. Thank y'all for your support. Look forward to being back to play some polo with you in a week or so. Meanwhile, here we got a 4-0 lead for Cavern Nicola's. Sakbe's turned it over once again. Oh, that crack right there on the court is the tough one. Samuel again with the big wind up in the shot. This time it's blocked. He's gonna run in there on the forecheck though and dab. Now Pre loses it. That was a good move there. Couldn't quite complete it. Manino tried to push it through the center, turned it over. Now Pre's turned it over back to Samuel. He's got a wide open look in front of the goal. Got to put that one off target. Goalie got a mallet on it and dabbed. Oh, we got another dabber. Now we got a 2-on-goal. Pre left on an island. Samuel cannot pull the trigger. And the defense ever covered, and Pre survives. Oh, we got another dabber here. Pink enforcer guy, Samuel, goes down. But Manu, there's Manu. Big fella on the court in the corner with the ball. Trying to fight off Rafa there. He's it over to Manino.
We got both offensive players in the corner there. That could have been dangerous, but it worked out well for him as they've gotten one. Now 2 looks at it. That one by Manu just wide. Nice try to pinch off Pre, forces a turnover. Shot blocked by Pre. Rebound right in front of the goal. Oh, he missed it wide open. Oh my goodness, luckily his team's up 4-0 and it does not matter. Menino. What a shot, just missed. Went 5-hole on Pre, just hit the rear wheel of the goalie, nearly ricocheted in. Now we've got Rafa all alone. Goalie came out to show the pressure and cause the mix up there and did not pull the trigger on that shot. He's on target. Still battling for possession. He's still got, oh, he's dabbed. All right, Sockbase turned it over. Down 4-0. Menino, shot just wide. That's a good look too. Samuel tries to throw it center. Pre's there. Oh, Pre could have gotten there. A wide open goal as Nicola is playing 3 up with a 4-0 lead. One-timer shot wide, rebound to the back of the net. Another good look. Oh, and he's come away with the ball. Circles and drives right in front of the goal. Couldn't quite pull the trigger, had that one poked away, but a nice offensive move there. Oh, get all of that shot. So again, an errant shot goes into the hands of the opposing team. Once again, Cavern Nicola's with a 4-0 lead and the ball. Samuel, Benito, shot, he'll save. That one was nicely on target. Rebound all the way back to Manu. Hard pass off of Samuel. That'll rebound against the wall though, and he comes away with it. Turns it over, wide open net, shot. Oh, just wide. That could have been the spark they needed. They need a few sparks now, down by 4. This is the first game in the round robin. Everybody's gonna make it to Sunday. But if you were listening earlier, the double elimination tournament has an interesting format. As there's a shot, a rebound, ricocheted up off the mask and behind the goal. He's got a dab to pick up her mallet. The double elimination format, as I was saying, the bottom 8 go immediately to the losers bracket. So they start with 1 loss. So getting top 8 seeding is a priority here. Oh, can he find the net? Samuel battling. Forcing another dab. Another in front of the net look. Nicely broken up. Here we go the other way. Sakbe gonna slow it down. Rafa with the ball. Centering pass, it's on target. Oh, he can't handle it. Turned it over. Here's Samuel to Manu. Pass to Benito, broken up, but Manu's gonna chase it down as to Samuel. Samuel with the ball. Scoop drag around midcourt. Can open something up, and he does. Wide though on that shot. Menino. Drop pass. Samuel right in front of the goal. Just Pre to beat. Pre with the save. There's the rebound, one-timer. Put it in the goal. 5-0. Menino and his team have taken a 5-0 lead. Cavern Nicola. Sock band attack. Pass over to Pre, not cooking. Arianza, nice steal. The pass off the wall, a little too hot to handle. Pre's come away with it. Back at midcourt. Tries to go off the left wall again. And the centering pass. Rafa will have to reset.
That's not my fault. I apologize. Dale, Bri! Here's Samuel now. Nice little scoop around the defense. Once again, finds himself alone with the goalie, and what do you expect? He puts it in the goal. Stale bread shot. Is that 5? Is that 6? I've lost count. Putting on a clinic here, our Cavern Nicolas versus Sac Bay. All right, time is running down. 6-0 lead for Cavern Nicolas. Quick reminder of the format. I know I just mentioned it. 16 teams total. 2 groups of 8 on day 1 here. We're gonna play 4 round-robin games. Tomorrow we're gonna mix the groups and get 2 more round-robin games, and that will determine our seeding. And like I just mentioned, the top 8 will go to the winner's bracket. The bottom 8 will go to the loser's bracket and begin with 1 loss. So interesting format, making day 1 much more important. And now we got, once again, a breakaway. Misses the shot, does Pablo. He's already got several goals this game, 2 or 3, I believe. Him and Maritza are killing it. But Sac Bay currently has the ball. Oh. We got a dabber, and I think we got an advantage. I'm hearing a cowbell. Looks like an advantage. May have been a T-bone there. Oh, wide open. Oh, he put it into the wheel, though. Cavern Nicolas have found themselves wide open in front of the goalie many times in this game. And they have a 6-0 lead. All right. Rax is back on the court with Rafa and Pri. I think by the time this game ends, I will have memorized their names. What a shot! Put it on the board for Maritza! Maritza, what a beautiful shot. I think that might have gone through the triangle. That was lifted. Not a whole lot the goalie can do. Kind of ricocheted around. Whether it hit tubes, bike tubes, or his mallet, I'm not sure, but that was a lovely shot. And we're at, I believe, 7-0. Maritza may have just scored herself a hat trick too. So Rax to Free. Free goes right, passes back left, Rax wide open. Look at that defense recover though. Shot was made just left. Good defense. Rax managed to pull the trigger on the shot. Just wide, even if it was on target, that goalie was position there. As time expires, and there you have it. Cavern Nicolas dominate this one. All right, we'll be back soon. Next game coming up in about 4 minutes or so. We'll be right back. Thanks for watching, everybody. Enjoy these sponsored reels.
double check these names. Polo Tazos on your right versus Cathedral on your left. Marian, Salem, and Pelon with Cathedral. For the Pelotazos, Kevin, Luzi, Seha, Paco, Juandi. And there is your joust, and Salem has it in the corner. He's lost it. Unforced error there. A rare unforced error there by the tall guy. They'll keep the pressure on the forecheck. As the Pelotazos having trouble bringing it out of their own zone here. And that pressure forces a turnover. Juandi's dabbed as well. Now we got 2-on-1 for Cathedral. Drop pass to Salem. Salem with the pivot. Opens a lane. Wider open in front of the goal. Poked away there by the goalie. Cathedral still with the ball. Another poke away nicely there by Luzi. With possession again, but this time back in his own zone. There's a shot blocked. Oh, rebound off the block, nearly went in. Goalie had to make a save there. Tazos with the ball. Lucy. It's the pass. Pelotazos with the offense now. Fans on that shot there. That was Paco. Paco, Juandi, and Lucy on the court right now. Salem. Just scooping forward around the right edge. Having trouble controlling it. It's poked away now. Juandi. Can't get control though. It's back to Cathedral and Salem. Drop pass, beautiful. Backhand shot, blocked out in front by Juandi. And he has the ball. A forecheck though by Cathedral right now, not letting Pelotazos do anything. They have the ball now, there's Pelotazos, Lucy. Now they've gotten out of their own zone. Oh, she was open for a centering pass. Over to Cathedral. Salem with the ball. Taking it nice and easy. Oh, went for the, they'll turn the corner on both defenders where it is, so you can see it, but causing a little bit of havoc there for teams on that side trying to bring the ball out of their own court, especially at speed. All right, here's Juandi and Pelotazos. All the way back to try to shake the defense. Now he has. Oh, but once again, the cracked him up. Salem gets in there for a poke. Oh, good shot attempts there, and she's dabbed. All right, Salem is gonna come away with this. The Cathedral's on the attack again. Shot wide. Marian. Behind net. To Salem. Salem and Marian on the offensive attack. Pelon's back in goal for Cathedral. Juandi tries to poke it away. Salem still has it. Marian back to Salem. Beautiful passing here. He's going to go to the right, see a lane, and shoot it and score it. Salem and Marian putting on a show. 1-0, Cathedral. Great passing there by the duo. And a nice goal by Salem, who will head off for Carroll. So Carroll, Pelon, Marian on your left. And Juandi with the ball for the Pelotazos on your right. Help film He'll today? drive the middle, rip a shot, just left. Will you be helping us film? No, my partner will be here later. He will. Here's Paco with the shot. Save made. Good rip there
Probably the best offensive look there for Polo Tazos in this game. Nice drop pass to Wandy. Puts on the brakes, loses Carol. Carol's got to hustle back. Calling out plays defensively. That's cool. We don't need anything right now. Thank you. Teammates back in position defensively. Beautiful. Polo Tazos could not take advantage there. Marianne comes out to get the ball. Leaves it to Pelon. Big rip, wide left. Rebound Wandy. Polo Tazos with the ball down 1-0. Survives that crack there, but not Carol. Carol comes through. Shot, goal! What a steal and a crisp shot there by Carol. 5-hole goal, 2-0 Cathedral. Great play. It's a veteran, confident play made by Carol there. Extend the lead for her team. Here we go. Polo Tazos, nice pass to the 5-hole. Nutmeg the defender, one-timer shot on target, save made. Now we're heading back the other way. Pelon battling in the net. Polo Tazos gonna come away with it. Oh, it was a good pass. Went for the shot immediately. Defender put the mallet there, and we have a broken mallet on the court. As Marianne rips a shot, wheel save made. And the limp mallet heads off the court, and on comes Wandy. Cathedral holding a 2-0 lead here and the ball. Fighting off the forecheck of Polo Tazos. Marianne over to Carol. Carol couldn't quite see where that ball ricocheted to the other direction. Shot, save made. Marianne stands tall there. Now Cathedral will get the ball. Pelon tries to push it off the wall. Battling. He's got to get by another defender. Oh, he gets pinched off. Carol will ride through. Does not go for the offense. Sends it back home. Knows there was an advantage coming. Nobody went for the ball, though, so we're going to get the whistle and the ball turnover. So Carol thought they were going to take advantage of that advantage. But I think Pelon might have gotten, he was reaching for his mouth. He might have gotten clocked in the jaw or something. So he needed a moment to gather himself, and we're back, and Cathedral has the ball and a 2-0 lead. Marianne's heading off for Salem. So Salem, Pelon, and Carol. And she must have thought Pelon was running to get that pass. Instead, he was cutting, and the pass went awry. Wandy and Polo Tazos with the ball down 2-0, and that ball hits the pass hit that crack, and the offensive player could not handle it. So Carol came away with it. Drops it back to Salem. Here's Salem in the corner. Pelon leaves it back to Salem. Nice defensive play there. The ball is stolen. Polo Tazos with possession. Salem's got to hustle to not get beat. He does, and he steals the ball. Man is quick and tall with a heck of a reach. Quick little pivot turn to shake the defender. He knows he's got Pelon. Oh, not a perfect pass, but it's going to work out perfectly. Great little touch there to try to stalebread it in the front door. Good job by the goalie to come out and get a wheel on that. And now he's run all the way down the court. Tried to, oh! I don't know if that was a pass or was going for a ricochet shot. It got stuck under Carol's wheel. It could have ricocheted in. And any goal Polo Tazos can get right now is huge because they're only down 2. So if they can get that one to cut it in half, it's still anybody's game. But Salem, see what he's got to say about that. He's driving down the court, goes left, beats both defenders, shot wide. Oh, great pass the other way. Cannot get it in front of him. Oh, that could have been a breakaway for Polo Tazos. Instead, it is possession Cathedral. Back and forth we go. Now Polo Tazos have it. Fans on the shot.
There's another shot. Wheel save. Polo Tazos battling for the ball. They're down 2. They need one. I think they lost their first game as well, I believe. And again, that crack is coming into play when you're on that side of the court, bringing the ball up. There's a good shot, save made. There's the follow-up shot and a goal. And Polo Tazos are on the board, and they've cut the lead in half, 2-1 now. And regarding that crack, as far as I know, every team's been scheduled to play on both sides. So we've got 4 games today. 2 games are going to be on one side, 2 on the other. So each team's going to have to deal with that crack the same amount of times. All right, now we're back, 2-1. Salem drives, turns it over. Polo Tazos now. Oh, he tried to center it, but Salem stole it. Left side backhand shot, put it in the goal. What a look, the accuracy from the distance. Beautiful shot. I love that shot. That is a deadly shot in the game of bike polo, especially against right-handed goalies. That's a difficult angle, and the mechanics of that shot, you can really clap them off. As there's a shot off the post. Regardless, Polo Tazos down by 2 again. So we got a dabber in the corner. Pelon's going to come away with this for Cathedral. He's got Salem to the left. I think that pass went a little deeper than he wanted it, but it still nearly worked. Salem's there. We got an advantage. I believe Salem put the other player in the boards, and now we've got a shot and a save made. Beautiful save. Carroll thinks it's over. I don't think it is. Maybe that is the rule in Euros. I believe that is correct. In order to stop the advantage, you need to have a controlling touch, or you just need to make a save in goal. So that stick save in goal is a legit controlling touch to end the advantage. And Polo Tazos down 3-1. Wandes lines it up, shoots it on target, wheel save made. We got a whistle. Oh, of course, because I believe the possession was supposed to be with blue. I'm not sure. The ref is speaking in Espanol, which is not my strong suit. All right, I believe Polo Tazos do have the ball. It was just a false start. The other team wasn't ready, I believe. So, shot now wide left. Carroll clears it. Ball out to center. Carroll's just going to head back and protect defensively. But Pelon goes offensive and has the ball. Tried to rip a shot from deep in the corner. Polo Tazos is going to come away with it. Now Carroll rides in on the attack. Nice clear there by Pelon. Eliminate any chance of a centering pass. Now there's a good pass. Polo Tazos with the possession. 3 up. They're down by 2. They need goals again. Carroll, too much defense there. Tenacious. All right, here's Wandy. He can't control it. Pelon all alone. Wide open net. Defense is hustling to get back, and they do. Beautiful play there. Prevent that wide open goal. What a pass. Wandy, shot wide. Rebound right there for his teammate. He's going to try to turn that left edge around Salem. It's a tough task right there, a tall task for anyone. Able to maintain possession back to his own zone. Here's Paco. Fans on the shot, maintains the possession though. Gives it to Wandy. Wandy's gonna go to the right side, rip a shot, wide left. So they're getting some offensive looks here. Are Polo Tazos playing 3 up. Still down by 2 though. Centering pass, Paco, poked away. Now Wandy dives in there, battling with Salem. Carroll asking for one of her teammates to get out of the corner, come back and help, but
At least they've got the ball there. Now Salem's gone down, looking to the ref for a call. The ref is consulting the mic with the goal judge to see if there is a penalty, and it does not appear to be one. So here it is, in front of the net. Yeah. Oh, fans on it, just kind of shanked it. There's a good chance there as Salem was there. Probably their best chance at a goal in the last few minutes here. Now we've got an advantage. Polo Tazos can go advantage. What a move! Did not get the shot off. Carroll was there with the stick if he had. Oh, falls down right on his tush. Right off the back of the saddle and onto the ground. Quandi looks like he's okay. So down 3-1, but with possession. Oh, we got a timeout. Okay, timeout is about to end, and we're about to re-begin play. Looks like they got a brand new, crispy, bright pink ball on the court. As we're back with a big shot to start her off, wide left. Marianne's gonna chase it down for Cathedral, but Taylor Tavo's gonna come away with the ball here. Here's Wandy. Shot. Wheel blocked by Carroll. Paco's gonna chase it down. Moved by Paco to avoid Carroll. Shot just left. Rebound right in front. The follow-up. It's in the net. Paco. What a play. Not just the first shot, but to follow that rebound and one time it back in. Yeah, beautiful play. Some dangerous rebounds here. The boards are crisp. And now we got a one-goal game, 3-2. All right, Salem and Marianne on the attack. Salem pushes right. Circles back, facing the pressure. He's got one man beat. Now he's got them both all alone in front of the goal. Can't quite pull the trigger on that. Great play, though, to create that separation and get right in there. Marianne to Salem. Nearly poked away. Marianne's there. Now she's lost it. Big shot wide left. Salem dives in for that rebound. Got two pelotazos on him. There's only 20 seconds or so left. One goal lead for Cathedral. All they really need to do is just salt this game away. Let's see if he does it. And it looks like he's turned it over. Oh no! Oh my goodness, are you kidding me? Wandy with the equalizer with just seconds remaining. What a unfortunate play by Salem there to turn it over. Right in front of his own net. All he had to do was hold on to the ball, and he decided to pass it. And he passed it right to the opponent, and the opponent dunked it. Oh my goodness, Wandy nearly had a chance at the winner. What a play, and there you have it. We got a tie game
Beautiful comeback there by Polo Lovers. I probably just wrecked that name 100 times. Polo Tazos. I'm not even going to try to say the first half of their name. But I did translate it. It means balls given away, which is pretty hilarious. All right, we'll be. You're up, Mr. Do. We are back, and let me see who is up right now, because I have to take a quick break. Daniel right away, or Miguel, excuse me, right away is going to rip a shot. Here comes Mitch. Lorraine tries to poke it away. And she does. With the barbershop mallet. Lorraine on the attack. Winds up, shot, wide right. Rebound to Mitch. So this is Jaguar. No, this is not Jaguar. Is this Jaguar? Apologize. Jaguar versus Santo Tormenta. Jaguar in the red, Santo Tormento in the white. Jaguar is Kaiwas, Rodo, Daoud, and Mitch. On the other side right now, we got Deanna, Miguel, and Lore. And Pelone, of course, on the sideline right now. Here's their player. Deanna with the ball. Centering pass, nobody there. Miguel's gonna fly into it and rip a shot wide right. Rebound nearly off the wheel. I'm telling you, these rebounds are juicy here. You gotta watch out as a goalie. Your wheel's sticking out past that goal, that ball can easily deflect off the boards, off the wheel, and into your own net.
Jaguar with the ball down the left side. Shot. Wow, right open the goal over the goal. About a 4.5-foot shot there in terms of lift. Straight out, no deflection. Ball to the team in white. Santo Torneo with the ball. Lore down the left side. Has it poked away. Put in my request for some agua mineral. With Deanna now with the ball. Over to Lore. They're playing a 3-up attack here. They're confident. I mean, they should be, because look at Deanna with the stop and pop. Beautiful laser. 1-0 Santa Tormenta. So they have the confidence even with the score tied at the beginning to just play 3-up and really control the ball and then just put one in, making it look easy. Jaguar now with the ball. Here's Mitch. Will rip a shot wide right. Lowe will roll out a net to gather this rebound. Miguel will swoop in. And Lowe still behind her own net. With Deanna. Great pass. And another pass. Miguel's there with the shot blocked out in front. Can they hustle? He's got a wide open net if he does. The defense, though, hustles just as fast. Gets back there. Laura nearly had to steal. Instead, she dabs. Deanna's going to swoop in. Mitch with a wide open look. Shot and a goal! The equalizer by Mitch draws it 1-1. Great goal there for Jaguar. Santo Torneo now with the ball. Deanna loses it, has to chase it down in the corner. Pushes it around one defender. Mitch is there for the poke away, though. Lore swoops in. Centering pass to Miguel. Off the wheel to Deanna. Fakes the shot. Drop pass to Miguel. Smart play. Did not have the shot she wanted, just kept possession. Lore likes that shot. Blocked, though. Good defense. Santa Tormenta still with the ball, though. All three players up in the offensive half. They are just controlling the ball, controlling the game. Even though it's only 1-1, they are controlling possession for these first few minutes of the game. Miguel has it stolen. She's calling for the pass. Facing the forecheck by Miguel, who nearly came in for the steal, but Mitch has eyes in the back of her head. Keeps it away from Miguel. Now behind her own net. We've got a player in the crease that was not long enough to be a call. It was getting close, though. Deanna just came and parked in the crease, even though the ball was behind the net. Now Lore. Lore. Left side centering pass. Deanna not quite there in time. Mitch lines it up. Sees a wide open net. Eyes get big. Shots happen. See if she can't get her team a lead after getting the equalizer. Now Santo Torneo from their own zone, bringing it out past half court. Miguel and Deanna. Tried to find the pass to Deanna. Mitch's wheel was there, and she's turned and got the ball. Sends it Miguel. He's stolen it. Shot wide right. Rebound directly out in front, though. Jaguars dive on it. Drop to Mitch in the corner. Tries to send it up the boards to her teammate. Pelone, though. The skills of this man. There's a laser off target, but boy. That ball all the way back to Santo Torneo zone. Pelone comes all the way back to chase it down. Leading pass to Deanna. Got to circle back for that one as that one took a weird bounce off the wheel. Now Deanna and Pelone. Deanna goes right. Shot. Off Mitch's wheel, blocked. Rebound all the way back to Deanna, though. Santo Torneo keeping possession. Drives right, doesn't see what she liked. Passes left to a wide open Miguel, who one times it wide. Another good opportunity for Santo Torneo. Now Jaguar
Tried to make something happen, but they've turned it back over. And once again, Santo Tormenta just with the ball possession. Shot, wide, rebound, Pelon. Drop pass, back to D. Oh, she's just gonna swoop through and dive in there and put it in the back of the net. Deanna turning the defense into cones right there. 2-1, Santa Tormenta with the lead. Surgical play there by Deanna. The Jaguar now only down 1, but their goal scorer of this game is going to head off the court. Interesting, Miguel dabbed, but Jaguars did not attack, so Miguel's already back on defense. And now they've turned the ball over. Deanna, she'll turn. Cross midcourt, sees Miguel. Beautiful lead pass. Couldn't quite get the touch on it for the stale bread. He'll have to come around the other side. Poked away now, Jaguar. Not quite, Miguel. Swoops in there, what a leading pass to Deanna. Deanna all alone in front of net, shot. Wide left, rebound back to her. She can't quite control it. Jaguars are gonna come away with this one. Miguel's behind net on the forecheck. Pelon swoops in on the forecheck. The double forecheck creates the turnover. Miguel with the swoop pass to himself. Drops it to Pelon. Against the wall, he's got no defenders on him. Goes right, sees a lane, rips a shot, wide left, rebound Miguel, pushes it back to Pelon. Pelon. Wheel flick, makes himself dab. Gets up right away, he's right by the zone. Meanwhile, Miguel all alone in front of the net, nobody to beat except the goalie, which he does. 3-1 now, Santa Tormenta. Extending the lead there, getting that separation goal that they wanted. And Jaguars' deficit is growing. Here's Raw to Mitch. The only goal scorer for Jaguars in this game. Raw tried to leave it center to Mitch, but nobody was there except Pelon, who sends it forward to Deanna. Deanna along the left side, rips it. Good shot, just wide. Rebound, Jaguars. Pelon's dabbed. Now he's back, and Jaguars are still trying to bring it out of their own zone, and they can't. Pelon puts a stick on it with the steal and the shot and the goal, making it look easy. 4-1 now. Mitch behind her own goal, bringing it out. Poked away by Pelon. This man's tenacious. Look at that touch over to Laura. Great mallet and bite control by these two right here on offense. Now Pelon's got it. Drop to Laura. She'll turn again. Avoid the defense. Not this time though, it's poked away. Mitch will come away with it. Nice play by Jaguars to steal that one. They're having trouble getting anything going offensively though, as the defense by Santa Tormenta is tenacious. All right, Lore, Deanna. Pelon's gonna head back to goal for a second. Here's Deanna down the left side as she likes it. Swooping shot, blocked by Mitch. Rebound Laura. Fans on the one-timer. Now we got a breakaway. Oh, the crack in the court. Slowed that one down. Not sure they would have made it there. The defense is just too fast. Deanna was hustling back. And now she's got another look. Nicely blocked there. Jaguars doing everything they can. Oh, Mitch hits it, leaves it right to Pelon, but nobody to beat but the goalie. And he does it again.
No, no goal, no goal. That was off the post and out. Off the post and out. No goal there, but a very, very close one. Oh, he sent that one home, and if that had gotten past Deanna, that could have been bad. Oh, Mitch tried to find a streaking teammate, did not. Found Laura instead. Laura. Shot. Mitch is there for the block. Mitch has been in good position all game. Woo! That shot went high and left and out of bounds and nearly took out somebody standing back there. I think that was the goal judge who nearly took one in the head. All right, Pelon's gonna head out. Miguel's gonna head in and instantly come and take the ball. Centering pass to Deanna. Tried to pass it back to Miguel. He had vacated the area though. Mitch with the ball to her teammate. She's got it along the left wall, but again, that defense, man. That defense by Santo Tormenta. Very smart too, didn't take that shot, went for the pass. Could pass it back again, here they are. Laura. The chaos right now in front of the net. Even playing with this lead, they're playing 3 up, or even with the lead, they're playing 3 up, I should say. But it's just creating so many opportunities. They haven't hardly had any ball time on their own zone. Jaguars are just having trouble getting it out of their own half. See if they can do something now, as Raw has the ball. He's just going to turn back in his own zone. He still can't get it across. Now he's got a chance. Nope, Deanna's there. Never had a chance. Nice little turn there. The body position to put the ball and her bike in between the ball and the defender, and then turn. That was a lovely position maneuver there by Deanna. Get away from the defender. Lore, one-timer shot. Oh, cannot quite get control. Miguel swoops in there. I would love to see the time of possession in this game. It's heavily, heavily tilted toward the favor of Santo Tormenta. Nice passing here, back and forth we go. Now Deanna. Knocked away by Mitch though, but Santa still had it for a second. Now they've lost it, and Mitch rips a big shot, but man, you saw it hit that crack and just go awry. Now Laura, out of the corner. To Deanna, intercepted. Oh, the move by Deanna to get in front and draw the T-bone. No penalty coming though, but great defensive position to just right in front of what could have been the breakaway player. There's a shot, and we've got a player with hurt. You think he hurt his elbow on the shot somehow. Gather his bike. Gingerly head off as Deanna rips her shot wide. All right, Jaguars tap back in. We got Mitch with the ball. The tenacious defense, though, by this team in white, making it nearly impossible for Jaguar to do anything. It's honestly kind of surprising they even have one goal with the pressure that Santo Tormenta has been dishing out. And again, oh my goodness. Deanna went down for the raclette block, nearly stole it, and then Miguel followed up with a shot that hit Deanna's down. But meanwhile, she's picked it up and now has picked up the ball behind the net of the Jaguars. Oh, almost pulled it back for the forehand shot. Instead, Ra's gonna come away with it. He'll rip the Seatbelt shot. That's blocked by Miguel. Loret tries a one-timer as well. Possession, back to Jaguars. Now he's turned it over. Anna turned it over in the corner, but Laura comes through and steals it back. Heading up the court. Laura on the left, Miguel center. She'll turn towards the center. He'll go to the left. And she'll curl and pass to him and find him wide open. Oh, he couldn't quite handle that pass. Did not get the wide open look he may have wanted. Beautiful play there by Laura. Now Pelon, he's back in the action. Picking up the ball. Wide open.
Rips that one, shanks left. Miguel. He's really good at playing 3 up right now. Jaguars have no answer. There's a nice shot by Miguel. Will save though. And now wide open in front of the net is Pelon. Miguel tried to shoot a one-timer through everything. And there you have it. That was the countdown. Santa Tormenta will take the dub. And we'll be back in 4 minutes with the next game. The goal right away, front door, Polo Lovers. Showing how much they love scoring. Cheek making it look easy there. Nice little front door goal to put his team up 1-0 right away. And the follow-up shot. Oh, that rebound comes right back in the crease, nice and juicy. That was Paco with that shot. James FT, what a look, great shot, wheel save, that was on target. That rebound right in front off the goalie's wheel again. My goodness. Might need to crash the net after every time you shoot. Find that juicy rebound. James trying to poke this one away from Paco. Velo Tazos maintain possession. Can he keep it? He cannot. James comes away with it. He's got a look, one-on-one with just the goalie. Fans on it. Leaves it for Paco. That ball's come right back out in front though. James gonna pick it up. Turn and fan on another shot, but he's still got possession. This time he's brought it back all the way behind half. And
pass it to his teammate. Nice give and go shot. I don't know what he was trying to do there. One time that was an awkward one. He could have grabbed that one. Nice little play though. Couldn't make anything happen from it. Now the ball has come around behind Polo Lovers' net. Shot wide off that concrete wall. It just came ripping back into center. Now James has a breakaway shot. That one was a good look. Wheel save made. Pege in there on the forecheck. He's got the steal. Controlled that there over that crack. That ball bounced on him. Nice scoop pass to Cheek. Here's Cheek. Hopping at half court. He's going to turn it back. Paco and Polo Tazos with the ball. Lead pass. Oh, it hits that crack. Got to settle it. Cannot. That crack is doing some work today. Here's Kato. Oh. Paco loses it. She's coming away with it. He's got Pege down the right side. Said he's going to take a bank shot. I mean, why not? You got the best banks in the town right here. Pegway's lost it though. Pelo Tazos coming away with it. There's a shot from deep. She blocks it and knocks it. Comes away with it. Oh, he tried to send the pass to Pege. He's turned it over. Cato leaves it to Paco. Shot. That might have gone through a wheel, but the defender deflected it wide regardless. And Pege's going to come away with it for the Polo Lovers. Pege down the right side, shot, wide right, rebound directly out in front. And he'll gather it himself. Pege turns and shoots! Seatbelt shot, front door, put it on the board for Pege and the Polo Lovers, 2-0. What a look there by the young fella. Can I come? All right, Wandy's on the court. Pelo Tazos, his teammate, right now 'cause I have to film. rips a shot. That one was wide. Thank you. I would love to Pege chases the rebound, one-timer, shot off of it. Wide right. This one comes back to Pelo Tazos. Here's Wandy. Fans on that one, but they'll keep it. Now he's lost it. Pege. Battling here, right under me for the possession. Nice touch by Pege to leave it to Cheek. Here's Cheek, tried to nutmeg Wandy. Ball knocked behind the net. Pelo Tazos with the ball. Not anymore. Cheek knocked it away. Oh, but the ball was just sitting there. Wandy's picked it up. So Pelo Tazos with the ball, down by 2. See if they can get something cooking here. Tried to rip a shot there, didn't get all of it. Little shoulder bump there. And nice safe play by Pelo Tazos to keep possession. Pege on the forecheck though, making it difficult for Wandy. Oh, he tried to pivot out of there, couldn't make it. They've both dabbed. Pelo Tazos with the ball. Severing pass. Wandy shot wide left. Rebounds are tough to gather, man. They just go further than you might expect normally. Pege, nice little scoop to keep it to himself. Battling though. Ball was bouncing around a little bit. Now he's lost it to Wandy. Wandy with Pelo Tazos. Tried to rip a shot there, went into the defender's wheel. Pege is going to come away with it at midcourt. Going to leave it for Cheek to pick up, which he does. Oh, tried to find a streaking James, sent the pass behind him though. Wandy's there, nice touch, wide open net. Can he do it? He's got to get around 1, leaves it for his teammate, shot, goal! Pelo Tazos put it on the board. Nicely done by them, they needed that. It was a really good opportunity and they capitalized.
to cut the lead in half. Polo Lovers, Gabs comes on for Cheek. But they've turned the ball over to Wandy and Pelo Tazos. Here's Wandy, goes right, shoots, wide left. Rebound right back to his teammate though. Oh, he circles in front, what a move, and he puts it in! The equalizer! What a play. Just nice and calm and just rode right in front of the goal and tapped it in there. Nothing James could do, except look disappointed. There you have it, we got a tie game now. Polo Lovers back with the ball. James lines up a shot against two defenders, puts it in one of the wheels. It got stuck there for a second. Wheel cover seems to be flapping about. Ball is out and the play continues though. I think that ball must have kind of hit the wheel cover into the spoke and it was flapping about. Wandy feeling good after his team has just come back from a 2-0 deficit to tie it up. Him and Paco on the attack. Nice bottom bracket pass. Wandy wide open in front of the lefty goalie. Can't stale bread a lefty like that though. Gabs with the clutch save. Pege coming away with it. We got an advantage. Polo Lovers 3 up. Pege's gonna go right, shoot, wide left. Rebound right out in front. No controlling touch yet. Wandy's got it now. And there's the whistle. Ball to blue. 2-2 is our score. James, Pege, and Gabs on the court for the Polo Lovers. Looks like we got a two-person switch for the Pelo Tazos. Swandy heads off, and we got Paco head off also. Here we go, back to the action. James immediately turns it over. Shot, huge, but wide. Nice touch there on the poke. Oh no, he's lost it, James. And Pege on the attack. Defense trying to recover. Shot wide left, rebound behind net. James battling for it, he'll give it up. Gives it up to Polo Tazos. Pelo Tazos. Oh, that crack once again, crack. I think you might have to just do a little scoop pass over that crack. Pege, half court shot, wide right. Goalie rolls out, grabs the ball. Nice little scoop, 5 holes, Pege, all alone in front of the goal against the lefty shot. Score! Pelo Tazos take a 3-2 lead. What a play. That was a sick move from coast to coast. That man went down and dunked. That was lovely. Pelo Tazos are Kevin, Lucy, Sejas, Paco, and Wandy. That was neither Lucy, Paco, or Wandy. I apologize for not knowing your name, brother. It's either Kevin or Sejas. It'd help if the names on the back of their jerseys were the names that they wrote on the schedule that I have. So I'm blaming it on that. Either way, we got a quick timeout here. Polo Lovers, after taking a 2-0 lead, are now down. So we're gonna talk a little strategy over here. Cheek, Pege, and Gabs on the behind the net on the court, and James FT on the sideline. I think he's gonna sit this one out to start the next batch of play here. Pelo Tazos have their lineup set as well. So that's turned into an exciting one. All right, this timeout is just about over, and here we go. Pege with the ball. He'll just wind up and shoot it. That was a good on-target shot, but that defender was right in the way. Put a wheel on that. And he'll come away with it. Evan Cater, which is what his, I'm just going to read what his shirt says. It's a good shot. Save made. Cheek with the ball. And now with the deficit, down by 1. Uh-oh. Uh-oh. Ooh, we got lucky there. He fanned on that pass, and that ball just sat there. Hey, Bobby.
the opponent get in there You for might a come shot. back for a second, I just wanna show you. Oh boy, now we've got, let's see, we got a whistle. I'm thinking they're calling that a Polo Tazos T-bone. So that's a T-bone on number 22 there. And Polo Lovers with the ball. Here's Cheek. Pege crosses. We're live. Cheek gets pinched off, runs to the defender. We've got a no call. We've got an advantage, I believe. No. Polo Tazos. Polo Lovers. I think we've still got a couple minutes left. I can't see a clock. Hopefully I do. Yes, yes. Some food delivered here, which is super awesome. Bike Polo Femina is taking care of everything presenting this tournament. Oh. There's a shot. Yep. I got some food to listen. What a shot! Cheek with the answer. Just the lead over the Polo Lovers. Either way, we're all battling for a top 8. Because the bottom 8 will start the double elimination bracket in the loser's half with a loss. Interesting format, I love it. It's Polo Lovers with the ball. James FT at midcourt drops to shot, decides to rip a shot from there, wide left. Or does he? Save made by Gabs. Pelo Tazos though. Pelo Tazos now with the ball and with control. Still with the ball, and a great pass, wide open in front of the goalie, cannot pull the trigger, missed the shot. For Pelo Tazos to put one on the board here, and Gab stuffs that shot. Tazos though, backhand shot, wheel. Cheek shows a little bit of forecheck, but then rides away from the guy. Scoop pass, nicely punched down there with the ball for Pelo Tazos. Pelo Tazos coming away with it. Evan Cater turns and fires. Oh, Cheek was looking at a breakaway for himself, couldn't get control. Pelo Tazos still have it. What a centering pass. And the shot sticked away by Gabs in goal. All right, now Cheek and Polo Lovers have the ball. Down by 1. He's gonna go center and shoot it. Blocked right away by the defense. The ball stays with him. Pelo Tazos. Good defensive stand and possession regained. Now they're taking it nice and easy. Paco, they've got the lead. They can slow roll this one. Turn the corner on Peggy, but he's not gonna push too hard. Send it back to his teammate. He rips, turns, and misses, but still has the ball. Hit the brakes, quick perfect turnaround. Pege gets around Cheek, shot sticked away by Gabs. He gets jammed instead. Cheek. Scoop to a strong side, rips a shot, doesn't get all of it. Rebound Pelo Tazos behind their own goal. Pege's putting on the forecheck though. Now they've got him beat. Wandy. Ooh. Tried to beat Cheek, but Cheek got a mound on that one, knocked that one in the corner, and Pege's gonna chase it down. Oh, can't quite get the handle on it. Wandy tries to nutmeg Cheek and get it in front of net, but it wasn't happening. Now Cheek back to Pege, stolen. Wandy, beautiful pass. Here's Paco, wide open look. Fires wide, rebound Wandy. Pelo Tazos keeping the ball right now. Good control. I don't think there's, I heard the word quattro. Does that mean 4? Little scoop and turn, tried to turn the corner on Paco. Crack, it takes a bounce. And I believe that was a penalty. Cheek. Bottom backhand shot, past one defender, not the other. At the countdown now. That quattro I heard must have been something 4 seconds left. And there you have it.
Polo Tazos will come back and the victory. And we'll be back with the next game in about 4 minutes. Thanks. Matt. Miguel. Miguel. All right, coming up now. Jaguars, sorry, that's Rax. My apologies. Lockbase turned the ball over though. Now here's Raw. Jaguars on the attack now. And a shot just wide open front door there. Good look by Raw. Here's Sakbe. Wow, once again, it was a good pass and that crack messed it up. He's able to handle it nicely. Here's Rafa. Poked away. Rafa gets it back. Rafa, Rax, and Carlos are Sakbe. Pri is starting on the sideline. We've got no score right now. This one just underway. As that shot went wide by Jaguars. Rebound Sakbe. Here's back to Raw again. Out in front, can't pull the trigger on this one. With possession still, nothing much happening on either offensive end. It's been a lot of kind of mid-court stuff, neutral zone, if you will. There's a shot wide. Rebound out in front. Nicely cleared there by the man with the fireman's helmet. I mean, it's a bike helmet with like a large brim. It's really good for the sun here. Sakbe with another look. Good shot there up high off the frame and blocked. Over to Rax. Sending it through. Nice lead there. Sakbe with the shot. We got really cool uniforms and logos. I love it. The Sakbe logo is really cool. The K stretches high and low on their jersey. If you can see the vertical lines there, that's off of the K in their name, and it's a really neat looking logo. Right now we're at zeros though. Let's see if they can turn that logo into goals. Rax cross midcourt. To line up a shot, doesn't get all of it. His teammate nearly one-timed that one behind the wheel, and then that would have been crazy. Oh! Can he get it in? So close. The ball was right there on the goal line. Couldn't quite tap it in. The goals are light. It was kind of bouncing around a little bit. I don't know if that messed him up. The goal act moved. It's a little bit offline. Somebody's going to run out there and straighten it. As Mitch comes on to play and Raw heads off for Jaguars. Sakbe still with the ball, still on the attack.
He couldn't pull the trigger on that shot is Rax in the corner. He's going to dribble this one out of there. Now he sends it in the middle, nothing cooking there. Mitch has it. Mitch likes to score, has a good forehand, rips one there. Blocked though. Good recovery on the rebound to try to pass it. The pass was intercepted by Rax, and now his teammate has it. Oh, he's turned it over because a little slightly miscommunication was Rax was going to tap back in. No penalty there as Sakbe actually Rax actually got his arms up in one of the Jaguars' face and accidentally removed his sunglasses, and those sunglasses are now in the man's mouth. He's gonna ride off the, he's just passing his glasses off, and there's a goal! Jaguars put it in, even with the one player versus 3 on offense. Beautiful goal there. This man who had has his sunglasses knocked off just threw him off, handed him off to a teammate on the other side of the board. He's gonna stay in the goal, or stay in the game. Even if it's a little brighter out there for him. And Sakbe down 1-0 with the ball. And Sakbe down 1-0 with the ball. Rafa loses it to Mitch. Mitch down the left side, back to her teammate. He's gonna roll out the net and pick this one up. Here's Rax then, Sakbe. 2-on-1. Over to Rafa. Oh, he couldn't handle it. Lost it into the corner, he's gotta send it back, but it's turned over instead. Nice turn there by Rax to not let the defender get that ball past him. Rax has the ball. Great pass to Pre. Oh, another one not quite able to handle by Sakbe. Some good passes here by Rax. They're not turning into good chances yet. They're down 1-0. Here's Mitch. The Jaguars. Forwarding pass. What a shot. One-timer. Rebound out in front nicely. Hooked defensively on the mallet by Pre there to prevent that follow-up shot on that juicy rebound that came right back out in front. Jaguars now poke it away though and retain possession. Nice turn there to get in front of Rax. He's lost the ball. Mitch will pick it up. The juicy rebound off the wheel, follow-up shot, one-timer, goal, 2-0, Jaguars. Here's Bree now bringing it up. Gonna go down the right side, rip a shot. Didn't quit all of that, but she had a good lane there. Defense just let her go down the right and have a look. Raw, the defense pressure and steals the ball from Pre. But now he's turned it over. So ball all the way back to Sakbe's end. Raw is gonna chase this one down. But Sakbe will get there. He's still battling on the forecheck though. Is he gonna come away with it? He does! He's got it. Oh, he's back. Oh, Pre moves back in there and says, no, you do not got it. I got it. Now here she comes down the left side. Backhand shot, fans on it. Centering pass instead. Mitch is there though. Mitch tries to go over to Raw. Rax comes away with it instead. Shot. Oh, just barely saved there. Trickled around there and right around the goalie's 5-hole, but did not cross. So the score remains the same, 2-0. Jaguars. Mitch went for the bank pass, but teammate was not heading offensively in that direction. So Sakbe with the ball. Wait. Bree leaves it for Rax. He'll leave it back to Pre. Pre on the left side. She'll cross center. Drop back to Rax. A little hop over the mallet to prevent the clean completion. But Jaguars still have it. Errant pass poked away.
Oh, that one over to Mitch. The ball is bouncy, very bouncy. It's hard to handle that one. Rax with the shot, shanks it. Follow-up shot, Pre. Raw was there on the defense though. Pre's gonna swoop in for this rebound and get control of it behind the goal. Circling around, leaves it to Rax. Rax, nice turn by the defense though. Raw steals it, sends it back. He's turned it over though. He stole it and then turned it immediately over. And now Pre's gone around him. Shot wide right, Mitch on the rebound. Pressure by Rax. Avoided. Now by Pre. They've still managed to keep the ball, have Jaguars. Sock Bay down by 2, they gotta put the pressure on. Raw coming down the left side, shot, blocked. Right on the mallet of Mitch. Who gets past the crack, nice and easy. Can she get past the defender? That wasn't Mitch, that was Pre. She got past Mitch. Pre with the ball. Oh, way to avoid Mitch's mallet there. Leave that ball for herself. And I believe she called a timeout. So there you have a timeout, down 2-0 our Sock Bay. Okay, the timeout has concluded. All right, here's the countdown to end the timeout officially. Hagar with the ball and the lead. Raw centers to Mitch. A little too close to the defense there as Pre intercepts. Simultaneously? Nice turn and lead to her goalie who streaks out. Oh, the crack. That huge crack on those outlet passes are causing havoc on this team's on the north side. Intercepted there. Rax the mallet on it. Court to himself, around the other defender. One more to beat, pass to Preach. Ooh, thought she was gonna rip that shot, but she did not. See, that's not working. Drops it back along the wall for her teammate, who will turn, try to get inside position on Mitch. Loses the ball to some debris or a crack there. Sends it around behind net. Preet's gonna have to get in there, pick this one up. She does. Teammate calling for it in the middle. He's got a position, but Raw gets in there for the steal, and now he's got a wide angle look at it. Shot wide left, or sorry, wide right. Rebound Sock Bay. Here's Rax. Leaves it to Pre. We've got an advantage. I didn't see what for, but I hear the cowbell, and we got 3 up for Sock Bay. They really need this one. It's a huge power play for them right now. Down by 2. Can they get something cooking? He's got a wide open man if he can find him. Nice defense by Mitch. Not a controlling touch though. That one is. And there you have it. Advantage will come to an end. Ball possession will go back to Sock Bay, down 0-2.
What was that? Oh, never mind. I know what it was. It was their bird. Oh, the pass came a little too late, went behind Pre, right into the hands of Mitch. Mitch, cross midcourt. She's got a teammate with her, Raw. She'll find him on the left corner, but not in time because Pre got there, intercepted it. Nice steal. Great pass by Rax. Pre tried to find it back, could not do it. Now Raw has it. He'll go left side. Leaves it to Mitch. Mitch tried to center it, turned it over. Pre, oh, could not handle the ball. It was bouncing around a little bit. Her eyes got big because she just saw a huge breakaway opportunity. But the ball was just a little too wild. Great pass there. Pre had another opportunity. It's a tough one. The ball is flying right now. It really is. Camera one. Great turn by Pre, trying to find her teammate centered. Mitch recovered on defense to close that window. Nice control until Rax swoops in with the steal. He's gonna have a look at it. Wide left to Mitch. Mitch pushes it forward. Jaguars now with the ball on offense. Slowing it down. Oh, Pre nearly got in there for the steal. Rax will complete it. Mid-court, leaves it to Pre. Pre's gonna circle back center. I'll shake one defender, but didn't take advantage. Went back to center, now circles forward again. It's a lot of circling here, see if they can get an attack. Oh, geez, Rax just kind of twisted himself up there, turned the ball over on a bit of a jackknife. Shot blocked. Good position by Pre. Rebound Jaguars. Forced to go right, nothing's cooking over there for the lefty. He sent it back along the boards, but turned it over to Pre. Pre, what a move to get around Mitch. Still has the ball. Nice defense there. Poked the ball away, but he's dabbed. Pre with it, front of net. Lines up the backhand. Fans on it. We've got a line change, quick sub there for Jaguars. As Mitch lines up the half-court ripper, shoots it wide. Rebound, Pre. Couldn't come away with it though. Jaguars have it. I think we lost camera 2. What? I think we lost camera 2. That's fine. After this game's over, we will get both the cameras back up. Now he's left it and turned it over. Pre's gonna come away with this one down the right side, have a shot, and it's good. What a connection by Pre. Cuts the deficit in half, 2-1 now, and a beautiful shot on a wide open net. Very accurate. So we got 2-1 game now. See if Sock Bay can make something happen, do another comeback like the last game we saw. Somebody crossed early. No penalty, I guess. So that 10-second countdown has begun anew. And there it is. We're crossed. Pass over to Mitch. Mitch with the shot just wide right. Raw's going to swoop in there into the corner to get this ball. Sends it back to Mitch, but doesn't get enough on that pass. He's turned it over as well. Over to Pre. Drop pass to Rax. Oh, centering pass went through his teammate's 5-hole, didn't pull the trigger. Pre's there to do it. Stick save.
Follow-up shot is goal! Jax puts it in, the equalizer. We got a 2-2 game, folks. Another 2-goal comeback in back-to-back games. That's exciting. See if they can do what the last team did, come back from 2 and take the win. Back. Sakbe just tied this one up 2-2. I got a chance at another one. Look at that pass. Rax all alone in front of the goalie. Nicely recovered by defense as he poked that one away. Follow-up shot, had a chance, couldn't make it happen. Sakbe is not capitalized there. It's still 2-2. Now we've got a countdown going on. That might be the end of the game coming up here. And there you have it, we're gonna get a tie. Nice comeback for Sakbe to pull a tie out of a loss. And we will be back in about 4 or 5 minutes with the next game. I see Salem's team coming back on here. See you in a second. I'm gonna set it right here. Get down on that side. Thanks, Bobby. You're doing a great job, man. Well, Bobby, you want? Yeah.
Manu and Tom? Sam. Gracias. All right, welcome back. Here we go, Cathedral on your right versus Cavern Nicola's on your left. Wow, crazy joust there, no broken mallets there. Salem had to check his. As Pablo's gonna cruise in there with the ball. Bring it into the offensive zone behind their goal. Carroll's in there. Samuel's gonna come away with it in front of the goal. Nothing but the goalie to beat, and he does. Marian lets in a goal. Samuel, very good shot there and early on in this game. Cavern Nicola's 1-0 lead there. Thanks to a beautiful goal there by Samuel. So right now, Sam, Manu, and Pablo on the court for Cavern, and Marian, Carroll, and Salem for Cathedral. Shot, wow, the ricochet flying around there, no goal. Cavern Nicolas is that name. This is a difficult one for me, everyone. I'm doing my best. Here we go. Pablo almost comes away with that, but Carroll's like, no. Carroll, nice touch there. To go right around everybody, tried to find Salem. There's several seams on the court that are causing a little bit of issues. No more than the one big one on the north side there where they're playing around right now. Might be able to see that green streak on the court. That's where the crack is. Salem is going to come away with the ball here, lead the breakout for his team. Got to fight off that crack, which he does. Rips a shot, blocked by Sam. Salem still has the ball. Fights off one forecheck, nice pass to Marian. And the shot just off the outside post. Had 2 attempts at that bottom bracket shot, nailed that second one, and nearly had it in the net. Now we've got a breakaway. And a goal, what a look. Oh my goodness, what a shot. I believe that was Pablo, that was beautiful. 2-0 now for Cavern Nicolas. All right, do we have a time out? The referee was talking to the players. Looks like we had a timeout for a mechanical. Pablo, I believe, is wrapping a spoke around another spoke, so broken spoke. Looks like he's got 48, so he's got plenty of them. 47 left, that's more than enough. Sounds like he's ready to go. Carroll's taking a quick break in the shade. I feel like it's getting warm out here on the court. I am myself in shade, thankfully. But it has been heating up steadily today. The weather here in Mexico City, high 70s and sunny as all get out during the day. And at night it gets down to about 50 or so. So nice and pleasant. Really beautiful here. We're about ready to get back, and we've got a 2-0 lead for the team in gray against Cathedral. Pelon is on the court now. Marian headed off for Cathedral. Carroll swoops in for the steal. Nicely done. Carroll across the Pelon. He's going to track this one down, take it back to midcourt. Waiting for Carroll so they can shake Samuel's defense. Now Carroll got to contend with that crack. Passes back. Pelon's turning left and right, making Samuel dab. I'll turn it over now. Pablo on the break. He's got one to beat. Can't get around Carroll though. Samuel nearly got there. But Cathedral with the ball. Salem's leaking out of net. Carroll will swoop in. Pelon and Salem on the offense. Here's Pelon going left, going right, passing left to Salem. Salem on the left side. Turns right.
Scoop around, tries to turn the corner on the defense, cannot do it, and he dabs, and he's left Samuel with a breakaway all alone against Carroll. What can he do? Stale bread, wheel save, follow-up shot just wide. Samuel with a good chance there. Could have really put something into this one if he got that third goal. Instead, Cathedral with the ball. Salem to Carroll, back to Salem at midcourt. Defense just standing tall, one at top of the crease, one up high, and of course the goalie. Salem and Carroll trying to work it in deep, messed up the pass. Sam, shot wide, big rip, wide left. That would have been another golden opportunity to get that 3-goal lead. Now Salem fighting for the ball he lost behind the net. He's coming away with it, caused one of them to dab, still battling. Hopping, now the other one's dab. They got a 2-on, just the goalie. Carroll in front of Manu, shot. No, that was a pass. Back to Salem, shot, stick save, shot, wheel save. Ball out in front of the crease, Salem has it again. Knocked away by Pablo, nice clear there. And a great opportunity for Cathedral, thwarted by Manu in the defense of the other team. Cavern Nicola's. There, I got it. Cavern Nicola's. I think we've got a timeout here. As Cathedral's got to regroup a little bit. This is a good team. Down by 2. Again, I mean, facing another good team, don't get me wrong, but I don't think they were expecting to be down by 2 to this team, as good as they are. So yeah, we got some top-level talent from the entire continent, all 3 countries, Canada, the US, Mexico, obviously. So many good players down here that a lot of Americans don't really know about because they don't travel. But if they did, you would know about them because they are good. A lot of really good players here. So it should be really exciting by the time we get to the end for you. We got some top-level Canadians here, top-level Americans here, and of course, the top talent of Mexico. So we got quite the lineups here, especially when we get into those, to find out who those top-seeded, 8 top-seeded teams are, because they're going to face off in the top half of the bracket tomorrow. Like I mentioned earlier, the bottom half, the teams that are seeded 9 through 16 are going to start the double elimination with a loss in the losers bracket. So interesting. And here we go, Salem immediately with a nice steal. Contends with that crack there. That ball hits that crack, it goes straight up in the air, 2 feet. Salem, Pelon. Pelon poked away. Pablo with the steal. Nice pass there to Samuel. Oh, the crack messed him up. That was a great pass there. Still had a beautiful shot. Blasted it high, just wide into the boards. Nice play by Cavern Nicola. If it wasn't for the crack messing up the ball, it might have even been more of a good opportunity. Meanwhile, Pelon's gonna turn and rip a shot just wide. Rebound to Salem. Thought about the one-timer, did not pull the trigger. Instead, carries the ball behind the net. He's got to fight off Samuel and Pablo now. Pablo with the pressure. Salem stuck behind the net. Sends it out in front now to Pelon. Pelon will have to reset it. Back to Salem at midcourt, who takes it all the way back. All the way back behind his own net and hits the brakes. Get a little bit of space off that defender who retreats, and here we go on the attack. Salem leading the breakout for Cathedral. Takes the shot, wide right, rebound left. Can Pablo get there? He can, pushes through along the wall, has the ball and a shot. Wheel save made, great look by Pablo. Samuel with the rebound behind his own back to himself. Hits the brakes, drops it to Pablo. Pablo to Samuel, back to Pablo. Oh, a little too much, Carroll's there. Swoops in, steals it. Leading pass to Pelon, a little too much.
The fight with Samuel in for this one in the corner, but Samuel comes away with it. Gets around Carroll, pushes the ball too far though, can't take the shot. He'll have to follow it into the corner, pick it up, bring it back out in front. Off the crack, control it at midcourt. Oh, he's lost it now. Can Salem get there? He cannot. Sam still has it. Oh, he's lost it again. Now Salem gets there, and we'll send the ball back home. So turnover there. And Cathedral back with possession. Once again, there's that crack, knocking that ball 2 feet in the air. Way to maintain possession and get the ball to Salem. And what a shot. Are you kidding me? Just a soft touch in the back door. Lovely. Great vision there by the tall guy to put his team on the board, bring them within 1. 2-1, I believe, is the score. So we've had the last 2 games, teams got off to a 2-0 lead, and the other team came back to either win or tie. And we've got a similar situation developing here. Ouch, ouch. We've got a topple. We've got a yard sale going on down there on the court. Looks like Cathedral on the advantage. Marian waiting for Salem to get up. He is. So they can go 3 up now. Off the boards to Pelon. Tried to send it back center to Salem. That would have been a great connection. Instead, we get the controlling touch by the team in gray in the turnover. So Cavern Nicola's with a 2-1 lead, but the ball is with Cathedral. Waiting for permission from the ref. There's some discussion happening. I'm not exactly sure what they're talking about. Once again, they're not parlez-vous-ing my language. But don't you worry, folks. At some point, we'll get a Spanish speaker up here, because at some point, I'm playing on a team, and so is Matt Simmons. We're on different teams, and hopefully we don't play each other, because who knows what's going to happen to the stream if we do. All right, we're set to begin, and it is Cathedral with the ball and a power play because one of the other team players got sent off for that crash there. So we've got an actual power play, a 3-on-2 for 30 seconds or 45 seconds. Marian up to Salem. Salem cross court to Pelon. Pelon, nice play there. Now they've got a good look on Manu, and a shot wide. Oh, he crushed that one and just hit it wide instead of accurately. And the time has expired on the power play, so they didn't even really get a good chance. They had a couple looks, but not a real quality one. And they have, they do not get the tiebreaker. I'm sorry, the tying one. Here's the shot. There's the tying goal. The equalizer by Pelon on Manu there. They didn't need one of their opponents off the court. They just needed to set something up that worked better, and it did there. Now we got a 2-2 game, and a third game in a row with a 2-goal deficit has been erased. And now Cathedral might be back in control. They've got momentum. The last 2 goals. And Marian, Pelon, and Carroll on the court right now. Nice vertical pass to Marian. Oh, great pass to Pelon, and the shot. You know that's a goal. You know that's a goal when the goalie's sitting like that and not even moving with 3 feet of backdoor wide open. Cathedral, 3 straight goals to take a 3-2 lead. All right, Maritza's on the court now. Maritza's gonna go dunk. Pablo, Maritza, and Manu on the court now. We've got an advantage and 1 down. Cavern Nicolas have a great chance to draw this one back even.
Oh, what a centering pass. Maritza nearly nails that one. That was a tough shot with the reverse backhand there. All right, we are back. Pablo cross court. Maritza doesn't know where it is. All right, she recovers. Maritza with the ball. On a beautiful concept frame. There's a few concepts here. Several enforcers as well. Even saw a couple Merinos out here. Maritza battling Marian. Drops it to Pablo. Pablo deep in the corner. Oh, he tried to bring it out. He's nearly lost it. He has. Marian. Oh, the crack popped up 2 feet and she lost it. The crack stole the ball. And it's not so much of a crack as it is a lip. It's 2 pieces of concrete that are just, you know, one's higher than the other. So when you're coming from the north side south, it just hits that lip and pops straight up in the air. Carroll tried to centering pass there to Pelon, who swoops in there, steals it from Mitsa. Pablo's gonna swoop in as well and try to get it back. Pelon is dabbed, but Carroll has the ball. Turns, fires, blocked. Maritza, oh, centering pass to Pablo, beauty. He's all alone in front of the goalie. What a stop! What a stop, under the wheel. Great save there to maintain the goal lead, the 1-goal lead. Pelon's got it. He's dribbled around one defender. Feels the pressure, just keeps dribbling the ball. Marian reaches for that shot. Doesn't get all of it. Pablo has it behind the net. Is it to Maritza? Maritza to Pablo. All right, see if they can bring it out of their own zone now. Crosses half and drops it to Maritza along the left wall. Throws it center to herself, reaches, fires, wide right. Good look there though. And now Salem back on the court has the ball. Salem, Carroll, and Marian. Nicely stolen there. Maritza with a beautiful mallet. That's the battle there to knock it away from Salem, who's got such a long reach. Well played off the wall. Drop pass to Carroll. Carroll's gonna try to shoot center. Can't do it, Pablo's there. Pablo at midcourt. Facing 2 defenders, drop pass to Maritza. Turns and fires one just offline. Marian rolls out of net, picks up the ball. Now Marian and Carroll leading the breakout for Cathedral. To Carroll at half court. Back to Marian. Nice pass there. She's gonna go left or right. She's gonna stop and turn right and go for the bottom bracket shot. Doesn't connect. Pablo reaches in there, nutmegs both of them, gets around, and we're getting a whistle. They didn't like that. That is a no goal. The ref isn't super loud about it, but that was no goal because of the bump. The bump that he did. Huh. I want to see that one back again. Because that would have been a beautiful goal. Still a little bit of discussion there with the refs, but
I think he's just saying, yeah, that was no goal, play on, and he did. But then the ref blew the whistle. I don't know that all the players realized that wasn't a goal. So he's getting some explanation now from the ref. And he's shaking his head in disbelief. Yeah, I would like to see the replay. In real time, there was contact. I didn't see a foul. I'm not the ref, though. But an interesting development, because that was a sick play. It could have been a goal. Instead, it is not, and Cathedral keeps the ball, or will take the ball. See if they get permission to start this game again. All right, here we go. Oh no, Maritza goes down on her own volition. We got a 2-on-1 now. Salem and Pelon. Oh, smartly Maritza leaves the court so the teammate can get on, and the defense is right there, doesn't miss a beat. Salem, though, is gonna reset all the way back behind the goal. See if they can beat this defender. There, that's how they work it. Salem and Pelon working it out of their own zone. Woo, dangerous drop pass. Nearly poked away there. Pablo now battling. He gets in there. He does take it. Oh, now he's knocked off the spike and slams body into the boards. That was fun. He's wondering. I think Pablo maybe kind of wanting a power play, but he's not getting one. All right, Manu's gonna head out the court. So we got Pablo and Samuel on the offense here. And actually looks like they're gonna go 3 up as Samuel rips one, shanks it off to the right. He'll have to go get his own rebound. Centering pass. His teammate couldn't get there as we got a under 10-second countdown. Salem trying to add on there with the empty net. Can't quite get there. One last hopeful shot by Pablo goes awry, and there you have it. The comeback by Cathedral. That was an exciting game, and we will have another one coming up in about 4 or 5 minutes. Stay tuned. Check out these sponsors. Thank you to all of them for sponsoring this tournament and the live stream. And I'll be back in a minute. Thanks, y'all.
joust. Looks like Miguel's gonna get there first and blast one just wide. Mac's gonna roll out of net, pick this one up. So Mac, Brandon, and Jordan starting this one for Polo Warriors. It looks like Laura, Miguel, is that Deanna over there? Starting this one for Santo Tormenta. Right away, once again, another game with a goal in the first minute. Beautiful goal there by Jordan. The Polo Warriors strike first. All right, here's Laura. Will fire a shot. Stick save by the goalie. That could have gone backdoor on Brandon. Nice save there. Good reaction. Deanna and Laura way deep on the forecheck. My goodness. But they're coming away with it is what they're doing. Oh, and the shot off the mallet and in. Deanna, great goal. I thought she was originally going to go off Mac's rear wheel and try to bank it in. Instead, she went for the 5-hole shot and got a fortunate rebound off of Jordan's mallet and in the net for a 1-1 score. Here's Jordan now bringing the ball across court. Him and Brandon on the offense for Polo Warriors. He'll go right, have the shot, miss it right. Rebound back in front right to him. He tries that reverse backhand. Couldn't quite connect. Deanna's dabbed. Oh, Brandon in front of the goal with nobody. Oh, the goalie was dabbing as the save was made. They're calling it a goal. They're calling it a goal. I would like to see the replay on that also. That one's interesting to me because if he dabbed before the ball touched his wheel, it would have been like just a fraction of a second. Because his foot touches the ground, he doesn't disappear. So it's interesting that, in essence, they expect him to. They expect the dabber to disappear when the foot touches the ground. Either way, that counts as a goal. And it is 2-1. Deanna circling. Right, left, shooting. Block made by Brandon. Jordan tried to find Max streaking. Found Laura's mallet instead. Over to Deanna. Deanna goes left. Shot. Wheel save. Well, the Warriors lucky right there to come away with no goals given up as Deanna gets a mallet on another ball with the steal. He's going to dribble around the defense here. Now circle back. Leave it to Laura. Laura down the left side. Backhand shot, just wide, across the bow in front of net. Brandon rolls out, picks this one up. Circles around behind his own goal. Fights off the crack. But with a little help from the crack and Mac, he lost the ball, but Deanna's there. Wide open net. Can't quite pull the trigger on the rapid tap thanks to Brandon's defense. But she'll circle back around. Oh, it just turns him into cones again. Cannot quite connect on the shot, but a great opportunity there for Deanna. She just rode around defenders and found herself in front of the goal. Now to Brandon. Sees a wide open goal, rips his shot from 3/4. Miguel. Tries to send Deanna streaking down the left side, but Brandon recovered on defense and got a mallet on it. Now Mac to Brandon. Brandon across his own crease. Now he's going to circle back as Pelon is going to come in on the forecheck. Circles around the outside and steals the ball from Brandon. Couldn't quite get there in time as Mac swooped in and stole it. So Deanna and Pelon on the double forecheck once again. And right away, Deanna steals it. Shots. Wheel save. Beautiful opportunity off the forecheck these two are creating, though. Deanna, once again, get in there. Pelon now. Turned the ball over, and Max saw a wide open net and shot it from about 150 feet.
Santo Tormenta with the ball and the lead. I'm sorry, they're down by 1. What a pass. Pelon, can he handle it? He's trying to. It's still there. It's still there. Wow, Mac's going to come away with this one. Oh, that's Jordan, I'm sorry. But he has it picked away by Miguel, who's also just turned it right back over to the man. Shot wide. Rebound. Brandon tried to swoop in there. The D was too quick. Deanna to Miguel. Miguel fighting off that crack. Trying to find Pelon. Passes a little behind him. That crack is causing havoc. Miguel. And we've got a whistle. I didn't see what the call could have been for, to be honest. But it looks like it'll be Polo Warriors ball. Polo Warriors on the left with Brandon right now with the ball and the orange arm sleeve band thing. He's going to bring it up against Pelon. Leave it to Jordan. Jordan against Deanna. Has to send it back to Brandon. Now Pelon's going to swoop in on Brandon. Pokes it away and immediately draws a whistle. Right in front of the ref. Ref didn't like that. Again, I didn't really see what was illegal about that, but maybe y'all can tell me in the chat. Polo Warriors with the ball. To Jordan. Fans on that. Swoops in. What a pass to Deanna. Oh, it's a little too much. Matt came out of net, disrupted. But look at Deanna swooping back in around everybody again. Goes back to the right and shoots it off a wheel. Just turning everybody into cones. And now we've got a bit of a slash, I believe, there. I believe I saw that one. There's a shot pass to Deanna. Deanna goes left, goes right, shoots just wide. Jordan might have got a piece of that goal. Miguel comes away with it over to Pelon. Pelon goes left, doesn't pull the trigger on it. He's got it knocked away from himself by Mac, but he recovers. Just battling to Deanna. Pelon and Deanna, 2-on-1. She's got to circle back. Ball disrupted a little bit there by Mac, but now Deanna goes left, goes right, shoots and scores! Doing what she's been doing all day, and that time she completed it with a dunk. But she was just sewing up these defenders, just going around them, right, left. Finds herself wide open in front of the net and dunks it this time. So I believe that draws us 2-2. And we look at the shadows. The shadows are straight down. We've switched sides for whatever reason. Maybe to work on our tans. Lore's got this one, sends it center to Pelon. Pelon, Lore, shot. Ooh, good look. Wheel save made though. Rebound still with the team in white. Lore. Ooh, that crack messed him up. Somehow comes away with it, little rear wheel flick. That could be why we're changing halves, by the way. It could be that crack. So it comes into play once again. Lore's turned the corner on everybody now in front of the goalie and puts it in the net. Lore and Santa Tormenta extending the lead. With the lead. All right, Brandon now. Polo Warriors. Gonna
bring it up. Intercepted, Pelon. There's the shot, wide. Ara with the ball. Over to Mac. Doesn't get there. Laura's there. Laura. Oh, pass intercepted by Mac, who's gonna have a shot and nearly shoot his mallet farther than the ball. Miguel went for the bank pass to himself, but could not get it past Mac. Laura's gonna head up the other way though. Intercepted. Brandon, nice steal. If he goes quick, he's got an open look. Oh my goodness, off the post and just wide. Draws iron. What a great look by the young man. Laura goes right, shot, score. Beautiful shot by Lore. What's the score? Beautiful goal there by Lore. Hey, what's the score? I believe we're at 4-2 right now as Santo Tormento's extended the lead. Jordan over to Ara. Nice pass back to Jordan. Evades Miguel nicely. Now evades Lore. Miguel's recovered though. Shot ripped wide. Pelon rolls out a net to get the ball, but he's stabbed. And we've got a whistle. Jordan did something that caused Pelon to dab. I guess that was illegal. I thought he just hit his brakes, which you're allowed to do. So I'm not sure. You know what though? I'm not the best ref in the world either. That ball went way out of here. So Santo Tormento back with possession. Look here. Pelon, Okay. Miguel, Lore on the court right now. They are okay. They are having the snacks. If you want, no. Scoop throw pass right onto the mouth of Pelon. That was a beauty. Everything he says on stream. Okay. Drop pass back to Miguel. Over to Pelon. Back again to Miguel. Oh, he fans on the one-timer. What a setup, though. The 4 passes to get a good look. But he chose to go for the one-timer instead of the touch shot. Polo Warriors are going to come away with this one. Jordan cross half court. Pelon gets in front of him. Pinches him off. Jordan's going to have to turn around. And there's Miguel for the poke away. Coming down the left side. Backhand shot. Put it in the back of the goal. Miguel extends the lead. 5-2 now. Jordan and Mac and Brandon on the offense. There's Jordan with a backhand shot and good. Went for that reverse backhand cross shot. 5-3 now. They're back in it. All right, here we go. Pelon with Santo Tormento on the offense. Passes it to Deanna. Deanna almost lost it, but Pelon swoops in to knock it back to her. Beautiful play off the wall. Missed the shot. Jordan's coming away with this one down the left side. Fires forehand wide left. Rebound behind the net. Pelon picks it up, throws it in front. What an outlet pass to Deanna. Fires a shot. Wheel save. Nice accurate long distance shot there. And right back at you, says Mac. That one just wide. Lore. Comes away with it. Out of her own zone. Centering pass to Deanna. Deanna puts on the brakes, goes left, now goes right, fires a shot and puts it in the net. Deanna's on a heater. Just dribbling around people and dunking it.
Beautiful move there by Deanna to put the lead back to 3. 6-3. Shot. Ooh. Stick save, but nearly sticked it into his own goal. Low rep. What a pass, Deanna. Couldn't quite get control of it. Chases it down in the corner. Jordan's going to come away with this one for Polo Warriors. Nice forward check there. Pressure by Laura. Evidently it was a foul, though, because Deanna gets the touch and the whistle is blown. All right, there's been several penalties, but no power play or anything yet. Shot knocked off the wheel by Miguel. Jordan couldn't get all of that shot. And now Laura to Deanna. Just like that, she circles around one defender. That should beat the other one too. Here we go, left, right, left, right, left, right, shot. Blocked. Jordan trying to keep possession here from Laura, who's just a tenacious forechecker right now. Still got it. Barely. Oh, she dropped her mallet. There's a shot save. And that was the countdown. And that is your game. Santo Tormenta wins again.
Bobby. Commentary. All right, so Mr. Du is going to take a little break here. My name is Balam, and I'm going to be with you guys for a little while he's back. Mr. Du se va a tomar un descansito. Yo soy Balam de aquí de Ciudad de México y voy a estar con ustedes un ratito comentando. Tenemos ahorita en la cancha a Se Regalan Pelotazos contra Cavern Nicola. Puro mexa, puro poder mexa ahorita en la cancha. Golazo de Se Regala Pelotazos de Kevin. Se Regala Pelotazos son Kevin, Paquito, Cejas, Enrique, Juan Di de Colombia. No, disculpen, Juan Di de Colombia, una disculpa a nuestros amigos colombianos. Está también Juan Di de Colombia, ahorita está descansando, no está en la cancha. Y Belén, Felina, Se Regalan Pelotazos contra Cavern Nicola, que tenemos ahorita Samuel de San Luis Potosí con la pelota, que se la pasó a Maniño de Ciudad de México. En la portería tenemos a Manu de Guadalajara y descansando Maritza y Pablotas también de Guadalajara. Buen disparo ahí de Samuel, lo para Cejas en la portería. Tiene la pelota Cejas. Gran capitán, Cejas, quizás lo recuerden de Super Polo. En el Mundial de Perpiñán tenemos aquí una combinación interesante. Está ventaja de... Mira la ventaja. Regalan pelotazos, están aquí atorados los dos disputándose la pelota con Samuel. Se la quita Cejas. Bueno, le marcaron la ventaja a favor de Se Regalan Pelotazos. Ya tiene posesión Maniño, se acaba la ventaja y regresa la pelota a la cancha de Se Regalan Pelotazos. Recordemos que ninguno de los jugadores, del resto de los jugadores puede hablar con el árbitro, solo el capitán está en este momento arbitrando free. Le recuerda a Samuel que solo los capitanes pueden hablar con el árbitro. Viene Cejas frente a la portería de Cavern Nicola. Buen pase ahí para Kevin, pero no llega, se le va por poquito. Solo. Toma Juan Di la pelota saliendo de portería, la pierde. Samuel intenta recuperarla para su equipo, pero Juan Di la tiene de vuelta. Viene Samuel para intentar cerrarle, pero Juan Di es toda una bestia, rapidísimo en la cancha. Y golazo de Se Regalan Pelotazos de Cejas, justo enfrente del arco de Cavern Nicola. Sale Maritza de Guadalajara a la cancha. Polo tapatío. Empieza el juego, se acerca a la portería de Pelotazos. Un pase de Juan Di a Kevin,
Arangel le hace otro pase a cejas, se le va por un poco, pero Kevin la recupera. Y otro gol de Kevin que atraviesa la bici de Pablotas y de mano. Ok, cruzan Cavern Nicola, viene Pablotas con la pelota, lo acompaña Maritza, pasa por detrás del arco de pelota. Juan y por ella. Y gran filtrada de Maritza Juandi, un pase para Pablotas y casi concreta ese tiro. Intenta ahí de nuevo un rebote. Viene Juandi de Polo Bogotá y es un gol de Juandi. Viene Pablotas con la pelota. Lo acompaña Samuel un poco atrás. Y Paquito está de vuelta a la cancha. Un pase de Samuel a Maritza. Están jugando cavernícolas los tres arriba, arriesgándolo todo para intentar anotar el gol. Y buen gran tiro de Pablotas, pero lo detiene Juandi en la portería. Paquito y Samuel se disputan la pelota. La retiene Paquito. Un pasecito ligero a Juandi. Se encamina con la pelota, agarra velocidad. Y lo cierra Pablotas. Maritza a toda velocidad, puede ser. Muy buen intento de Maritza. Gran pase de Maritza a Pablo. Viene Samu acomodándose para lograr la jugada y anotar el gol. Pase de nuevo a Maritza. Una vez más cavernícolas están jugando tres arriba. Pero se las quita Juan y se la logra quitar de nuevo Maritza. Viene Maritza sola. Y es el gol de cavernícolas. Gol de Maritza de Bicipolo Tapatío. Saca Juan y la pelota para pelotazos. Se da toda una vuelta detrás de su portería. Un par de rodeos ahí para perder a Samuel, pero Samuel no está dejándose perder tan fácil. Paquito le quita la pelota, Samuel sigue intentándolo, solo en la portería de pelotazos. Parece ser que Cavern Nicola se está jugando ahora defensivamente y están todos en defensa en portería y aún así hace Paco un tiro y es otro gol de se regala pelotazos en la portería de Cavern Nicolas. Viene Cavern Nicolas una vez más con la pelota. Una vez más jugando los tres arriba, Samuel, Pablo y Maritza. Y gran tiro de Maritza que lo detiene la llanta de Belén en la portería. Pase de Pablotas a Maritza. Juandi la viene cercando, protegiendo su portería. Pase a Paquito. Juandi un tiro por poco, pero no entra todavía. Pase de Samuel a Pablo, de nuevo a Samuel, se le va por poquito. Cavern Nicola está con todo tres arriba intentando
disminuir la ventaja en este juego. Tiro de Juan de portería abierta, pero no entra. La recupera Pablotas para su equipo. Pase de nuevo a Maritza. Viene Maritza con la pelota, lo va a intentar. Hay doble defensa en la portería de Pelotazos, así que intenta dar una vuelta. Bien pensado, no se concreta por poquito. La recupera Pablo. Otro intento de Pablo por meter un gol, pero están ya los tres de se regalan pelotazos en su portería. Defensivamente. Buena intercepción ahí de Maritza, recupera la pelota, lo va a intentar, buen tiro. Se pierde por poquito la portería. Recupera la pelota Samuel. Un pase a Maritza, viene Maritza de nuevo. Tiene doble protección allí. En la portería está ahí la pelota. ¿Qué está pasando ahí? Ventaja para... Se regalan pelotazos. Termina la ventaja. Cavern Nicola recupera la pelota. Se regalan pelotazos, hace un cambio. Sale Juandi. Entra de nuevo Cejas Enrique de Ciudad de México. Enriqueto de Ciudad de México de nuevo en la cancha con Paquito y Belén. Se regalan pelotazos. Cavern Nicolas continúan Samuel, Pablotas y Maritza en la cancha. Viene Samuel solo a la portería contra Paco y Paco la saca. Buen trabajo de portería ahí de Paco. No es un gol, pero Samuel sigue aferrado a intentarlo de nuevo. De nuevo suben los tres a intentarlo. Un ataque de tres arriba de Cavern Nicolas, que la verdad están jugando increíble. ¡Oh! Tiro de Pablotas, le da a Paquito en la costilla, pero la logra salvar. Samuel de nuevo con la pelota, viene a toda velocidad, 3 arriba para Cavern Nicolas, lo van a intentar de nuevo, viene encarrerado, es un tiro y por poco, pero pasa por arriba de la portería, recupera la pelota Pablo. De nuevo un tiro muy cercano, Cavern Nicolas haciendo muchos buenos tiros en el arco de pelotazos. Viene Maritza de nuevo. La intercepta Cejas. Ahí ese codito de Paquito. Pase de Paquito para Felina, para Belén. Para Belén enfocándose en la portería. Viene de nuevo Cejas a la portería de Cavern Nicolas. No lo deja Samuel, le quita la pelota. Va Samuel solo. Tiene ventaja Cavern Nicolas. Podría ser ahora, está frente a la portería y lo logra. Es gol de Samuel para Cavern Nicolas. Samuel de San Luis Potosí, bici Polo potosino en la casa. Anotando un gol Samuel por Cavern Nicolas. Viene de nuevo, se regala pelotazo. Cejas intenta un tiro cruzando a su cancha. Maniño está en este momento fuera, digo, dentro de la cancha por Cavern Nicolas. Ahora son Maniño, Pablo y Samuel en la cancha por Cavern Nicolas. Pase de Samuel a Pablotas. Peligroso. Y ventaja Cavern Nicolas, falta de Cejas. Samuel tiene la bola, ya está Pablo de vuelta en el juego, ya están los tres de vuelta, pero se termina la ventaja, no la han marcado. Se termina la ventaja ahora sí.
de Cavern Nicolas y va a ser un saque de bola de Cavern Nicolas. Denme un momento para actualizarlos en el marcador, que no se ha actualizado todavía en la transmisión. En momentos seguidos doy al momento. Paco peligrosamente enfrente de la portería. Pierde la oportunidad. Me parece que es 4-2 a favor de se regalan pelotazos. Se los confirmo. Quedan 2 minutos de juego en el reloj. Va a la cabeza, se regalan pelotazos, pero Cavern Nicolas está presionándolos y aminorando la ventaja. Tienen 2 minutos para hacer 2 goles. El marcador 4-2 a favor de se regalan pelotazos. Ventaja de se regalan pelotazos. La logra interceptar Samu. Viene Samu. Pase a Maniño. Va a toda velocidad y es un gol de Maniño. Maniño de Ciudad de México anota un gol para Cavern Nicolas, cerrando peligrosamente la ventaja cómoda que tenían en un principio. Se regalan pelotazos. Actualmente el marcador 4-3 a favor de se regalan pelotazos. Tiene alrededor de 1 minuto Cavern Nicolas para meter un gol más y empatar el partido. El equipo del señor Du. ¿A qué horas juega el equipo del señor Du? Grupo de la tarde, me parece que es el segundo juego del grupo de la tarde. Sería pasando las 2 de la tarde, 2:15, 2:30 más o menos estaría jugando en el grupo B, grupo de la tarde. Tercer partido del grupo de la tarde, juega Holyballs, que es el equipo de Mr. Du. Santas pelotas, Batman. Tiro directo de Maniño, muy buen intento de Maniño para empatar este partido. Cavern Nicolas no se va a rendir, se está calentando el partido. Es una ventaja de Cavern Nicolas por otra falta de se regalan pelotazos. Se acaba la ventaja de Cavern Nicolas por ese intento a gol. Segundos, Cavern Nicolas para poder anotar un gol más y empatar este partido. Estamos en apenas la primera ronda, todavía se puede empatar. Viene Samuel, lo va a intentar, va a darlo todo para empatar este partido. Kevin no lo va a permitir, vienen Kevin y Juandi. Maniño intenta quitarles la pelota, pero no lo logra. Va a venir Juandi a intentar hacer un tiro en la portería abierta. Pablo regresa a portería, logra evitar ese gol, pero lo remata Juandi y es otro gol más para se regalan pelotazos, lo cual lleva al marcador 5-3 a favor de se regalan pelotazos. Disculpen, acaban de actualizar el marcador. Es 6-3 a favor de se regalan pelotazos. Queda menos de 30 segundos en el reloj. Se acabó el partido. With Kevin, Maritza. Queremos agradecer a logística e infraestructura del streaming este año, trayéndonos esta gran oportunidad de llevarles toda la acción en vivo al momento y para que no tengan que esperar hasta que se termine el torneo. Un agradecimiento también a Concept, Prap, Pedal Junkies, Puro Pinche Polo, Gabán y Donata, que son otros de nuestros patrocinadores. Recuerden que pueden ir a Bike Polo Féminas y revisar la lista completa de patrocinadores para poder agradecerles con su apoyo por ser parte de este Santo Torneo 14 años de Santo Torneo, 14 ediciones de Bici Polo aquí en Ciudad de México.
Y los jugadores del siguiente partido se empiezan a preparar. Tenemos por un lado Venado Garra de Jaguar de color rojo, que va a ir contra Polo Warriors en negro. Polo Warriors con Jordan y... Aquí cualquier que pise mal, y muere todo. Ay, olvidé el nombre del otro jugador de Colombia, pero tenemos a dos jugadores para jugar. Lo que van a ver todo el mundo. De aquí. Brandon. Tenemos a Polo Warriors, que son Jordan, Brandon, Mac y Ara de negro, contra Venado Garra de Jaguar en rojo. Están disputándose, me parece que va a haber un volado para decidir en qué cancha se juega. Tenemos ahorita un sol bastante fuerte en la cancha, la verdad. Es un poquito aquí estratégico para los equipos qué lado de la cancha escogen para poder evitar un poco el sol, pero pues verdaderamente a esta hora, 1 de la tarde, está un poco difícil encontrar algo de sombra. Está bastante empatado. Tenemos aquí a Daud. Decidieron las porterías. Esta cámara no se ve. Se preparan. Empezará para Venado, Cayoguas, Si me quedo en la central no hay problema. Rodo de Ciudad de México y Daud de Texas. Del lado de Polo Warriors empiezan Brandon, Jordan y Ara. Brandon y Jordan de Bogotá, Ara de Culhuacán. Es juegos de 18 minutos que se están jugando con el reglamento europeo. El partido está a punto de comenzar. Les recuerdo que seguimos en la primera ronda. Bueno, en la primera ronda del grupo A, grupo de la mañana. Nos faltan unos 3 juegos, me parece, y empieza el grupo de la tarde. Empieza el partido. Viene Jordan con la pelota. Se la disputa con Cayoguas. Intenta ahí un pase, pero intenta un tiro Brandon a la portería de Venado Garra de Jaguar. Lo para Daud, excelente portero Daud, que vino hace un par de meses a México, a Guadalajara, para jugar el Quetzapapalot. Pase de Daud a Cayoguas, se va un poco lejos. Viene Brandon con un pase que rebota para Jordan. Para que si le pican mal, no hace nada. La recupera Cayoguas para su equipo. Cayoguas y Rodo, que están acostumbrados a jugar muchos juntos, tienen muy buena comunicación. Tienen poco tiempo jugando, pero Cayoguas, me parece que Rodo también ya ha sido jugador revelación de otro Quetzal. Talento nuevo, sangre nueva, sangre fresca en el bici polo, que viene a darlo Santo Torneo 14. Jordan con la pelota intenta un tiro, se pierde por un poquito la portería. Pase para Brandon. ¿Qué le pasa de nuevo la pelota a Jordan? Intenta rebasar a Cayoguas. Cayoguas es zurdo, siempre hay que tener eso en mente. No tenemos muchos jugadores zurdos en Ciudad de México. Se intenta ir por la pelota con él. Brandon va a dar la vuelta detrás de su portería, refresca el juego, le hace un pase a Jordan. Pases amplios intentando perder ahí a Cayoguas. Logra perder a Cayoguas, hace un tiro, pero se pierde la portería por poquito. Viene de nuevo Rodo con la pelota, le hace un pase a Cayoguas, que se pasa por tantito. Hay una disputa ahí. Viene de nuevo pase de Jordan para Brandon. Se queda un poco atorado en la pared y recupera la pelota Rodo. Se la vuelve a quitar Jordan. Viene enfilándose a la portería. Intenta un tiro. Pero pierde un poquito de fuerza ahí al hacer contacto con la pelota. La recupera Rodo. Le hace un pase a Cayoguas. Se quedan encerrados Rodo y Cayo. En la esquina. Viene a toda velocidad Brandon a intentar hacer el tiro, pero no entra. Daud es un increíble portero. Es dificilísimo anotarle un gol. Es muy difícil anotarle un gol a Daud. Y está bien plantado en su portería. Cerca de la área de riesgo Daud.
Jordan de nuevo con la pelota, un pase para Brandon, intenta Brandon un pase para Jordan, pero la intercepta Cayo. Jugando peligrosamente enfrente de su propia portería Polo Warriors. Pero logran sacarla y casi es una gran oportunidad. Cayo vas a intentarlo, hace un tiro, pero lo para Polo Warriors a última hora enfrente de su arco. Pase de Jordan a Ara. Viene Ara de nuevo con la pelota. La van marcando Cayoguas. Viene Jordan, un pase para Brandon, pero la saca Daut. Se queda justo en la línea. Y se la quita Jordan y es un gol para Polo Warriors. Gol de Jordan de Bici Polo Bogotá. El día de hoy en el Santo Torneo 14, primer día de juegos, primeras rondas. Goles y cambio de cámara. Cámara Central y hacia allá. Ajá, a la izquierda. Hay un cambio del lado de Venado Garra de Jaguar, sale Rodo de la cancha por un momento, entra Mitch en su lugar. Cuando anoten ellos, le doy a este. Y empieza el juego de nuevo, el marcador actualmente, Polo Warriors 1, Venado Garra de Jaguar 0. Tienes y luego le quitas. So, si le pica aquí, le pone uno y se lo quiere quitar. Viene ahora con la pelota, Oscar. un pase a Brandon, se va un poco de lejos Sí, mucho gusto. y recupera la pelota Cayoguas, que se hace un autopase, se escapa por Ara, con esa ventaja de la zurdez que no se espera a la gente. Viene Mitch con la pelota enfrente de la cancha de Polo Warriors, hace un tiro, se pierde la portería por muy poco, recupera Cayoguas, hace un pase para atrás que recupera Mitch. Está enfrente de su portería, Ara de portera, y es un gol de Venado Garra de Jaguar, gol de Mitch Veloz. Esto lleva al marcador a 1-1. Se pierde por poco la portería, la recupera Brandon, se la quita Cayoguas. Se logró quitar la marca Cayoguas, va a intentar un tiro, se pierde su mallet. Pierde Cayoguas su mallet y eso es una ventaja para Polo Warriors. En este momento están solo Daut y Mitch en la cancha defendiendo. Daut se está aferrando. Mac está en la cancha, Mac de Polo Warriors. Mac contra Mitch se disputan la pelota, la despeja Mac de vuelta a la cancha de Venado Garra de Jaguar. La recupera Cayoguas, terminando la ventaja de Polo Warriors. Y va a ser una bola para Polo Warriors. Queda alrededor de la mitad del juego. Un juego muy parejo con muchas oportunidades de ambos equipos. Pase de Mac a Brandon. Viene Brandon enfrente de la portería de Venado Garra de Jaguar. Pasa detrás de la portería. Intenta colocarse para otro tiro, pero lo intercepta Cayoguas. Viene Cayoguas a intentar burlar a Brandon. Intenta un pase a Mitch. Lo recupera Mitch. Pase de nuevo a Cayoguas. Y buen tiro de espaldas de Cayoguas, que se pierde la portería por muy poquito. Mitch tiene la pelota, va detrás de la portería de Polo Warriors. Son Mitch y Cayoguas atacando por parte de Venado Garra de Jaguar. Pase a Cayoguas, viene Cayoguas enfilado. Buen tiro de Cayoguas, se pierde la portería por muy poquito, por solo centímetros. Baja el pie Cayoguas, está fuera. Tiene que tocar. Pase directo para Brandon. Ya está de vuelta Cayoguas en la cancha. La intercepta Mitch, se la pasa de nuevo a Cayo. Tiene a Mac pegado, logra perder a Mac una vez más esa ventaja de zurdo, hace un tiro pero lo intercepta Brandon, le da directo a su llanta. Intento de Mac, la logra interceptar Mitch delante de su portería.
Pase de Mitch por detrás a Cayoguas. Viene Cayoguas. Mac lo intenta interceptar. Logra hacer un pase para Mitch. Viene contra tres personas directo protegiendo la portería de Polo Warriors. Y este pitido señaliza la hora del cambio de cancha. Se está cambiando la cancha en cada juego. Esto es oficialmente la mitad del partido y cambian de portería los equipos. ¿Cambio? Ok. Cool. Y empieza el partido de nuevo. Sigue empatado el juego. Jordan de Colombia hace un pase a Mac. Un pase un poco de largo a Jordan, que recupera la pelota jugando peligrosamente en la cancha de Venado Garra de Jaguar. Gana la Mac. Y es una ventaja para Polo Warriors. Termina la ventaja ya que Rodo recupera la pelota. Es una bola de Polo Warriors. Viene Polo Warriors con la pelota. Ya cruzaron la línea. Va a intentarlo Jordan. Hace un tiro. Rodo lo logra parar. Se pasa un poquito, pero Daud está ahí en esa portería para salvar el tiro. Pas pelota. Haciendo un pase largo para Rodo. Tiro de Jordan, pero pega en la llanta de Daud. Esas llantas de Daud son magnéticas. No dejan que pase ninguna bola en el arco. 10 minutos de juego actualmente en el reloj. Eso significa que quedan 8 minutos. El marcador continúa siendo 1-1. Tiro de Mac al cruzar. Es un gol. 2-1. Cambia el marcador a favor de Polo Warriors. Bola de Venado Garra de Jaguar. Saca Mitch la pelota, intenta un tiro directo, la recupera. Recupera la pelota Rodo. Va a intentar Rodo su jugada, intenta un tiro. Un poco demasiado atrás de la portería, recupera la pelota Jordan, que intenta un pase hacia Mac. Se pasa un poco de largo. Se apagó la cámara de acá abajo. La cámara aquí no se ve. Screen. Ok, creo que el audio ya está de vuelta desde hace rato, me parece. Una disculpa por esa pequeña pausa. Viene Mitch a recuperar la pelota. Están un poco presionados Venado Garra de Jaguar. Acaban de perder el empate. Bueno, más bien estamos ya 2-1 a favor de Polo Warriors. Viene Mitch con la pelota. Intenta un tiro. Se queda en la llanta de Ara. Ara recupera la pelota. Está Cayoguas ahí detrás de la portería de Polo Warriors. Logra Cayoguas quitarle la pelota, pero la vuelve a perder.
Cayoguas con la pelota. Pase despacito a Mitch. Viene Ana persiguiendo a Mitch, intentando quitarle la pelota. Intentaba Mitch ahí un pase atrás para Cayoguas, pero la intercepta Mac. Recupera Mitch la pelota, se la vuelve a quitar Jordan. Viene Mac con la pelota una vez más. Se están intentando Cayoguas y Mitch el ataque en la portería de Polo Warriors, mientras Doubt protege esa portería de Venado Garra de Jaguar. Y juego peligroso ahí con esos mallets en la esquina, pero recupera la pelota Cayoguas. Viene Mac a toda velocidad para intentar quitársela. Hace un pase para atrás para Mitch. Mac se queda un poco atrás intentando cerrarle el paso. Intenta Mitch un tiro largo. Jordan le hace un pase largo a Mac, pero se pasa un poco de largo. Sale Doubt de la portería de Venado Garra de Jaguar para intentar reempezar la ofensiva. Intenta Mac un tiro, lo bloquean y intentan otro tiro que logra salvar Mitch justo antes de caerse. Está Mitch fuera del juego, es 1 contra 1. Tiro y fue muy riesgoso, pero ahora viene Rodo a toda velocidad. Lo va a intentar tapar Mac. Un tiro riesgoso de Rodo. Otro intenta, otro remate, pero no lo logra. Viene de nuevo Cayoguas para intentar volver a emparejar ese marcador a favor de Venado Garra de Jaguar, pero Polo Warriors está defendiendo su ventaja ferozmente. Viene Rodo con la pelota, intenta un tiro y es gol. Gol de Rodo de Ciudad de México. Venado Garra de Jaguar anota otro gol. Eso lleva el marcador a 2-2. De nuevo está empatado el partido. Quedan minutos en el reloj nada más. Los 90 segundos al cruzar. 1 minuto y medio queda de este partido. El marcador vuelve a estar empatado 2-2. Viene Cayoguas, logra librarse de la marca, pero Mac ya había salido de su portería para despejar esa pelota de vuelta a la cancha de Venado Garra de Jaguar. Y intenta un tiro Jordan, pero de nuevo Doubt logra proteger la portería y no entra la pelota. Es Rodo con la pelota, le hace un paso a Cayoguas. Intería, hay un pase riesgoso de Venado Garra de Jaguar. Doubt logra salvarla. Pase largo a Cayo, pero le rebota la pelota en la bici. Otro intento de Mac, que viene ferozmente a intentar volver a tener la ventaja, ya que este partido se ha vuelto a empatar. Viene Cayo de nuevo con la pelota. Ahora sí, vámonos. Están intentando quitarse la marca Venado Garra de Jaguar. Viene Rodo de nuevo, lo va a intentar. Le intenta dar un pase a Cayoguas, pero Jordan lo tiene ahí marcado. Está defendiendo Polo Warriors ferozmente su portería. Y se terminó el tiempo. Damas, caballeros y no binarias, acaba el partido. El marcador es 2-2. Otro empate. Recuerden seguir a nuestros patrocinadores en redes. Pueden checar la lista entera de patrocinadores en el perfil de Bike Polo Féminas, Rigané, con Cycling Caps. Gracias por apoyarnos el día de hoy. Pedal Junkies, Chavochos Crew, Cerveza Polo, Heckler Sally y muchos más patrocinadores que una vez más nos apoyan a llevar la magia y la pasión de este Santo Torneo a sus casas. Santo Torneo 14. Tenemos a continuación en la cancha SACB con jugadores de Guatemala y Guadalajara. Bicipolo Guatemala, que es un club bastante nuevo, bastante nuevo, que está haciendo su debut en el Santo Torneo.
Muy bien, este es, hola, hola, tenemos allá a Carlos, Sac B de Guatemala, Guatemala in the house. Primer Santo Torneo de Bici Polo Guatemala, un club nuevo. Un club nuevo que intenta llevar este deporte que tanto amamos a nuevas latitudes. Puede decir orgullosamente que ya hay bicipolo en Guatemala y están aquí sus representantes el día de hoy, Carlos, Rafa y Javi. De Bicipolo Guatemala les acompaña Pri de Bicipolo Tapatío, Pri que es argentina pero actualmente vive en Guadalajara y juega con Bicipolo Tapatío. Del otro lado tenemos Santa Tormenta, Diana Mendiola, Miguel de Nueva York, Lore de Ciudad de México y Pelón de Guadalajara. Equipazo que viene con todo, se viene un gran partido. No. See if this camera's on. Does it look good? Looks okay? Se preparan para hacer un volado para decidir quién va a tener primero las canchas. Recuerden que esta vez se está haciendo un cambio de cancha a la mitad de todos los juegos. Como les menciono, realmente no hay gran diferencia en la sombra porque el sol está muy arriba de nosotros y muy directo, pero pues para mantener todo de la forma más equitativa posible se estará cambiando la cancha a la mitad de todos los partidos. Falta solo este y un juego más del grupo A, grupo de la mañana, y en 2 juegos más empieza el grupo B, grupo de la tarde. Panadería 220, Pulques de Altura, Guautap, Valiente. Son otros de nuestros patrocinadores a quienes les agradecemos mucho por ser parte de este Santo Torneo 14. All right, so it's this game and one more game, and that's it for the morning group. We have 2 more games of the morning group, and then we'll start with the afternoon games with the B group. First game of B group will be Vamos Viendo against Santa Inquisición. First game in Group B. We have 2 more games on this morning group. Currently we have on the court SACP, which has 3 members from Bicipolo Guatemala. This is their first Santo Torneo. They're a new club, the first club in Guatemala, the first club in Central America, and they're today here proudly representing their club, their city, and their country. With them, there's Pri from Bicipolo Tapatío, Guadalajara. On the other side, we have Miguel, who's puertorriqueño, boricua, but he plays with New York. Diana Mendiola, which I'm sure you all know, and Pelón de Bicipolo Tapatío, which I'm sure you all also know him. On the back there waiting, we have Lore from Ciudad de Mexico. So they're going to start with Pelón, Miguel, and Diana. They are Santa Tormenta. And then on this side, we have Sacpe with Javi and Rafa and Pri for starters. Empieza el partido, viene Pelón a disputar la pelota, empieza con un tiro fuerte. Uy, pasa la pelota entre la portería y la pelota y la bicicleta de Pri. Afortunadamente no entra, afortunadamente para Pri. Viene Diana con la pelota. Rafa pisándole los talones, hace un paso para Pelón, Israel de Bicipolo Tapatío, la intercepta Rafa. Y ahí está de nuevo Miguel para quitársela. Miguel está abajo, tienen uno menos Santa Tormenta, así que intentan una ofensiva con 3 arriba. Viene Pri con la pelota. Pri y Pelón se conocen muy bien, han jugado varias veces juntos y ambos juegan en Guadalajara. Intenta ahí quitarle a Pri, Pelón a Pri la pelota por atrás. Intenta un tiro, Rafa. Muy buen tiro que para Miguel con su llanta delantera. Muy similares. Viene Javi con la pelota. Pase de Pelón para Diana. Se le va y la recupera Javi, que le hace un pase elevado a Pri. Viene Pri sola enfrente de la portería, hace un toque y ese es un gol para Sacbe. Gol de Pri de Bicipolo Tapatío.
Anota Pri para SACB. El marcador es 1-0 a favor de SACB. Empieza de nuevo el partido. Pase de Diana y anota Diana. Gol a segundos de que se reanude el partido. Todavía tiene mucha tela para cortar. Vamos a ver cómo lo hacen. SACB haciéndolo increíble. Y uno de los primeros torneos internacionales para los jugadores de Polo Guatemala. Diana intenta hacer un pase para Pelón, pero lo pierde. Hace un tiro, Javi la logra. Viene Santa Tormenta. Se eleva la pelota, se la disputan. Javi de Diana a Miguel, que casi lo intercepta ahí Rafa. Javi logra recuperar la pelota. Javi y Rafa de SACB aquí arriba de la portería de Santa Tormenta. Lo va a intentar Javi, va a intentar. Uf, buen tiro frente a la portería de Santa Tormenta. Se pasa por muy poquito. Javi de la pelota. Le hace una pelota. Le hace un pase a Pri. Pero la bloquea Diana. Y ese es un tiro alto de Miguel. Sale volando la pelota fuera de la cancha. Eso va a ser una bola para SACB, ya que la sacó Miguel. Y hay una nueva bola en la cancha. Se prepara SACB para sacar. Y sale Lorena de Bicipolo de Ciudad de México. Está en la cancha Lorena, que ha sido campeona MVP de James. Viene Lorena con todo a intentar quitarle la pelota a Javi. Viene Javi con Rafa, pero la intercepta Lore. Viene Lore con la pelota. Rebota un poquito ahí en la grieta la pelota. La sigue teniendo Lore, logra seguir conservándola. Lore conoce muy bien esta cancha, juega aquí los domingos, entonces tiene un poquito más de conocimiento de esas grietas. Intenta un tiro, choca con la... Recupera Lore la pelota, intenta un tiro que pega con la llanta de Javi. Viene Diana con la pelota para Santa Tormenta, va a intentar un tiro. Un tiro peligroso y poderoso en la portería de SACB, no entra. Está la pelota detrás de la portería de SACB. Viene Carlos, se la quita Lore. Sigue, Lana. Logra recuperarla. Carlos va a intentar un tiro. Se pierde por poquito la porte. Está fuera de la jugada. Carlos tiene que ir a tocar. Está dentro de nuevo del juego. Intenta hacer un pase Carlos, pero se atora peligrosamente en la portería de SACB. Afortunadamente para ellos no entra. Es un tiro de Pelón. Logra proteger Rafa la portería. Se disputan Lore y Javi la pelota. Viene Lore de nuevo. Hace un pase hacia atrás. Lo tiene Pelón. Se la pasa a Diana. Recupera a Diana. Y es un tiro peligroso a la portería de SACB. Recupera Pelón la pelota. Finta ahí de tiro, tiene pegado a Carlos, le hace un pase a Lore y tenemos a Carlos en el piso. Fue limpio, no hay ninguna falta de parte de Santa Tormenta. Recupera la pelota Diana, hace un tiro, pega con la llanta de Rafa, que está en la portería de SACB. Y pide tiempo fuera SACB. Pide tiempo fuera SACB. Tienen 1 minuto de tiempo fuera para respirar, para hablar de su estrategia. Está poderoso el sol el día de hoy aquí en el Deportivo Xochinahuac.
Tenemos un cielo despejado y una alta temperatura directo al rayo del sol. Ah, todo tranquilo. Ambos equipos Otro más, creo. están platicando su estrategia. Tienen unos minutos para respirar. este y otro. No, unos segundos solamente, ya que el tiempo fuera es solo de 1 minuto. Ya estás, carnal. ¿Va? Chido. Aquí tengo. Muchas gracias, carnal. Seguro, carnal. Gracias. Está a punto de acabarse el tiempo fuera. Y a punto de reanudarse el partido. Tiene un gol de Santa Tormenta. El marcador a favor de Santa Tormenta, un partido muy apretado, pero todavía quedan varios minutos de juego. Viene Miguel a hacer un pase a Lore, viene Lore contra Pi, pero lo intercepta Javi antes de que Lore pueda hacer algo. Se cayó cancha, cercano a ella. Tiene saque de una persona menos en la cancha, se cae Carlos, pero está ya de vuelta en la jugada. Un excelente pase a Lore que intenta meter un gol. Era una gran jugada, pero la para ahí Javi enfrente de la portería. Viene Javi a toda velocidad a intentarlo. Hace un tiro, lo tapa Lore. Viene de nuevo Diana, intenta un tiro, lo tapa, lo desvía Pri, de hecho, con su llanta trasera. Tiene un hombre menos Santa Tormenta, ya está de vuelta Miguel en la cancha. Viene Sacbe a intentar definir una ofensiva para volver a empatar ese marcador, pero se cae Pri. Y es una falta de Pri hacia Santa Tormenta. Viene Lore de nuevo con la pelota. Un pase para Diana, logran esquivar a la defensa y es un gol de Diana. Gol de Santa Tormenta, eso lleva el marcador 3-1 a favor de Santa Tormenta. Pri from Guadalajara. Viene Miguel a intentar hacer un tiro y es... Un pase para Javi. Un pase de vuelta para Pri hacia atrás, pero lo intercepta Pelón. Pase de Pelón para Lore. De nuevo con la pelota para Santa Tormenta, hace un pase para atrás para Lore. Pelón está arriba, intenta Lore un tiro, pero la pelota salta hacia afuera de... Lore y Pri se disputan la pelota en la cancha de Sacpe. Logra Pri perder a Lore. Logra recupera la pelota Santa Tormenta con un pase hacia Lore. Viene Lore
de nuevo, la tapa Rafa, un pase hacia atrás para Diana. Viene Diana a la portería, hace un tiro. Una vez más se eleva la pelota y se sale de la cancha. Y es de nuevo una bola para Sagbe. Empieza el juego de nuevo, saca Javi la pelota para Sagbe, se la pasa a Pri. Da Pri la vuelta por detrás de su... Así logra con su llanta evitar el gol y proteger su portería. Y se clava en diagonal, hace un tiro en diagonal pelón que logra entrar en la portería de Sagbe. Eso lleva la ventaja de Santa Tormenta. Pase de Javi para Pri. A Javi, un escupeo ahí de Javi para intentar hacerse autopase, pero chocan con sus llantas. Un poquito de falta de comunicación. Es también la resistencia mental de seguir comunicándote y seguir fresco e intentando tus mejores jugadas aún con su llanta delantera. Rafa está en este momento, Miguel, Diana y Lore en la cancha. Intenta Miguel un tiro. Están en este momento Santa Tormenta varios tiros en la portería de Sagbe. Sagbe protegiendo su portería. Gran trabajo de Javi ahí. Viene Miguel. Santa Tormenta. Le hace un pase a Miguel. Hay ahí una intercepción de Miguel que termina en un tiro. No entra el tiro a la portería. El árbitro no marca nada, así que si el árbitro no marca una falta, no es falta. Entonces el juego continúa. Pri está fuera en este momento y es un gol de Diana. Gol de Diana Mendiola por parte de Santa Tormenta. El marcador 6-1 a favor de Santa Tormenta. Les recordamos una vez más que esta vez estamos jugando con el reglamento europeo. Algunas diferencias ahí, se habló mucho al respecto. Hay material y pláticas sobre las diferencias entre el reglamento europeo y americano en las redes de Bike Polo Féminas. Últimos 10 segundos, viene Miguel y termina el partido. El marcador final 5-2 a favor de Santa Tormenta. Bueno, una vez más, les recuerdo que yo soy Balam de Amor. Los dejo unos minutos de vuelta con el gran Mr. Do, con Dustin. Vuelta en la tarde con más comentario en español. Y le dejo de nuevo el comentario en inglés a Mr. Do. Nos vemos. Bolas con un chingo de botoncitos. Ahorita que entren, toma como algunas tomas de ahorita como luego se forman. All right. Sería chido. Hice una hace rato. Thanks to Balam, that was a great job. Commentary, So we're just about wrapping up here with the morning bracket, and then into the afternoon bracket, where both my team and Matt Simmons' team play. So we're gonna get some more commentators up here and stuff. I see my teammate, and I have his jersey, so I'm gonna hand that to him right now.
¿Cómo estás tú? All right, teams are lined up. So I am back in the seat and on the mic. Polo Lovers here with their final game. And we've got a team that put on the orange breezers, and that is Cathedral. All right, took me a second to recognize these folks. And right away, Pelone in front of the net. Can't get it past James, though. Standing tall in net. Wonder who won the toss on keeping the jersey. Big rip, did not get all of it. Right onto Carol's wheel. Trying to get a mallet on it. Right in front of the crease it is. Carol's going to run away with this one, though. Pass Pege. Goes right. Shoots, spans on it, still has the ball. Hits it off the board, but doesn't have the momentum to go gather it. Cheek, what an outlet pass. And he gets enough of it to put it in the net. Payday, Pege with the payday. 1-0 for Polo Lovers. Marion shot. That one's going to ride around the boards there. Cheek's going to pick it up in the corner. Off the wall. Too much. Ends up in the hands of Pelone. Salem starting this one off on the bench. Amazing how much a change of color makes me not recognize these players. What an interception there, Pege. He's got Cheek on the left side. Instead, he'll opt to take a rip. Wide right, rebound out in front. Pelone had it. Now it was poked away by Pege. Nearly had it the whole way. Little lean into Pelone, no call. Drop pass, nearly intercepted, but Carol's there. Got Cheek to. She's not going to shoot that one. Through pass, does not get it past the mallet of Pege. Pass across the Cheek, what a shot. And is that a goal? It might have gone post to post. Pege saying it's. Ref is checking with the goal judge. Still no word on that. Let's just ask the players. Pege says it was good, so we're going to go with that. As I believe we're getting some confirmation
from the goal judge, and 2-0 is our score now. Okay, we're ready to play again. As that was a good goal. It did appear to kind of go post-post, but I believe it was bad. Okay, now we got the ref heading back. Oh, and he spilled his coffee. All right, we're gonna have a quick break as we figure out what's going on here. The ref is consulting with the goal judge. He's pointing at the goal, ref is running back. What's the final word? Can we get a hand signal, ref? Please. Pelon. He'll bring it up. Big mid-court rip, fans on it. Picks the ball up, though. He's still got it. Circling back around now. Back on our home side here is James. Mason Marion, he just sends it behind him to Cheek. Oh, Marion dabs. Pege leading the way. Cheek sends him the pass. Nice reception, shot. I think that was wide off Carroll's wheel regardless. Nice play there, nearly knocked in. Pass. Pelon has it. He'll turn and fire. That's how he mishit that one. Happens to everybody. Nice self-defender back to his teammate. Cheek at midcourt. Circles back though. Cheek had recovered on defense. Now he gives him some space. On the attack again, a wide open lane. And a goal, Pelon! They gave him the lane and he made him pay. So 2-1 now. Gabs comes on the court. Has the ball. Dribbles around Pelon. Oh, she tried to drop it back to Cheek. She lost it though. Oh, that would have been a great pass to Salem. Hit the crack straight up in the air about 6 feet. Landed on the mallet of Gabs. Over to Cheek, shot blocked. Carroll picks it up in the corner, pushes it up to Pelon. Pelon and Carroll now. Pelon. Oh, he tried to pass back center to Carroll. He's kept the ball. Nice possession by Gabs to get it to Cheek. He tried to run it past Carroll, but Salem now. His team. Carroll winds up on the one-timer and fans on it. Now he's dribbled around Cheek, centering pass to Carroll, well done. Shot wide right. Salem tried to get there on the rebound, couldn't clear it out though. Oh, what a pressure by Carroll. Steals the ball from Pege, drop pass to Salem. Salem along the boards, in the corner. Pinch stop by Cheek, ball stolen. Salem still battling for it though. Cheek is gonna beat him around the corner of the goal and pass him on the left side, goes middle. Shot, oh, draws iron wide right. Still battling for the ball. Carroll's gonna come away with this one. Drops it center, Pelon's got a chase. Nope, Cheek's gonna get there instead. Now he's dropped it to Pege. Pege goes left. Fans on the shot. He'll recover in the corner. Pushes it across the middle. Couldn't get there in time. Salem had position. Find a wide open Pelon. Oh, he just touched the ball a little too much to the left. What a setup there. Cathedral still with. Avoids one man. Another to beat. Goes left. The big backhand rip. Just. He's got the ball back though. Him and Pelon doing work on the offensive side right now. Let's see if they can get a payday. Cheek.
shoulder. Pege and Salem getting in on it. Pege's going to come away with the ball. Try to throw it forward to Cheek, who was starting to cheat up court. Picked off by Pelon. Pelon back to Salem. Salem pushes around the left edge. He's got a look, and there it is, the tying goal. Salem draws the score even at 2. Pelon and Salem doing work on the offense there for the last couple of minutes, and they got the answer they were looking for. Tie game. Have to reset it all the way back home. Gabs back to Pege. He's got to turn on that one to get there in time. Ball behind the net, poked away by Salem. He's going to come away with this one. Carroll goes to net. Salem again on the offensive attack. Oh. In! It went off the 2-0 lead, eliminated, vanished. I think that's the 5th, maybe 6th game of the day where a 2-0 lead has just been evaporated. And 3-2 now. Here's that score. Gabs shoots it into the corner. Pelon's going to chase this one down. Oh, he's dabbed, and Scabs. No penalty. Pelon's going to head off. Mariano's going to come back on and head into net. Carroll's got the ball to Salem. Big shot, wide right, rebound Pege. Polo Lovers trying to get the equalizer back. Nearly stolen. Pege it. Scoop to himself. Didn't create the space he wanted to on Salem. Lovely pickup by Salem. Cannot quite in midcourt. Don't think that was a penalty, no whistle. Pege cheek for the one-timer that he missed. And now Carroll's gonna come away with it. Oh, the crack. Wheel flick by Cheek. Nearly gave it back to Carroll there. She's still fighting for it and has possession. Now poked away. Pege's dabbed. You can tell Carroll's gonna get in there and get that ball. Salem calling for it. Great pass off the boards. Salem. Scoopy. Around. Oh my goodness. Oh my goodness. He turned the corner on the whole team and shot it from the right side. He made it look so easy. Just a delicate little scoop, and suddenly there was a lane. And when you got to reach like that, it's not hard to make a lane on that right side. All right, Polo Lovers back at it again. It up to Marian. Marian brings it back behind net. Facing Gab's forecheck. Leaves it to Salem. Salem coming up the right side. Cross court pass, Carroll. Right now, our Cathedral taking care of the ball. They've got a lead, and all they the ball until they get the opportunity that they want. They don't need to force anything. And what an opportunity that is. And Salem makes them pay. Now that's an offensive possession, folks, right there. They brought the ball back, they reset the ball back a few times until they got the defense in the position they wanted to, and suddenly it was 2-on-0 and they scored, and James will answer though. James will come down and answer. Wide open front door, just shoot it in. I believe the score is 5-3. So for a second there, Cathedral had a 3-goal lead, but James came down and at least quelled the momentum for a moment. But as I was gushing about earlier, that offensive sequence by Carroll and Salem was a thing of beauty. So y'all should make a little clip of that and go back and watch it and learn from it. That crack is doing damage. Completely lose possession is Pelon. Nice move. Down by 2.
Cathedral turned it on. No, estoy acá. Se mueve así por todo. Ajá. Para cambiar de cámara, solamente ahorita tenemos habilitada esta. Dale, ¿las luces? Kevin's advising me to just say Cathedral in Para English. regresar al And let centro, him butcher la it. lista viene, pero ahí el centro, ¿no? Y solo tenemos Salem now. sí, porque Out estaba with la a otra, nice pero feed from Polo. está funcionando. Oh, it looked like he was going to cut right, then was about to go left. Luckily, she got a nice mallet on that one to steal it. Juntos son con los de hasta arriba. Dos veces, o sea, por ejemplo, Cathedral. si es Oh, Catedral, that wasn't too bad what I was saying, I don't think. ajá, donde dice Catedral, dos veces. Scoop around James there by Salem. Was a penalty against James. Touch drop to Salem. Cross midcourt. Pantalla es lo que se ve como en el vivo. Ajá. Salem. Y cuando hay pausa de partido, tú también Made that crack. eso lo hacen allá en no. Knocked away by James in net. Oh, it came to Salem though. Nobody's in goal now. Cheek got back one. Cheek's gonna go. And he's gonna fire one on net. Sticked away by Peg. And there it is. They're back within one. Polo Lovers. Go hard forecheck immediately. We'll see what Salem does. He lets Marion pass. The half court. Now he'll turn. Evade one defender. Evade another. Here's the countdown. Drop pass to Pelo. He's going to take that shot at the open net. And that will do it. Cathedral comes from 2 goals down to win again. Lovely comeback, lovely game. Let's see what we got coming up. So I don't think we're going to commercial right now. I'm looking over at the booth, and Matt is not in there, and Matt is the one who controls the buttons. So I'm going to keep talking at you. Check the lineups. Bracket. We are now in Santa Inquisition coming up. Although I met him at the bar last night and he may have broken his toe. So in pickup that was. I can't remember who told me he shot the ball though. Okay. Here's my teammate coming at it, looking at me. Unless we can get somebody now. Who's Okay, Balam's gonna play and then come back and announce, I believe is what happened. That's them right over there. Yeah. I think so, yeah, they look sweet. Oh, Mitch, yeah, shout out to Mitch. We saw a plane earlier. Designed it, I think multiple people painted it, but Aaron, I'm just nice touch there. Vamos Viendo start off with the ball here. Yeah, absolutely. All right, we've got Vamos Viendo on the right in the green. Santa Inquisición on the left in the cream. Juliana with the ball. Gama. Now cross midcourt, shot wide right. He's gonna chase this one down. Sam shot, goal! Vamos Viendo on the board first. Goodness, Balam's in net right now. Gama comes around behind the net. All alone. Fakes the big shot, goes with the light shot, off the rear wheel and out. Nice save. I think I'm hearing whistles. What's the call? We've got a mechanical. Maybe he called a timeout. We've got a chain drop. Another broken chain even. That happened earlier.
in one of the first games too. So here you go in the afternoon bracket. Fue First gol de game. vamos viendo, ¿verdad? Chain ¿Fue break. gol? Sí. Vamos viendo. All right, one Santa Inquisition on the attack. They've got the ball in the corner. Drop pass. Today I've noticed. Up to his teammate. He's on the right wing. He's going to take the shots. Brings it back center long enough to have him poked away. Tom comes away with it. Bank pass. Oh, that could have been lovely, but the defender was there. Bobby now on the forecheck. Pass up ahead to Aaron. 420 is going to line up a shot. Sticked away nicely by the defense. Backhand shot though, he was still there for the rebound. That one was blocked. My goodness, Balam fights through the crack. Good shot wide right though. Rebounds to Aaron and Santa Inquisition. Trying to break it out of their own zone. This way. Pokes it away. To the hands of Aaron. Shot from the right side, far right. Bobby's gonna roll out of net, go chase this one down. Can't get there in time. Aaron's too fast. Drop pass. Shot. Nothing doing. Santa Inquisition will take control back. Beyond half court, rip a shot. Sway throws it center. Aaron, backhand shot, fans on it. Aaron's trying to control it. Has to just ride away from Fabi there. Cooley's gonna roll out a net. Aaron tried to pass it. Oh my goodness, Fabi tried to line up a shot and a ball just sitting there. We got a whistle. It's just to let people back onto the court so they can get to the other side. I'm not sure. I don't think there was a penalty. Santa Inquisition still has the ball. Maybe. Las cambió y luego hicieron que la gente se diera cuenta de que me estaban madreando demasiado. Que estaba All right, looks like Juliana's gonna move back in net. And Gama and Josue are gonna bring the ball up. Here's Gama. It's the middle. Josue drop pass. Gama. Tries to bring it around Fabi. Fabi nearly had the steal. Josue's gonna come clean this up. Sam with some pressure. Almost got a stick on that nutmeg pass. Now Josue and Gama
across the middle, drop pass, Josue, one-timer shot out of the air. That ball. Alam the shot into the corner. And Gama's behind the back to himself. Tries to push it around Fabi. Fabi's like, no, you can eat this concrete wall. So he backs off and lets her have the ball. It's dead though, right? Or the ref might have actually just said play on. Vamos Viende now. The look offensively. Fabi follows up with a shot. Oh no, that was Alam. Josue talking to the ref. Not exactly following what's going on. I apologize, everybody. I'm not following the language you're speaking on the court, so I'm really not having a clue what's going on. And Kevin is looking at his phone, so he's no help. Santa Inquisición has the ball still. Well, that lasted short-lived. Backhand rip. Only missed wide right by a little bit. Wide. Trying to get some offense for his team. Gone back to green team, however. Vamos Viende, Sam in the corner. Tries to throw it out, but he only passed it to the other team. Santa Inquisición. Gama. Loses it. Nice cross-court pass. Here's Sam. Can't get it around Josue. Gama can turn. He might have a chance. Gama. Drop pass. Shot wide left. Josue nearly had it. Juliana out of net on the forecheck. Chase this one down. Ooh, just missed that one. Sam's dabbed. Toca y bajas, toca y Gama bajas, toca y has got to bajas. tap in too. Josue on the breakaway. Shot wide left. Rebound to Sam behind net. He's lost it. Backhand. Knocked away. No, I'm good. Thank you. Thanks to Polo Feminas, the club here at CDMX. Oh, there's a goal! Beauty. I believe the games are 18 minutes as Vamos Viendo draws the score even at 1. One-timer shot blocked. Here's Sam. Pase, pase. Ahí va Gael, ya va Gael. Falta. There's a mallet pulled out from a bike pulled out from a mallet. Gal goes down. Thank you. And we got an advantage for Vamos Vienda. There's the controlling touch. Vamos Viendo will have possession. Thank you, Kevin. Venga, linda. All right, Fabi. Venga, 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 pruébale bien. Can Gala get it though? Or Gama? Sam has it. Tries to push it past the defense. Has it poked away. Has to drop to Fabi. Gama's all over it though. He's got to look.
now. Can't pull the trigger hard enough to get it past Sam. He tries to leave it forward for Bobby. But off her rear wheel, back in the hands of Santo Inquisición. Gama across the middle. He's got a lane now. Lines up a shot. Wheel save. Have himself another look though. Here he comes across the backhand shot. Can't pull the trigger. Got a mallet down. That's Bobby's. This way. Nice pass off the boards. Gama's all alone in front of the net. What can he do this time? He's just gonna try to tuck it in, and he does. There you have it, 2-1 lead, Santo Inquisición. The slow roll, just tuck it in past Balam's wheel. There's some cheers, I guess. No fue gol, no fue gol. Was that, are we still deliberating? We're still determining if that was an actual goal. Okay. Ref said goal. I understood that much. Patience and just kind of reached back around that post and tapped it in. So 2-1 lead for Santo Inquisición. It's Vamos Viendo. Big rip there, blocked down. I believe that was Sam with the block follow-up. Rip, missed, but he's still got the ball in 2-on-1. If he can get the pass to Gama, he does. Gama. Again, is he gonna go slow? Slow, this time there's a mallet from Balam there. Says, no, get that out of here. Inquisición still with the ball. Drop pass to Aaron. Aaron wearing the red. I was gonna say shin guards, but those are forearms. Oh, we got a mix up here. Fabi and Julian collide. Venga, venga, tocar linda, tocar es ventaja de ellos. I hear the bell, we got an advantage. Agarra la bola, Sam, ya, tenla, tenla. Se acabó. Vamos Viendo looks, no, there's a whistle. All right, Balam, Fabi and Gael for Vamos Viendo on the right. Santo Inquisición bringing the ball up with a 2-1 lead. Centering pass. Oh, defense. Fabi's like, get that out of here. Swoops in there, picks up the ball, sends it up the boards nicely. But Gama with the hustle gets in there before Gael can. Drops it to Aaron. All right, he'll turn and start heading upstream. Oh, he's turned it over. Nice steal by Fabi. Oh, almost bottom bracket pass to herself to get through the defenders, but Gama's there to poke it away. Now he'll go down the left side of the court. Al pase, al pase, al pase. Wind up, shot. Woo, that was bouncing all around. Luckily, the goalie's wheel got there. Some contact, no call. Bobby bounces off the wall. Gama with the ball. Nice by Fabi to get in the way of that pass. Aaron now gets in the way, steals the ball. Behind his own goal. Behind the back reach to keep the ball. Look at that C2 bend on his frame. That is incredible. Just noticed that. Look at Aaron's bike as it goes by everybody. Look at it. Gawa with the ball. Down by 1. Oh, Aaron swoops in. He's nearly pokes it away. Balam with the clear. She'll run out of net, follow this ball. Tries to find Fabi. Got to go cross court to get it. Oh, she's got to look. Oh! Stand on the shot, unfortunately. Had a great chance to tie their team down by 1. Wide open net with the, well. Eran tuyas esas copas. Most. Eran tuyas esas copas. Most.
Most draw. I'll get it right one of these times. And they're playing against. Venga, Polo Simio. Venga, Retro. Venga, Rey. También practicas el polo, ¿no? Jugaba, pero So I think my misunderstanding of the language. yo creo que Okay. más Okay, but it was me rompí la 2-1, clavícula. vamos, viendo. No aquí, Correct, okay. afuera, pero ya como que cuando volví a la bici ya no volví al pueblo. All right, I'm gonna see Ya me metí más bien a la ruta. the next best commentator in the market is here. Thanks, y'all. Thank you. Sí, bueno, ahorita ya me siento bien chido como para volver a jugar y todo. Alright, estoy de vuelta un ratito. Tiene que venir Fresquecito, el salidito de la cancha. Literalmente vengo saliendo de mi juego. Gracias, gracias. Viene a continuación un juego muy esperado, un equipo muy esperado, el debut de Hell on Heart o Hell on Earth. La verdad no entendí cómo le pusieron al final a su equipo, pero creo que es Hell on Heart, que son Patty de Toronto, Diego Ayala de where does Diego play currently? Texas. Houston, Diego Ayala de Houston, Petico de Colombia y Daniel Mendiola de Ciudad de México. En la cancha para empezar, Daniel Mendiola, Pati y Beto. That's Hell on Heart. Del otro lado tenemos a Polosino, Diego Zancudo de San Luis Potosí. Este es un equipo 100% potosino. Bici Polo Potosino in the house. Tenemos a Carlita, Diego y Retro para empezar con Polosinos. Huasteco se guarda. Empieza el marcador. Gana Diego la pelota. Viene con todo a hacer una ofensiva a Hell on Heart. Viene Retro. Se disputa la pelota con Mendiola. La tiene Mendiola. Le hace un pase hacia atrás a Pati. Beto se guarda en la portería. Viene Pati con Daniel Mendiola. Hace un pase hacia atrás ligero Pati hacia Daniel. Otro pase de vuelta a Pati. Un tiro de Pati. No entra. Es muy bueno, güey, el equipo roto por eso. Viene Beto con la pelota. Scoops y autopases. Viene a dar y es un gol de Beto en la portería de Polosinos. Empieza el juego con un marcador 1-0 Hell on Heart. La morrita, pues, And that's 1-0 Hell on Heart. We have here on Hell on Heart Patty from Toronto, Daniel Mendiola from Ciudad de Mexico, and Beto from Colombia, from Bogotá. Staying there behind the net, out of the court still, is Diego Ayala from Houston. On the other side, we have Polosinos, which is Diego from San Luis Potosí, Retro from San Luis Potosí, and Carla from San Luis Potosí. The whole team is from San Luis Potosí. PC Polo Potosino in the house with Polosinos representing. Diego goes behind his net, trying to get some time there with Beto pressuring him, but he lost the ball, and now it's Beto's. Patty's coming to the half of the court, but Diego got the ball again. It's Beto against Diego. Beto has the ball again. He tries a pass, but Retro recovers the ball for Polosinos. Patty goes to the attack in front of her net. Viene Retro con la pelota. Hace un pase elevado a Diego. Y logra esquivar, caerse Diego, pero esta vez no lo logra salvar. Se cae Diego, Diego está fuera. Retro tiene la pelota para Polosinos. de la temporada de los que juegan más aquí. Pase para atrás para Diego, pero la pierde y la recupera Pati. El tema de Diego es Viene que no Pati conecta a con nadie. hacer su juego, se cae Diego, pero Retro logra tener la pelota. Retro tiene la pelota, pero no tiene apoyo, está abajo Diego. Viene Retro intentándolo solo, sigue teniendo la pelota. La pierde, la tiene ahora Pati. Pati y Beto se la van pasando. Daniel Mendiola un poquito más atrás. Un pase elevado de Beto hacia Daniel. Beto se regresa a la portería. El marcador actualmente 1-0 a favor de Hell on Earth.
Intenta Diego un tiro, no logra pegarle. La pelota pasa peligrosamente cerca de la portería de Helen Hart, pero No es el mejor, nada. pero lleva la misma Diego cantidad contra de Patty, pierde la pelota Patty, hace otro tiro para portería Diego, pero no se concreta. Patty con su pelota detrás de es la más novata de la portería, refrescando el juego. su club de allá de San Luis. Pase de Patty para Beto. Otro tiro de Beto hacia la portería. Lo detiene Diego. Diego tiene la pelota y lo intenta. Ve una oportunidad con la portería abierta. E intenta un tiro. No entra en la portería. Viene Daniel Mendiola con la pelota. Autopase en la barda. Lo detiene Retro. Mira cómo juega. Viene Diego Ayala. Ya está en la cancha. Intenta un pase a Monstruo. Hace un tiro a Monstruo, pero lo tapa Retro. Sabe dónde está, ¿no? Sabe dónde está su equipo. Daniel Mendiola tiene la pelota detrás de la portería de Polosinos. Intenta hacer un tiro ahí en diagonal. No entra en la portería de Polosinos. Corriendo hacia adelante. Diego de nuevo con la pelota. En ese momento Beto descansando. Otro tiro de Mendiola. No entra. Sigue el marcador 1-0. Diego Ayala de nuevo. Intenta hacerse un autopase, pero lo intercepta Retro. Retro tiene la pelota. Intenta comunicarse con Diego, pero lo intercepta el otro Diego. Vamos a decirle zancudo a Diego de San Luis para no confundirnos, porque hay dos Diegos actualmente en la cancha. Diego de rojo, Diego Ayala con Hell on Earth, y Diego de blanco de Bicipolo Potosino. Un pase ahí riesgoso a Mendiola que pudo ser gol. Juego intenso ahí en la esquina. Daniel Mendiola y Diego jugaron juntos, Zancudo jugaron juntos en Super Polo hace un par de ayeres. El camino hacia el Mundial de Perpiñán en el norteamericano. Quedando en segundo lugar, se conocen muy bien, se tienen bien medidos. Esos 1 contra 1 están muy interesantes y muy cardíacos ahí con ellos dos. Intenta hacer ahí un pase Diego y sí la agarra Daniel Mendiola. Salen los tres, un pase para Patty, pero no la logra agarrar. Retro tiene portería abierta. Lo va a intentar Retro. No lo logra y es un gol de Retro. Gol de Retro de Polosinos. Gol de Polosinos. Hay ahí Y ya iba uno, controversia con el árbitro. Gol de Polosinos, el marcador 1-1. Empate. Vamos en la primera mitad del juego, todavía hay tiempo, Todavía está muy cardíaco. Pero bueno, esa es la este forma partido. también. Primeros minutos y llevamos 1-1. So the score is right now 1-1. Retro from San Luis Potosí from Polosinos scored the first goal for Polosinos in this tournament. Santo Torneo 14 years. Living Polo Passion here in Mexico City on the Holy Week. Daniel Mendiola con la bola enfrente de la portería, se cae, viene Diego, tiene tiempo Zancudo para pensar qué va a hacer con la bola. Retro se va acomodando arriba, buscando la oportunidad de un pase. La va jugando Diego enfrente de su llanta, un pase para atrás para Retro, logra burlar a Patty, está intentando burlar ahí a Mendiola, pase de vuelta para Zancudo. Pase de Zancudo para Retro, la pasa de nuevo Retro Zancudo y Patty intercepta ahí un pase que iba a ser para Retro, la tiene Patty, la juega Patty, viene Patty hacia la portería de Polosinos, lo va a intentar, tiene un tiro, no se logra, la tapa Zancudo y Retro despeja la pelota fuera de su área. Diego Ayala de Houston con la pelota, Helen Hart intentando volver a poner el marcador a su favor, se cae Diego, vienen Zancudo y Mendiola. Pase de Zancudo para Retro, la pasa Retro por detrás de su porte, recupera Zancudo, pero le quita la pelota. Diego intenta hacer un tiro ahí, pero afortunadamente la defensa de Polosinos lo cierra. Pase para Mendiola, viene Mendiola cerca de la portería. Intenta, le quita Zancudo la pelota, ve la portería abierta y ¡uy! ¡Qué peligroso tiro de Zancudo a la portería de Helen Hart! Se pasa por centímetros nada más, tiene Patty la pelota. Este es el segundo juego del grupo B, grupo de la tarde, apenas segundo juego, el primer juego del torneo para ambos equipos.
Pati de nuevo con la pelota. Viene Pati a intentarlo en la portería de Polosinos. Otro tiro, la bloquea Zancudo. Pelota de Diego Ayala, se frena tantito, se la quita Retro. Uf, peligrosamente cerca de la portería de Polosinos, la pelota. Diego Ayala y está Beto de nuevo en la cancha. Diego Ayala y Beto intentando hacer el juego en la cancha de Polosinos. Beto está abajo, va a tocar. Tiene la pelota Zancudo. Hay un cambio, sale Huasteco por Retro. Viene Huasteco fresco a darlo todo por Polosinos. Logra salir por delante de Beto, pero lo aventaja Beto en la barda. Vienen detrás de la portería de Helen Hart. Huasteco con la pelota. Tiene atrás muy cerca a Pati, que está intentando interceptar. Huasteco con la pelota intenta hacer un pase a Zancudo, pero lo pierde y ahora tiene Pati. Pati reseteando el juego atrás de su portería, con un pasecito atrás de portería a Diego Ayala, refrescándose los tres, haciendo su juego, tienen tiempo, vienen con la pelota. Huasteco aplicando algo de presión aquí en Helen Hart, en la portería de Helen Hart. Viene Pati de nuevo, va a intentar un tiro, lo para Zancudo, otro intento, Carlita en portería y entra. No es gol, no es gol, no hubo contacto, no gol. No es gol, no es gol, no hubo contacto, no hubo tiro a gol, por lo tanto no es gol. Viene reanudando el juego, Zancudo con la pelota, no fue gol, sigue empatado esto, sigue 1-1. Muy apretado este juego con Polosinos dándolo todo. Ventaja Polosinos, ventaja tiene Polosinos, viene Huasteco con la pelota, se la quita Diego, se acaba la ventaja de Polosinos, es bola de ellos, sacan ellos para empezar y reanudar el juego. So the score remains 1-1. There was a controversy there because the ball did went into Polosinos' net, but there was no actual contact with the mallet from Helen Hurt's player, so there was no goal there. The score remains 1-1. Empieza el juego de nuevo, tiene Beto la pelota, sacaron la pelota a Polosinos, pero a cruzar la intercepta Beto, viene Beto a intentar un tiro, muy cerca de la portería de Polosinos. Otro intento ahí de Beto que lo bloquea Zancudo, dándolo todo Zancudo por su equipo. Están cuerpo a cuerpo, los Diegos, Diego Ayala contra Diego de San Luis. Esa falta. Falta de Zancudo y es ventaja de Helen Hart, ahí un top lane con Diego Ayala, viene Diego Ayala, hace el tiro, Carlita de Polosinos. Esa, Carla. Se encarga de que no entre, se acaba la ventaja. Recordemos que en el reglamento europeo al tú tener la ventaja y hacer un tiro a gol, se acaba tu ventaja automáticamente. La bola es de Helen Hart, que reanudarán el juego. Sale Pati de Helen Hart a descansar un momento, entra Daniel Mendiola. Mendiola saca la pelota con un pase con escupa Beto, hace una fintita ahí Beto, pero no tira, se cae. Huasteco son Zancudo y Carlita contra Helen Hart. Hace cambio Huasteco con Retro, está Retro de vuelta en la cancha por Polosinos. Cuerpo contra cuerpo, Zancudo contra Betito Colombia.
Polo Colombia, Polo Bogotá, con bastantes representantes en este torneo. En el grupo de la tarde, se resbala Beto intentando hacer un tiro 100% limpio. Fue 100% accidental. Se le va por la pelota a Diego Ayala, peligrosamente cerca de su portería. Afortunadamente para ellos no entra. Sigue 1-1 esto. Y gran tiro de Beto, no entra a la portería. La tiene Retro. Se le marca una falta a Polosinos. No alcanzamos a oír qué es, pero se le marca un ball turnover. La bola es de Helen Hart. Y empieza el juego de nuevo. Daniel Mendiola, Helen Hart con Beto van hacia la portería de Polosinos. Viene intentando hacer un tiro escurridizo y despacito ahí enfrente de la portería de Polosinos. No se concreta bien el zancudo de nuevo. Polo Potosino con un equipo entero potosino en este Santo Torneo 14. Y sigue el contacto peligroso ahí. Pushing it en el límite de lo legal, hombro contra hombro, zancudo con Beto. Y le marca la falta a Beto. Se dan un puñito, un fist bump, zancudo y Beto. No pasa nada del juego, ya que una actitud antideportiva. La llanta de Pati ahí. Otra paradón de Carla en la portería de Polosinos. Pelota para Pati, le quita la pelota a Beto. Viene Beto hacia Polosinos, un tiro. No entra. De nuevo a esas esquinitas. Pati marcándolo muy de cerca. Dos minutos en el reloj, el marcador 1-1, un empate. Polosinos resistiendo y jugando increíblemente, enfrentando a Polo Potosino. Viene Red. ¡Uy! Ese bump de la cancha le estaba ayudando, pero lo cierra Beto con full speed. 2 minutos quedan en el... Quiere hacer un pase a Daniel Mendiola. Bien, estamos cerca de la marca del minuto restante de juego. Monstruo con la pelota, se la intercepta Retro, la tiene Retro de nuevo para Polosinos. Un pase para atrás, conectado a Zancudo. Tiene Zancudo la pelota, pero lo están ensanguichando. Viene en full speed. Diego recupera la pelota para Helen Hart. Disculpen, es Daniel Mendiola. Daniel Mendiola viene frente de la portería de Polosino. ¡Tro! ¡Gol de Polosinos! 2-1. 2-1 el marcador a favor de Polosinos. Atravesó la cancha entera, vio una oportunidad, una portería abierta. Estaba Helen Hart jugando 3 arriba, vio la oportunidad Retro y la clavó. Polosinos a la cabeza, 2-1 contra Helen Hart. Hay un cambio, entra de nuevo Diego Ayala, sale Daniel Mendiola. Queda menos de el minuto en el marcador. ¡Venga por los simios! Viene Beto, va a intentar buscar aunque sea volver a empatar este partido, pero les quedan menos del minuto para meter 2 goles. ¿Lo logrará Helen Hart? Todo es posible en este Santo Torneo 14. Y otro tiro peligroso para Helen Hart. Esta vez Pati está ahí para salvar el día. No entra, 20 segundos queda de juego. 20 segundos para empatar el partido. ¿Lo logrará Helen Hart? Vienen los 3 con todo. Un pase de Pati para Diego Ayala. 10 segundos, últimos 10 segundos en el reloj. Diego Ayala cerca de la portería. Está atrás de la portería la pelota y la despeja Retro. Se acabó el juego, damas y caballeros. Polosinos gana su primer partido del día. Grupo B, grupo de la tarde. Polosinos contra Helen Hart. So that was the second game of Group B in the afternoon. It just ended. That was a 2-1 in favor of Polosinos. Polosinos takes the first game.
very tough game. It was very head-to-head. There's a lot of, they're talking there with the ref, seeing what happens. Oh, and it's time! It's time for Mr. Do. Dustin is gonna premiere on his first game here on Santo Torneo 14. Holy Balls, which is Dustin, Jackie, Armando, who just went last year to Taiwan to play Worlds with the Panecas. Orgullosamente, Tlanepantla, orgullosamente, zona metropolitana de la Ciudad de México. Armando con Holy Balls. Rey de Rabas, Payul. Con las camisetas naranjas. Se estrenan contra Resurrección. Is that their name? Let me check on that. No. I press. Okay, so yeah, third game, Group B. That is Resurrección on blue. That's Daniel Ruano. Fifth place on Worlds Taipei with Nemesis, his team for Taipei. Fifth place, Daniel Ruano on blue. Marco from Arizona. Anne from Guadalajara. Polo Tapatío. And let me check on who's their fourth player. I do not see their fourth player. Oh, and Kevin White is their fourth player. That's Resurrección. And playing with all orange, Mr. Do, Dustin, Armando, Chino Pacas, Jackie Rust, and Paul. It's gonna be a very, very hot, tough game. So, how they're gonna start, we don't know. Siguiente juego, en color azul viene Resurrección de Daniel Ruano. Ruano, que quedó en quinto lugar en el pasado Mundial de Taiwán con su equipo Nemesis. Viene con Marco de Arizona, Anne de Guadalajara y Kevin White, que les paso de ver el dato, la verdad no sé dónde está jugando en este momento Kevin White. Pero es en Estados Unidos, ellos de color 19. Paul, tercer juego. It's a really, really hot day today in Ciudad de México. I believe we're hitting about, I would say 25 degrees Celsius. Do not ask me what that is in Fahrenheit. We don't use that here, and I have no idea how that works. I don't know how to give you an idea, but it's really hard to choose a side of the court right now since it's it's 77 degrees Fahrenheit today here in Xochinahuac. A really, really hot day, no clouds. Luckily we'll get no rain, but we have a very direct sun. Heat stroke there, and you're gonna burn up. Very important to cover yourself from the sun today. So starting with Holy Balls, we have Mr. Du, Armando, and Jackie, and started with Resurrección. Ruano, Marco, en Anne. Empieza el juego. Daniel Ruano gana la pelota, se la pasa a Marco. Otro pase para Daniel. La intercepta Armando. Viene Armando, intenta para empezar un tiro a portería, Sane Anne de portería para tomar la pelota. Tiene Jackie Ross pelota por Holy Balls, un pase para Armando. Intenta hacer un pase para atrás Armando, pero lo lee muy bien Daniel Ruano. Llega Mr. Du a tiempo, intenta un tiro muy cerca. No entra, sale Marco de portería.
Marco, que nos ha visitado muchas veces aquí en esta cancha. Chino Pacas con la pelota cerca de la portería de Resurrección. Un pase a Mr. Du. Lo bloquea Ruano. Tomando un poquito de sombra en esa esquina sombreada donde vemos que hay mucho juego. Intenta un tiro, lo bloquea Dustin. Oh, se atora ahí con Marco. Baja el pie Dustin. Un pase, intenta Marco, pero lo intercepta Dustin. Oh, we have some music finally. Marcador sigue 0-0, vamos empezando el juego. Dustin con la pelota, intenta un tiro, rebota en la pared, sale Ane por la pelota. Ane de Guadalajara, Bici Polo Tapatío. Tiro de Ruano, lo bloquea Armando con su llanta. Intenta Ane un pase atrás, lo bloquea Dustin, pero cae Dustin, tiene la pelota. Ruano le hace un pase a Ane, viene Ane sola a la portería a intentar un tiro, lo para Jackie. Excelente tiro de Ane, pero lo bloquea Jackie. Se había marcado ahí una ventaja, pero se acabó. La ventaja era a favor de Hollywood. Pues a veces un poco en este torneo donde hay equipos bilingües con varios integrantes que hablan varios idiomas, comunicamos todos al mismo tiempo. Se le comunica ya ahí que tiene ventaja Holy Balls. Va a empezar de nuevo el juego, empieza el juego, Daniel Ruano sale por Resurrección, se pelea la pelota con Jackie, le gana la pelota a Jackie, viene Marco a intentar interceptarla, Marco contra Armando por la pelota, tiene Armando la pelota, intenta un tiro, lo bloquea Ane con su llanta delantera, excelente trabajo de portería de Ane, pase a Jackie, viene Armando con ella, viene Jackie a la portería, tiro, y una vez más Ane en la portería, con su llanta de atrás esta vez, evitando el gol ahí de Holy Ball. Sigue el marcador 1-1. Marco con la pelota. Marco de Arizona. Phoenix, Arizona, in the house. Un tiro para atrás de Jackie. Viene Hermano con la pelota. Va burlando Armando. Se da toda una vuelta para quitárselo de enfrente. Sale Ane de la portería. Tiempo, viene enfilado. Y gran tiro de Marcos, se pierde la portería por centímetros. Sigue 0-0 el marcador. Pase elevado de Armando a Jackie. La recibe Jackie, se la pelea Marco y Ruano. Se resbala Ruano, es completamente limpio. Ruano en este momento está fuera del juego. Ya está de vuelta Ruano en la cancha. Bien, de nuevo Dustin con un pase hacia atrás hacia Armando. Hacia Armando repentino y fuerte a la portería. Uy, se amarran ahí Ruano y Dustin. No marcan nada, así que independientemente de lo que haya sido, se marca limpio. Una vez más Ane en la portería, parando estos increíbles tiros de Holy Ball. Sigue el marcador 0-0. No ha entrado en ninguna de las porterías, pero viene Dustin decidido, se la quita Ane, un pase atrás a Ruano, viene Ruano, lo viene cercando Dustin, un pase a Ane, pero demasiado fuerte, se va a la esquina. Uy, excelente pasecito hacia atrás con scoop de Ane, uy, iba ahí a intentarlo Ruano enfrente de la portería de Holy Balls, pero lo intercepta Dustin antes de que pueda. Pase de scoop hacia atrás, la intercepta Ane, se la vuelve a quitar Armando, viene Armando con Dustin, un tiro increíble, lo para Marco con su llanta, viene de nuevo Ruano con la pelota, pase a Ane, se queda un poquito atrás, Ane está en el piso, tiene que tocar, en ese momento solo Ruano y Marco está
Ane de vuelta al juego, pero la pelota la tiene Holy Balls. Viene Jackie a intentar su jugada en la portería de Resurrección. Le quita la pelota a Ruano. Tiene Ruano. Control, evitando a Armando. Logra un pase elevado a Ane. Lo intenta ahí. ¿Quién va a llegar primero? Es Ruano. Llega primero. Intenta un tiro en diagonal hacia la portería de Holy Balls. Ane está fuera del juego, tiene que ir a tocar, es solo Ruano esta vez. Hay un pase elevado, viene Armando directo a la portería, lo para Marco. Logra Marco parar la pelota antes de que llegue a la portería. Hay un cambio en Resurrección, entra Kevin White por Ane. Kevin White, Ruano y Marco en la cancha actualmente por Resurrección. Hermano cerca de la portería, tiro, lo bloquea Dusty. Nada aún, sigue el marcador 0-0. Pase a Marco, tiene Marco la pelota por casi detrás de la portería de Holy Balls. Se la va disputando Dustin, se la quita Dustin, hace el cambio. Ahí con Ruano marcando a Dustin. Mucho juego en la barda, la tiene Ruano de nuevo. Un autopase. Un pase elevado para Marco. Llega Marco con Dustin marcándolo cerca desde atrás. Juego peligroso. Tiene un jugador menos. Para Jackie, sale Jackie con la pelota. Viene Jackie con la pelota a la cancha de Resurrección, la logra sacar de la portería Marco. Sigue 0-0 el marcador. Un juego muy parejo, mucha velocidad, mucho scoop, mucho pase. Gran tiro de Ruano. No entra a la portería. Descansa Dustin de Holy Balls. Entra Paul de Azcapotzalco. Y ese rebote de Ruano vía tiempo. Y recupera Daniel Ruano, un pase elevado a Kevin White, que ya está arriba listo para recibirla. Viene cerca y es un gol de Kevin White. Cambio de nuevo en la alineación de Holy Balls. Entra Armando, sale Dustin. So right now the score is 2-1 in favor of Resurrección. There's something there happening there on the court. They're talking to the ref. So far it's 2-0. There's still plenty of time. Anything can happen. Right now Resurrección is ahead. Holy Balls is doing a great job. I mean, the thing about this tournament is that the level is super demanding. A score, a goal doesn't really say anything about the teams. It's just playing your place right. Anything can happen. Just 1 second, 1 inch, 1 second more, 1 inch more, 1 second less, 1 inch less, and you have a goal there. So here comes Kevin White. Dustin gets the ball. Marco goes there, but there's Daniel Ruano again to the race. Dustin lost control and he's down. Kevin White comes with the ball. He's coming close to the net. Daniel Ruano again with the ball. It's Kevin White and Daniel Ruano. Is Kevin gonna try it? No, he keeps it. Tries a shot. Oof, dangerous. It just goes over the net for Holy Balls. Un pase ahí de Paul a Jackie. La pierde Jackie. Viene Ruano solo contra Dustin en la portería. Y la logra salvar Dustin. Se cae, pero logra salvarla y no es gol para Holy Balls. No es gol para Resurrección, una disculpa. Ya me está dando mucho el sol de frente. Tenemos un sol fuertísimo el día de hoy en Azcapotzalco, en Xochinahuac, con alrededor de 25 grados centígrados, casi nada de sombra. Esperemos que se mantenga así el día y no nos llueva y nos permita jugar el resto de la jornada. Este es actualmente el tercer partido del grupo B. Viene Dustin, intenta un tiro. Excelente tiro, falta por poquito la portería. Y viene Marco con la pelota de Resurrección. Viene Marco hacia la portería. Y es un gol de Marco. Gol de Marco, eso nos lleva a un marcador de 3-0 a favor de Resurrección.
Viene Armando haciendo juego con Paul. Armando y Paul se conocen muchísimo. Jugaron el Mundial de Taiwán juntos, ganando el clasificatorio mexicano y clasificando directamente por México al Mundial. Un excelente tiro de Anne, por poco. No entra a la portería, estaba ya abierta la portería de Holy Balls, pero no entra. Anne y Armando disputándose la pelota. Pase de Armando a Dustin. Y por poco intenta un tiro ahí Dustin, pero lo tiene muy bien marcado Kevin White. Pase hacia atrás, hacia Paul, que la intercepta en la portería de Holy Balls. Un pase a Dustin. Juego peligroso, está abierta la portería de Holy Balls, pero le recupera Armando. Intenta un tiro directo. Tiro poderoso, tiro directo hacia la portería de Resurrección, pero no entra. Despeja Anne, un pase hacia atrás para Kevin, que se la pasa a Ruano. Una vueltecita, jugándola, jugándola bonito como siempre Ruano. Daniel Ruano de Azcapotzalco, by Polo Féminas. Kevin White con la pelota en la esquina de la cancha de Holy Balls. La tiene de nuevo Ruano. Refresca en su portería. Se da una vueltecita. Un pase chulísimo para Anne. Rebota en la pared. Uy, casi. Estaba muy bien acomodada para Anne, pero la pierde. Se la quita Armando. Armando tiene tiempo para pensar, para planear. ¿Qué hará? Un autopase. Tiene velocidad, tiene tiro. Y la pierde y se la recupera Anne a Resurrección. Hace un pase hacia atrás rebotando en la pared. La toca y la tiene Kevin White, que logra quitarse a Armando. Uy, excelente tiro de Kevin, que logra parar Paul con su llanta trasera. Paul en esa portería. La tiene de nuevo Anne. Pase de Anne a Ruano. Viene Ruano enfocado a la portería. Otro tiro. No entra. La recupera Dustin. Ruano aquí pegado, presionando. Se resbala Armando. Está debajo. Tiene que ir a tocar, pero ya está habilitado para que Dustin le dé un pase. Logra Dustin entrar a la portería de Resurrección, pero no logra concretar el tiro. Ruano de nuevo con la pelota. Viene Ruano a hacer un pase a Anne. Viene Anne. Tiene Anne ahí a Dustin. Armando haciéndole presión en ambos lados. Intenta un tiro, no entra. Pase de Armando para Dustin, pero se queda en su llanta trasera. Ruano recupera la pelota para Resurrección. Pase a Kevin. Yo. El marcador me parece 3-0. No estoy seguro si ya les confirmo si es 3-0 o 4-0, pero va a la cabeza Resurrección. Pase elevado de Kevin a Ruano. Ruano la regresa a Kevin, la intercepta Armando. La tiene de nuevo Daniel Ruano. Daniel Ruano viene. Un tiro a Kevin y es otro gol de Kevin White. Gol de Kevin White, otro gol de Resurrección. So that's another goal for Kevin. I believe right now the score might be 4-0 or 5-0. I'm not entirely sure because unfortunately we are behind the actual scoreboard, so we can't see what's happening there. But I believe it's 4 or 5. I'm sorry. Whoa! And that's the first goal for Holy Balls. That's Armando. Armando scores a goal for Holy Balls. Gol de Chino para Holy Balls. Vamos 5-1. Sale Ruano a descansar en su cancha. Holy Balls piensa usar esta oportunidad para intentar voltear ese marcador o emparejarlo lo más que se pueda. Ahora que Daniel Ruano no está en la cancha. Pero están Anne, Marco y Kevin listos para darlos todo por Resurrección. Un pase de atrás de Anne hacia Marco. Uy, peligrosas jugadas, pero logra Kevin recuperar la pelota. Estaba ahí la portería abierta de Holy Balls, pero no entra.
Armando viene con la pelota, la refresca, está atrás de su portería, haciendo su juego. Kevin ahí aportándoles un poquito de presión. Pase de Paul. Armando, de nuevo lo intentaba Armando, pero la intercepta Kevin. Están los 3 Holyballs fuera de su portería. Portería abierta, pero están arriesgándolo todo, jugando 3 arriba. 3 arriba, viene Armando de nuevo. Lo intercepta Marco, su tiro con su llanta de atrás. Kevin de nuevo con la pelota. Marcador 5-1, quedan segundos ya en este partido. Y intenta Paul un tiro, pero no logra golpear la pelota. Kevin intenta lo mismo, igual no la golpea. Recupera Armando la pelota, se la está peleando Kevin. Es falta ahí. Falta de Holyballs, falta de Armando. Tenemos segundos, nos quedan en el reloj, pero es falta de Armando. La pelota es para Resurrección. So there are seconds left on the game. The score currently is 5-1 in favor of Resurrección. This was just a ball turnover in favor of Resurrección. Resurrección gets the ball again. Like I said, there's less than a minute left on the clock. Queda menos del minuto en el reloj. Viene el árbitro a hablar con el equipo. Recordemos que es primordial mantener una actitud constructiva y respetuosa. Este torneo, Santo Torneo 14, hemos hecho mucho trabajo intentando involucrarnos todos en el arbitraje. Recordemos que el bicipolo es un deporte autogestivo. Todos jugamos, todos organizamos y todos arbitramos. Entonces es primordial e importante mantener excelente comunicación entre jugadores, capitanes y árbitros. Se reanuda el juego, nos quedan segundos en el marcador. Viene Marco de Resurrección con la pelota. Todavía no empieza el juego, está la bola viva. 9 segundos en el reloj. Uy, un pase ahí interceptado. Tiene 3 segundos Paul, un pase y se acaba el juego. Dames, caballeres y todos quienes estén ahí en este momento escuchando esto, se acabó el juego a 5-1 a favor de Resurrección. So the game is just over, a score 5-1 in favor of Resurrection. Resurrección. Una vez más agradecemos a todos nuestros patrocinadores: Donata, Gabank, by Polo Network, Hector Sally, Concept, Chavochos Crew, Prap, Pedal Junkies, Los Ángeles Bike Polo. Muchas gracias a todos los patrocinadores por ayudarnos a hacer posible este Santo Torneo 14. 14 años de Santo Torneo aquí en la Ciudad de México, viviendo la intensidad de este deporte. Como les mencioné, esto es 100% autogestivo. Nosotros construimos las canchas, nosotros jugamos, nosotros arbitreamos. Nosotros estamos 100% involucrados en cada aspecto de este torneo por y para la comunidad polera. Siguiente partido en la cancha: Arcángeles contra Cacomixtles. Next game on the course coming up, that is Arcángeles against Cacomixtles. Cacomixtles from Ciudad de México, and Arcángeles is a mixed team from LA and San Luis Potosí. Cámara, Chahuistle. Ya les cayó, banda. Regresamos en unos minutos. Ese güey no trae. Ese güey tampoco, no trae nada. El Dayal que está al otro lado, nada. El que sigue es de ustedes. Al que sigue ya está más libre, pero me lo mandas.
¡Sangre! ¡Sangre! Es que yo voy a la que sí fue. Come on, Matt. Venga, Bobby. Venga, Bobby. Venga. Hola, hola. Cámara, Fernando. Volvemos a la transmisión. Cámara, Fernando. Estamos viendo, en un momento les regalamos los nombres de los equipos. Estamos viendo al equipo Casco Mixtles contra Arcángeles, perdón. Los equipos son de Ciudad de México, los dos, y una mezcla con nuestros compañeros que vienen de Los Ángeles, Bobby y Vero. En el equipo Arcángeles tenemos a una combinación de bicipolo culhuacanes que están en el sur de Ciudad de México con bicipolo potosino. Y en el equipo de Caco Mixtles tenemos a jugadores de también Ciudad de México con dos compañeros de Los Ángeles. Tenemos marcador, me parece, 0-0. Y aquí tenemos a Bobby, que nos acompaña de Los Ángeles, tiene la bola. Está pensando la jugada, está muy cerca de Isaac. Ahora se perfila para acercarse a la portería, va controlando la bola. Parece que van a girar, hace un pase. Tommy se acercó pero no la pudo tener, así que mantiene la bola Arcángeles, pero no pudo cerrar el tiro. Ahora dio un tiro muy abierto y la gana Fernando. Así que ahora recuperan el juego Caco Mixtles. Tira y casi entra el gol, pero se quedó en la línea. Gol, no. Se quedaron los dos, muy buenos tiros en la línea, no entraron. Ahora tiene la bola Arcángeles, la robó Poncho, mantiene, sigue controlando la bola, hace un pase al centro pero no logró concretarse. Fer sigue buscando la bola, pero ahora la tiene el otro Fer de Arcángeles. Hi, Mr.
Mr. Du ha vuelto. Pero seguiremos, we keep the transmission in Spanish. I will just give some information about the two teams we have. Coco Mixles is a mix between Mexico City and San Luis Potosí and Arcángeles. It's a mix from also, oh no, it's San Luis Potosí, Mexico and LA. So now Fernando has the ball from Venga, venga, Tomás. Tommy keeps the ball. Chop, He's trying chop. to go in front of the goal, try to shoot, but it was a good stop from Arcángeles. I'll keep this translation in Spanish. Fernando hace un pase al centro, pero fue muy lejana. No te gana, no te Dice gana. que Arcángeles le gana la bola, se acerca, puede hacer un tiro abierto, pero quedó por atrás de la portería. Ahora Fer vuelve a... Bueno, Poncho recupera la bola, tiene que volver porque le taparon el pase. Fernando busca nuevamente el tiro, pero va a preferir hacer el pase que Poncho logra completar. Ahora Isaac no logró llegar a la bola, Tommy cortó muy bien, salió de la portería, pero la bola se queda en espacio abierto. Con el cuerpo, Charlie, con el cuerpo, Charlie. Queda acá con Mixle y hacen un reset de juego, vuelven a iniciar. Tommy hace un tiro, pero queda desviado. Se cae de la bici Bobby, parece que ninguna falta, todo limpio. Poncho recupera la Venga, hay bola. uno menos, Tiene tiempo para tranquilízala. acomodarse acá con Mixle. Hacen un reset, se empiezan a acomodar. Poncho se mantiene con la bola. Ahora vuelve a subir, intenta hacer un tiro de lejos, pero no salió bien el tiro. Ahora Fer mantiene la bola. Están manteniendo buen ritmo de juego los chicos, pero están defendiendo muy bien también Arcángeles. Siguen teniendo posesión Caco Mixles. Ahora llega Tommy, hace un buen pase al centro, pero un poco largo, entonces le quedó a Isaac en la portería. Tommy cierra para no dejar que aceleren, así alcanzan a acomodarse. Ahora Fer de San Luis viene con la bola. No logró completar. Parece que están teniendo mayor posesión los Caco Mixles, pero tampoco están logrando definir el gol. Y pues quién sabe. Arcángeles en cualquier momento podría dar una sorpresa. Ahora intentan rehacer la jugada. Fer, Bobby recupera la bola, la mantiene, comienza a girar, hace un pase scoop, pero no logra pasar a Fer. Ahora reset, toca con Mixles, vuelven a recuperar la bola, viene Poncho. Hace un truco y hace un muy buen tiro de revés, pero salió desviado. Pero la verdad es que están logrando hacer buenos pases, buenas jugadas. Este equipo de Culhuacán, bueno, Culhuacanes en general es el club más nuevo de México y la verdad es que unos 3 años ellos han subido muchísimo de nivel y se nota en este torneo. Ya entró Ardi a la cancha, Ardi que juega en México pero es originaria de Bogotá. Y también entró Matt. A Arcángeles hacen un cambio de jugadores. Todavía nos queda Vero del equipo de Arcángeles en la banca. Y el equipo de Caco Mixles solo son 4 jugadores. Hay un cambio de bola. The ball is the other equipo. Okay. Cámara, Charlie. Inician el juego. Ya esté bilingüe. ¿Cuánto va? Marcador. 0. Seguimos 0-0. Score is 0 even. We had some exchanges from the bench. Matt for Arcángeles, Vero still on the bench, and for Caco Mixles we have Ardilla that came in the court and Tommy went out. Score is still 0-0. Now Matt has ball, but Poncho is still fighting for ball. And now Isaac, Arcángeles keep handling the game.
They are doing some passes and doing a good defense. They're trying to go up, but apparently trying to reset the game. So now Fernando comes out from the goal. He's trying to go front, but the Echo Mixless team is pushing and defending there. Now Matt has enough space to shoot. He shoot, but it was wide open. Bueno, Ardilla tiene la bola. Fernando recupera. Está contra la pared, empieza a hacer un giro. Su equipo empieza a rotar, pero está un poco arriesgado frente a la portería. Ahora Matt puede recuperar la bola. Se hacen un poco ahí de confusión con la bola y le queda a Ardilla, que está controlando ahora. Hace un buen pase al centro. Nada. No completó y bueno, Isaac se cayó, no hubo salsa ni nada. Ahora. Recupera la bola, empiezan a meter un poquito de velocidad. Ardilla va girando para tomar el pase, pero cortó. Sí, Ardi, eres más rápida. Tiene la posibilidad de rearmar jugada. Tiene abierto a la izquierda a Matt. Hace un buen pase. Bien. Chop. Está buscando. Está volteando a ver dónde está su equipo. Hace un buen pase a Bobby. Lo importante es que mantengan la pelota. Bobby sí. Uy, ahí encontró un buen hueco, pero no pudo pasar a Fernando y a Ardilla. Se acerca Matt. Tiene abierto tiro, pero está un poco abierto. Y el tiro salió desviado a la izquierda. Ahora Fer vuelve a recuperar, hace un pase rebotado por bueno a Poncho. Poncho hace un pase al espacio abierto muy bueno. Ahí se rebotó con la rueda, pero la verdad habían hecho una gran triangulación. Bobby mantiene la bola. Sigue Fer, tiene una posibilidad de tiro. Gol de Fer. 1-0 favor Caco Mixtle. We have a new score, 1-0. Caco Mixtle, goal by Fernando. Now Vero is coming into the court for Arcángeles. Fernando going out. So we have in the court Matt, Bobby, and Vero. Vero and Bobby came from LA. Where's Matt from? LA as well. We have everyone from LA. Fer, muy bien, hace un tiro de revés, no entró, muy abierto. Poncho sigue con la pelota, se va a acomodar. Lograron muy bien el hueco, tiene abierto, hizo un muy buen tiro, pero nuevamente rebotó en la bici de Vero. Están teniendo muy buen control de la bola Fernando y Poncho, están haciendo muy buenas triangulaciones. Now Bobby tries, yeah, he did a good shot, but Ardilla stopped the ball. Ahora Fernando, we have a clean game. I think no faults until now. Poncho tries to reset the game, calm down. Ardilla is waiting for the ball for a pass. There is a pass. Well done. So Ardilla gets closer to the ball. She tries to shoot. She should. But good goalie. Matt stopped the ball. Now Bobby tries to come out as well. He did a pass, but Ardilla stopped the ball. She does a pass to the open space, but Matt didn't stop the ball. Ardilla se queda, perdón, no estoy viendo bien. Ahora sí, recupera la pelota Matt, que se la pasa a la portera. Estuvo un poco arriesgado eso, pero la salvaron. Matt me parece que está apoyado en la pared cómodamente. Bobby recupera la pelota, no ha soltado, bien, trata de controlar pero no ha encontrado el pase. Ardilla le dio un poco de respiro, él trata de salir del área, se está acomodando, logra salir y hace un pase a Matt, pero gana la pelota Tommy. Parece que no pudo
pudo recuperar la Tommy. Siguen haciendo pases. Arcángeles hace ahí un pase corto a Bobby. Bueno, Bobby gana el espacio, pero se abre mucho. Ahora tiene que volver. Se cae en el intento, así que Tommy recupera la pelota. Viene, hace un pase elevado, aéreo, Ardilla. Ahí Matt corta la jugada. Tommy tiene la posibilidad de por volver. Empieza a acomodarse, está buscando el tiro, pero Ardilla está esperando también. Se queda un poco detenido, pero tiene la... Buen tiro. Estuvo a punto de entrar la bola, se quedó en la línea. Matt hace un pase, pero me parece que no se entendieron bien ahí. Bueno, Fernando recupera. Puetera, rebota en Tommy. Ahí Fernando recupera la pelota. Y Tommy corta el pase. Hace un reset nuevamente. Fernando sale de la portería. Están tomándolo con calma al parecer. Están teniendo un buen control del juego. Me parece que Fernando espera la pelota arriba, pero tienen a dos en medio de ellos. Un poquito arriesgado. Ahora Tommy logra pasar entre los dos. Intenta pasar al centro, aéreo, pero no llegó. Así que Fernando de Arcángeles controla, se protege atrás de la portería para ver qué va a hacer. Parece que está buscando el tiro y tiró muy bien, pero muy arriba. Cállese. Seguimos 1-0. Déjenme preguntar cuánto nos queda de tiempo. Tiempo. Lo ven mejor en la pantalla ustedes que yo. Te digo. Deben de quedar algunos menos de 10 ¿Cuánto minutos, queda? yo creo. Bueno, volvemos. Tommy tiene la bola. Ane, 2:50. Ah, perdón, 2 minutos con 50. Mucho menos. Entonces, estamos muy cerca del final del partido. Nos quedan cerca de 2 minutos. Hace un muy buen tiro Fer. A las manos y a las rodillas. Entrar y otra vez hacer un tiro de revés. ¡Golazo! Gol de Fer. Excelente tiro. No sé si pasó incluso entre la tapa y la rueda de Vero. Excelente tiro de Fernando, excelente jugada. Vamos 2-0. Score 2-0. Great game from Coco Mixple. They are doing great passes, understanding each other. This is the newest club from Mexico City in the south, Culhuacanes. And most of them, I think all of them play in the south. They're doing great. Tommy comes and he does the third goal. They are having a great combination of passes. They know each other. Now we have Vero comes out of the court and Bobby comes 4 back. arriba, Ane. What? 4 arriba. 4 goals. Sorry, I thought 3 goals. 4 goals. Bien, reset. Isaac hace un tiro largo, la recupera Poncho. Poncho mantiene la pelota, pero la dejó en el centro, regalada, nadie la quiso. Ardilla sale con la pelota, excelente, la mantiene, solo que se le quedó atrás y alcanza a llegar Isaac, que se encierra un poco en la orilla y no había pase. Ardilla lo recupera, un poco arriesgado, pero bien, no había nadie enfrente de la portería, así que Poncho se queda con la bola, le está dando calma al juego, pero va a aprovechar los espacios, hace muy bien. Creo que el corte, el regreso, él solito se cae de la bici. Ahora No, se cayó solo. Golazo de Fernando, gol de Arcángeles. Fernando does a great shoot, so we are 4-1. 4 goals for Caco Mixple, 1 for Arcángeles. Apparently Poncho is claiming for a fault, but the game keeps going. We have 18 seconds to finish the game. 10 seconds, 8, 5 seconds. Ardilla did a pass. Wow. So the game is for Caco Mixple. Felicidades a Caco Mixple.
4-1. Gracias. Ahora viene alguien más a acompañarles en la transmisión. Venga, vamos viendo. Bueno, Tomás. Mr. Dew stepping back in the booth. I'm about died out there. I don't know if you could tell, but this is a man who is not used to sporting in 7,000 degree altitude. Woo! I was out of breath there. I know the stream is looking a bit choppy. I think just as you get later in the day, the internet, people come into the park, it gets used up. Matt just got done playing, so hopefully he'll go over there and dress it and we can get it fixed up for you. But don't worry, because all these games will be released. Cámara, Diego. Hoy no vas a notar ninguno en este. No te van a salir. 4K glory. No, sí. In the near future after this tournament. So it looks like on the court again, after getting upset from what I hear. They lost their first game 2-1, and I guess it was an upset. I mean, how could it not be when you got a team this stacked here? One of the favorites of the tournament, but the other team is really good as well. Sí. Pero no les metan tanto. Also, the ref made me take off my reading glasses from my shirt. Didn't know it was part of my jersey. Es el partido. I like people to know that an old man who can't read is beating them. So it looks like Daniel is going to start on the side. Patty, Diego, and Beto are going to start this game for Hell on Heart. On the other side, looking like Vamos Viendo with Gael, Isaac, Sam, and Fabi. Looks like Gael is going to start this one on the side. Here we go. Sam versus Diego. Diego scoots around to the left. Excuse me. Fabi was there to disrupt, but Beto flew in there. Gets the ball back to Diego. Diego, I think it was an attempt to scoop to the center. Now he threw it back off Fabi's wheel. Patty is there, over to Beto. Beto shot, stick save. Sam tried to clean it up, couldn't. Beto, Patty, left side, touch goal. Nice little stale bread touch there. Patty puts it in the back of the net. Hell on Heart. 1-0 lead right now. This one just underway here. As we're entering the second game of the second half of the day, and each team gets 4. So we're approaching 3/4 of the way through the day, it appears. There's a nice one-timer just wide. Beto with the moves there. Keep the ball. Nice 3-up attack here. What a pass and a catch. Hell on Heart all over the crease there and the ball. Now Patty puts on the brakes to shake Fabi. Airmail pass to Diego in the corner. One opponent dab, that was Sam. Back in front, Diego backhand shot, upper deck top, shelf, goal, beautiful. Diego, 2-0, Hell on Heart. Not much the goalie could do with that one. Venga, mi amor, venga, mi amor. Venga, 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 venga. Gael has it stripped away by Diego. There was
a jam there. We got a advantage for Helen Hart. Beto scoops around left side of the crease. Passes center off the wheel. That was not a controlling touch, but they're going to give him the whistle for that, evidently. So Helen Hart will get the ball. Oh, own goal. 2 own goals. Helen Hart's now down 2-1. Diego, what are you doing? Diego just showing that he's got only goals. If you go to his only goals page, subscribe. All right, Diego now. Ball is live over to Beto on the left side. Out top to Diego. Diego comes around and recovers. Has the back with the hop on that crack. My goodness. Manages to do so. To Diego now. Scoop, pass, Patty, one-timer, Van's on it. Fabi goes down. Diego's going to swoop in and get this ball. So absolutely controlling the possession of this game are Helen Hart. It's a matter of time before this number gets really crooked. It's 2-0 right now. Back in front to Patty. Backhand shot, make that 3-0. Beautiful look. That might have been 2 5-holes on that one. Patty's got her second goal of the game. Diendo with the ball, but they've turned it over. Sam lost it. Daniel's on the court now. Diego, Daniel. One-timer went back to the corner. Might have been a one-timer pass, not sure. Either way, they're battling for it. Diego still with the ball. Helen Hart still with possession. So pivot there to avoid the D. He's lost it, but that's okay, because his teammates are still there. Beto over to Daniel. Nice stick there by the goalie, but Daniel still has it. Dancing around in the crease with the ball. Now he's lost it. Gael tries to throw it forward, loses it at midcourt to Daniel, who drops it, but he's lost it. Oh, Beto on the nice recovery, and Diego flies in there. They do not give up the goal. Now Daniel's running the other way and blasts it through the 5-hole. Just dialed in is his shot. (3-0). That's 4-0. That's Daniel's first goal. Patty's got 2. I believe, is it Beto with the other one? It's 4-0. But no disconnect here in the bottom. Don't have signal here. Beto with the steal to Daniel. Diego gets it. Centering pass to Beto. He's going to have to go grab this one off the wall there. Throws it out in front. Beautiful pass. Fakes the shot. Goes wider. Shoots it now on target. Wheel save. Beto jumps on the loose ball. Gael goes down. We got an advantage. Beto finds himself alone in front of the goalie. Stick save. And there's the whistle to end the advantage. Ball turnover. Helen Hart with the possession and a huge lead. 4-0. It's a force. Oh, yeah. For sure. Nice, very nice. What the fuck? And there's the countdown to resume the game. Patty's bringing it up. Crosses midcourt. Goes right, drops back to Daniel. Daniel over to Patty. One-timer shot. Van's on it. Ramos Viendo will come away with the ball. Still behind their own goal, though. Oh, tried to pass it up to Sam. The crack's going to give him some help, though. He sure does. He gets past Daniel. He's got to get around Patty. Can't do that. Patty bounces it off her wheel. Sam takes it backhand, sends it into the corner. Daniel will be there to come away with it.
drop touch there, Patty. Sam turns on it. Shows some pressure on D. Patty leaves it for Beto, who burns around Sam on the left side. Tries to go around Guile, but loses the ball in the process. It's okay, Patty will pick it up. Patty now, one to beat. Tried to set it over to Daniel, intercepted by Sam, who takes a long shot wide. We've got another advantage for Hell on Heart now. Just having all the goals and all the advantages here as Daniel has it knocked away. That's a whistle. Yep, when the goalie knocks it away, that's a whistle on the advantage. Okay, play is resumed. Daniel down the left side, centering pass, Patty. Beautiful shot, and the one-timer wide right though. Daniel again comes away with it. His shot goes wide as well. Vamos doing everything they can just to get it out of their own zone. And when they do, who's there but Hell on Heart to take the possession back? Bobby. Well in control of this game are Hell on Heart right now. Take this stuff. Bobby. No, that's like. He's had another one there. And this. Gonna put on the forecheck. On the side of these transmitters, steal the ball there's back. a spot to power it with USB. Nice pass across the court, Patty. I think the batteries on the back of it. Breaks, drives center. Thank you so much. Turns the corner. So that's the head back drop pass to Beto. He'll clean it up in the corner. Nice pivot, ball touch there. Change directions. Beautiful. Oh my goodness. What a shot by Daniel. The route is on. But Beto did a nice bottom bracket pass to himself and then used his wheel to flick away the opponent's mallet that was reaching for the ball. And then he got it over to Daniel, who just went and dunked it for the 5-0, 6-0 lead. I've lost count. Again, most they can do is just get it past half court. Hell on Heart all over them. Now Daniel passes to Diego down the left side. Diego throws his center back to Daniel. Daniel on the left. He's gonna go all the way around. Find Diego again. Diego almost had an open look. Said he's gonna have to collect the ball. Find another opportunity. Pushes it in front. Still just with the ball. Sends it over to Patty now. Backhand shot. She's like, I can't believe I just did that right in front of the camera. It's all right, Patty. You got 2 goals this game. Looking for the hat trick. By Bobby's dad. Gallo will come away with it. Hard pressure by Hell on Heart. Forecheck right now. Patty and Diego double team. Gallo goes down. Patty comes away with the ball. Pushes up to Daniel. Receives that bouncy pass off the wheel. Nicely settles it to his mallet. Cross to the crease for Diego. Vamos Diego. Having a tough go of it here right now against this stacked team in the bracket. Pass to herself over to Diego. Only the goalie was left there for a minute. They couldn't get the goals. They really can kind of just do what they want right now against this team. It's over. It's a problem here. Hell on Heart. Beautiful spike handling there by Daniel. Finds himself alone in front of the net with a nice shot. Save. Oh. Not only does Vamos Viendo have to contend with Hell on Heart, they got to contend with that crack that did him in on that possession right there. Daniel centers it. By these Diego smashes up front door goal.
crooked 7 up there now. Bobby, I think they're both okay, checking out each other. This end of the court before Helen Hart took it. But didn't have it, they do. Dominating this game. Oh! Your wheel can slide out for the best I can. Mallets and dunks it. And then collides with Diego because they are all just deep in the offensive zone. Oh, that was Daniel Bato's on the sidelines. My apologies. He's wearing number 10. Diego's wearing number 10. They're all wearing number 10. And that game is over. So Helen Hart, their first win of the day. And my team is heading onto the court. I believe we are supposed to be refs this next upcoming game. I'm going to stick up here in the booth for a minute. All right, so we'll take a quick break and I'll be back soon. Blinking. Blinking. It's not blinking, it's solid. But the power button, we tried turning that on, it's like not doing anything. What power button? The phone? Sorry, what device are we talking about here? The thing they told me, the transfer. Transfer. The power button? There's a little power button. It's a link button. It's a link. Oh yeah, no, that's just the show battery. Well, it's not showing it. But it's powered now by the. No, it's going to go on the outside and then sneak in over there. I changed the. I don't know if this one's working. Like, put a shorter one. Do you have something to cut these zip ties?
headset. There's no sound. It's just so your hand's free. Yep. It's similar. To Microphones. Here's the other microphone. This one you have to hold though. partido. All right, so Mr. Dude's gonna let Pege, and what's your name, bud? Nice to meet you. Have fun. This one goes to the display. This one goes to the source. Bueno, tenemos a los potosinos y Diego se cae. Viene Gama de los Culhuacanes. Y ahora tenemos aquí nada más, aquí viene el más querido de todos, los huastecos. Estamos aquí con el huasteco que tiene una ligera caída. Otra ligera caída, la bola sigue libre. Y vamos con Juliana, que viene de Colombia. Recuerden que este equipo Polosinos, en su primer juego del día, quedó 2-1 con Head on Heart. Polosinos está on fire, vienen con todo. Aquí viene Diego. This game is, we have Polosinos, Zancudo, Diego Zancudo, Huasteco, Carlita, Retro, it's staying behind the net for a bit. And then we have Santa Inquisición on the other side. That's Juliana from Bogotá, Aaron, Gama, and Josué from Ciudad de México. Here comes Gama with the ball. Viene Gama, Gama tiene la oportunidad y puede ser esta, pero no la ocupa. Gama have the opportunity, but this. Keep the ball. Nice shot from Gama. Qué buen tiro de Gama. Aquí viene Gama, esta puede ser, tiene la oportunidad, Huasteco la agarra. Juliana. La agarra para atrás, Juliana. Por favor, que nos dejó muy bien claro. Juliana de Polo, Bogotá. Diego de San Luis Potosí con la pelota, un pase a Huasteco. Demasiado larga, ya no la encuentra en la escuadra del Huasteco. Viene Zancudo tiene el control de la pelota. Juliana lo persigue de cerca. Da pase para Huasteco y tienen el control de la pelota los potosinos. We'll clean it up tomorrow. I just want to test this. Viene Diego tiene el control de la pelota, analiza la situación y toma su momento para pensar su siguiente movimiento. Tira y Uy, qué tiro es un tiro muy Diego, bueno. Pero no entra, estaba muy bueno ese tiro. Me parece que les van a poner casacas porque sí, es lo que les iba a decir hace un momento, está muy similar el color. Ambos están jugando con colores muy claros, entonces para evitar cualquier confusión con los equipos, se van a poner casacas. Va a ser Polosinos quien se va a poner las casacas para que no haya alguna confusión con las playeras. Hubo una pequeña pausa técnica para arreglar esa pequeña controversia con las playeras porque estaban de muy similar color. Entonces Polosinos ya está con sus casacas naranjas. Polosinos se está a punto de reanudar el juego. Santa Inquisición con Gama con un pase para Juliana.
¡Oh! Buen tiro de gama, buen intento, pero se topa con la llanta de Zancudo. Yo le caigo a tu toque, Juliana, a tu toque. Buenísima, Huasteco, buenísima. Aarón con Santa Inquisición buscando la bola. Este es el primer Santo Torneo de Aarón, que lleva, me parece que es apenas su primer año jugando. Este es su debut en el Santo Torneo con Santa Inquisición. Tiene de nuevo Zancudo la pelota. Le indica Zancudo a Huasteco qué hacer. Pase de Zancudo para Huasteco, se le va por poquito y va Aarón a peleársela 1 contra 1. Pasa la pelota peligrosamente cerca de la portería de Santa Inquisición. Este es el segundo juego de cada equipo, segundo juego de Santa Inquisición, segundo juego de Polosinos. Hay un intento de gama, pero se la quita Huasteco. Viene Huasteco con todo. Juliana lo va deteniendo. Buen bloqueo ahí de Juliana, que interrumpió el tiro de Huasteco. Su trayectoria hacia la portería de Santa Inquisición. Viene gama. Logra quitarse la marca de Huasteco. Va enfrente, pero está tiene a dos ahí, Zancudo y Carla. No pasa nada, no entra el gol. Pase increíble de Diego a Huasteco. Viene Huasteco encarrerado a la portería y es un gol de Huasteco. Gol de Huasteco, gol de Polosinos. Están listos para reanudar su juego. Santa Inquisición. Y bola viva de Santa Inquisición. Pase de Juliana, Josué Casasola. Tiro de Josué, qué buen tiro de Josué. Casi entra, pero Carlita ahí en la portería de Polosinos lo impidió. En este momento está Retro, Huasteco y Carlita de Polosinos en la cancha, preparándose para defender la ventaja que ya tienen contra Santa Inquisición. Tiene Retro la pelota, Juliana se la pelea. Oh, Juliana está abajo de Santa Inquisición. Retro intenta volverse a acomodar, le da un pase a Huasteco, la pierde por poco, pero siguen teniendo solo dos personas. Ya está Juliana en el juego de nuevo. Toca la bola. Viene Retro enfocándose a la portería de Santa Inquisición. Y le intenta ahí un pase, pero lo intercepta el propio Casas. Pase hacia atrás de Retro de Huasteco, pero se va un poco de largo. Hay un cambio ahí, pero se le cae el mal de la gama, entonces tiene que bajar también. Están dos personas nada más de Santa Inquisición. Casasola haciéndole presión a Huasteco. Ya está Gama de vuelta en el juego. Se le escapa Huasteco a Gama. Viene Huasteco solo hacia la portería. Y es un gol de Huasteco en la portería. Otro gol para Polosinos. Polosinos jugando con todo, representando a Bicipolo Potosino. Y entrada peligrosa ahí, pero
La logra ganar Huasteco, sin embargo no logra pegarle. La bola está detrás de la portería de Santa Inquisición. Un pase para la izquierda. Retro la intercepta, pero Gama lo cierra por delante. Recupera la pelota Gama. Viene Gama listo para el contraataque. Lo viene cercando Retro, le hace un pase a Casasola. Josué Casasola con la pelota, buen tiro, pero está ahí la llanta de Huasteco. Se cae solo Josué Casasola, no hay falta. Viene Huasteco, pero no es gol. No es gol, no gol, porque a pesar de que la pelota entró a la portería de Santa Inquisición, no hubo contacto de parte del Valen de Huasteco, por lo tal, no es gol. No gol, sigue el marcador. Permíteme, les verifico, no sé si es 2-1 o 2-0 me parece. Gama se le escapa ahí a Retro, va a intentar un tiro, pero lo intercepta Huasteco. Intenta Casasola un tiro de lado, muy buen tiro, por poquito, pero casi lo logra, casi entra. Retro tiene control de la pelota, tiene tiempo, tiene espacio, aquí viene Retro. Gama lo cierra enfrente, logra quitarle la pelota, ya está listo Josué Casasola para recibir su pase. Es Josué Casasola que viene solo con la portería. ¡Oh! ¡Qué buen tiro de José Casasola! Pero no entró a la portería, se quedó por poquito en el poste. Casi gol de Josué Casasola, increíble jugada, pero no entró. Sigue Santa Inquisición en 0 goles. Hace rato, en nuestro juego. 2 goles a Pues favor lo de vi Polo cuando Lovers. estamos jugando, se ve que hay un pez ahí. Recógelo. Uy, disparo peligroso en el área de Santa Inquisición, pero falló por la portería por poquitito. Viene Huasteco con la pelota, intentando resetear su juego, pero Josué Casasola está aquí presionándolo. Recupera la pelota Retro. Va a intentarlo Retro, tiro, pero lo bloquea Juliana. Viene Retro de nuevo a enfocarse en la portería y es un gol de Retro. Gol de Retro. ...3-0 el marcador actualmente a favor de Polosinos. Tiene Gama la pelota para Santa Inquisición. Cruza ya, está activa la pelota. Pase a Juliana. Recupera la pelota Gama de nuevo. Cerca de la portería de Polosinos. Lo va a intentar, pero lo bloquea Huasteco una vez más. Gama de nuevo con la pelota. No se rinde, lo va a volver a intentar. Está cerquita. Un pasecito atrás a Juliana. Pero sale Carlita Davis y Polo Potosino con un pase largo a Retro. Viene Retro de nuevo con la pelota. Juliana cerrándolo y Josué Casasola la logra sacar del área de peligro antes de que vaya de nuevo a la red de Santa Inquisición. Viene Gama con todo a volver a intentar ese contragolpe con un pase a Juliana, lo intercepta Retro. Carlita de Bicipolo Potosino con la pelota en la esquina, disputándosela ahí con Juliana. Lo tiene Juliana la bola, intentando refrescar el juego, ganar tiempo y espacio para armar la jugada. Sale Aarón de nuevo, listo para darlo todo. Si no me equivoco, también es el primer Santo Torneo de Juliana. Primer Santo Torneo para Aarón y para Juliana en Santa Inquisición. Bien, Juliana. Y le quita la pelota a Retro. Viene Retro, pero está Josué Casasola en portería de Santa Inquisición. Lo intenta Retro, está parado justo ahí. Eso es Josué Casasola con su llanta de enfrente, evitando otro gol. Tiene el control con la pelota Josué. Intenta un gol, un tiro de lejos. Un poquito lejos ahí del aporte.
Retro de nuevo con la pelota, refrescando el juego, un pasecito a Huasteco. Y se le va ese tiro a Huasteco, la saca Aarón de la portería. Retro y Aarón disputándose esa pelota muy peligrosamente cerca del área de Santa Inquisición. Pase de Huasteco a Retro. De vuelta para Huasteco, pero se va un poco lejos. No hay tiro, no hay oportunidad de tiro a gol. Viene de nuevo Retro con la pelota hacia la portería de Santa Inquisición. Tiro ahí poderoso, pero con no tanto control, no entra, pero lo vuelve a intentar, viene con el pase a Carla y es un gol de Carla. Primer gol de Carla en el Santo Torneo, gol de Carlita con bici Polo Potosino. Otro gol para Polosinos. Está Diego de vuelta a la cancha. Sale Huasteco a descansar. Bola viva de nuevo. Tiro de Casasola, peligroso en la llanta de Zancudo, pero no entra. Excelentes tiros de Casasola. De verdad, súper bien enfocados. Una cosa nada más de que la defensa también de Polosinos está muy cabrona y no les está dejando concretar ese gol. Viene Aarón, viene Aarón. ¡Uy, gran tiro de Aarón! Lo detiene Zancudo ahí en la portería, pero gran tiro. Viene Retro enfocado a la portería, lo va a intentar y lo salva. Paradón de Juliana que evita que entre la pelota en la portería de Santa Inquisición. Pase de Casasola a Aarón, de nuevo pase a Juliana. Lo intercepta Carla con un pase para atrás para Retro. Logra mantener control Retro, lo va a intentar. Casasola en la portería evitando el gol. Buena intercepción de Juliana que viene lista. Pase de vuelta para Casasola. Uy, excelente tiro de Casasola una vez más, muy cerca, muy bien enfocado en la portería de Polosinos. Por centímetros nada más. Leyendo muy bien esas aperturas y esas oportunidades a tiro en la portería de Polosinos. Y intentó cargar ahí un pase para atrás, lo intercepta Juliana. Viene de vuelta Casasola con la pelota. Intenta un tiro, lo tapa Carlita con su llanta de atrás. Aarón va por la pelota, logra interceptarla antes de que llegue Retro. Viene Aarón. Buen tiro de Aarón, pero Carlita ya en la defensa lo para antes que siquiera llegue a su portero. Intercepta a Retro un pase, lo agarra Zancudo. Viene Zancudo con una portería abierta. Parecía peligroso, pero se desvió bastante. Zancudo de nuevo con la pelota. Va de nuevo a esa esquinita sombreada. Tiene a Gama enfrente de él presionándolo. Full cuerpo, full contacto, todo limpio. Logra interceptar la pelota. Retro viene 1 contra 1. Lo para Casasola. Aarón con un pase para Gama. Gama que intenta un pase ahí, pero lo intercepta Zancudo. Zancudo ahí con gran control de bola, burlando la defensa de Santa Inquisición. Un pase para Retro, lo intenta Retro, pero no le da la pelota. Últimos segundos del juego, me parece que el marcador es 3-0 o 4-0 a favor de Polosinos. Y se terminó el juego, damas y caballeres, no binarias, niñas, niñas. Hombres, mujeres y todo lo que haya en medio. Se acabó el partido, ganan Polosinos, su segundo juego ganado. Siguiente juego, regreso a la cancha, Resurrección. De azul, Resurrección con Daniel Ruano, Anne, Kevin White y Marco contra Arcángeles. Pero si lo vas a dejar así,
te aprietas de aquí para que eso Se les recuerda a los jugadores que tenemos que estar moviéndonos rápidamente para que fluyan los juegos, dado que tenemos el tiempo contado para lograr acabar todos los juegos del día de hoy en tiempo y forma, poder llegar a descansar y prepararnos para ver qué es lo que nos aguardan las tablas de puntuación para el día de mañana. Next up on the court, we have Resurrección, which is Daniel Ruano, Marco, Kevin White y Anne de Guadalajara against Arcángeles. We have Matt and Bobby from Los Angeles, Mike Polo. Here's Matt. What's up? Ready to give it all? We also have Fernando from San Luis Potosí, and we have Vero, who's originally from San Luis Potosí, but I believe she's currently living in LA. I think she's currently playing with Los Angeles Mike Polo. It's gonna be a hot game. Thank God the sun went a little down. We have a little bit of clouds. Hopefully it's not rain clouds. Hopefully it's just a little bit of shade. We've been having like a direct sunlight directly to our eyes. It's been kind of hard to play with this much sun, I'm not gonna lie to you. But luckily we have some shade right now. Let's hope it stays that way, and let's hope it doesn't rain so we can finish all of our games with no problem. Para empezar el juego, también con Arcángeles tenemos a Isaac de Culhuacanes Bicipolo, el quinto jugador de Arcángeles. Veremos con qué alineación empiezan los equipos. Me parece que con Arcángeles van a empezar Bobby, Fernando y Matt, y con Resurrección empiezan Ruano, Anne y Kevin. Y empieza el juego con la disputa, la gana Bobby. Tiene la pelota, pero se la quita Ruano con un pase a Kevin. Pasa de nuevo a Ruano. Kevin de nuevo con el control de la pelota. Pase a Ruano y intento de tiro de Ruano ahí, pero lo para la llanta de Fer. Kevin con la pelota, disputándose la Fer. Un pase un poco bastantito largo. Y sale Anne por esa pelota. Anne, que acaba de cumplir años. Feliz cumpleaños, Anne. Gracias por celebrarlo aquí con nosotros en el Santo Torneo en Ciudad de México. Santo Torneo 14. Y un tiro ahí de Kevin. Recupera la pelota Bobby para Arcángeles. Intenta un pase ahí, lo bloquea la llanta de Anne, sigue presionándolo Anne para que no logre el pase, pero aún así Bobby se está acercando a la portería de Resurrección. Tiro que bloquea a Kevin. Kevin con la pelota enfrente de la portería de Arcángeles y es un gol de Kevin. Primer gol del juego. Un gol para Resurrección. Bueno, pero no rápido. Se prepara Fernando para ajustar con la pelota. Pase a Matt. Logra escabullirse Matt sin control de la pelota, pero se le escabulle a Ruano, que hace un pase atrás para Anne. Viene Ruano. Tiro largo de Anne, gran tiro de Anne, lo para Bobby en la portería de Arcángeles. Pase de Bobby para Fernando.
Viene Fernando con control, logra burlar a Ane, tiro. Uy, buen tiro, peligroso tiro en la portería de Resurrección. La recupera Ruano. Intenta un tiro largo, lo bloquea Fernando con su llanta. No veo nada. Ándale, ándale, dale. Bobby de nuevo con la pelota, pase largo a Matt. Logra filtrar a Ruano, pero se va un poco de lejos la pelota, disputándosela. Y Daniel Ruano está abajo. Pero Kevin aprovecha aún así esta oportunidad para salir de la portería. Ruano ya habilitado. Intenta un tiro ahí cerca de la portería, pero se le escapa por poquito la pelota. Kevin la recupera. Autopase ahí con la pared. Uy, intentaba un pase a Ruano, pero lo bloqueó Bobby. Bobby, Fernando marcando a Ruano con todo lo que tienen para impedir que logre seguir la jugada. Tiene Bobby la pelota, le hace un pase a Matt, un poco largo. Matt y Kevin disputándose la pelota cerca de la portería de Resurrección. So right now the score is 1-0 in favor of Resurrection with a goal of Kevin White, from Kevin White. There's Ruano with the ball with a long pass to Ane. Ane has the ball. And that's a pass from Ane to Kevin. Here comes Kevin, but he has bat really close, bat left. There's a pass to Ane, but she misses it. And now there's Fernando with the ball. A good pass to Matt there, because Ruano already had it locked in. They're in the corner. There comes Matt with the ball. Trying to keep it slow. Trying not to rush. A pass to Bobby. Pass back to Matt. And there's Ruano with the ball. Coming back full speed to the goalie. And that's a goal from Ruano. Gol de Ruano. Gol para Resurrección. Segundo gol para Resurrección. 2-0 el marcador en este momento a favor de Resurrección. Y entra a la cancha Berito, que me parece que en este momento juega con Los Ángeles Spike Polo, pero originaria de San Luis Potosí. Entra a la cancha. Una vez más esa esquina sombreada. Fernando intentando presionar a Ruano. Intenta Ruano un pase largo, un poquito riesgoso enfrente de su portería, pero Kevin la logra tomar. Pase de vuelta aéreo a Kevin. Rebota la pelota. Ligero toque ahí de Ruano. Buen pase de Ruano a Kevin y lo intenta, pero Vero saca la pelota de la portería. Excelente defensa ahí de Berito en la portería. De nuevo pase a Kevin. De vuelta para Ruano, se le va un poquito lejos. Y es un pase de vuelta que intercepta a Berito. Bob intenta un pase largo, pero lo intercepta Kevin. Pase de vuelta para Ruano con ese control de bicicleta. Gran tiro de Ruano, pero se mueve la portería. De hecho, necesitamos ahí ayuda de arbitraje para acomodar esa portería. Fernando tiene tiempo. Está intentando armar una jugada ahí. 12 minutos de juego quedan en el reloj. El marcador 2-0 a favor de Resurrección. There are 12 minutes left on the clock, and the score is currently 2-0 for Resurrection. There goes Ruano, and that's another goal from Ruano. Otro gol de Ruano. Quedan alrededor de 11 minutos en el reloj. Marcador 3-0. Sale Ruano un momento a descansar. Entra Ane. Ane viene con la pelota, pero la persigue, se da una vueltecita a Ane para quitarse la marca, funciona, no trae marca Ane. Se acerca Fernando a marcarla, sigue teniendo Ane el control, sigue teniendo el control.
Fernando peleándose la pelota, logra filtrar un pase a Ane a Marco. Logra el tiro a Marco, pero ya un poquito desviado y no entra en la portería. Fernando tiene la pelota. Busca el pase con Bobby. Bobby tiene la pelota y viene Marco a detener su avance. Sigue Bobby con el control de la pelota. Logra burlar Bobby a Marco. Intenta un pase a Fer, pero se va un poquito de largo el pase. Bobby con la pelota. Marco se acerca, gran tiro de Marco, pero topa con la llanta de Berito. Pero lista ahí en la portería. Todavía tiene la bola Fernando. Pase despacito para Bobby atrás de él. Logra filtrar ahí a Marco, pero Ane los intercepta. De nuevo tiene Bobby de Los Ángeles la pelota. Gran pase a Fernando. Excelente tiro de Fernando. Excelentemente colocado a la portería de Resurrección, pero se encuentra ahí con Kevin en la defensa que lo detiene. Cayó Kevin, está abajo, está fuera de la jugada, está pensando en si hacer el cambio con Ruano. Se toman su tiempo. En este momento ya está Ruano afuera, listo para ayudar a su equipo. Qué placer es jugar con Daniel Ruano. Tuve la fortuna de jugar con él en Quetzalpapaloto hace un par de meses. Excelente capitán, excelente llevar a sus equipos a la victoria. Quiere hacerlo este año también. En el Santo quiere llevarse los dos, quiere el Santo, quiere el Quetzal, ya se llevó el Quetzal, viene por el Santo, viene Ane con la pelota, pase a Marco. Lo va acercando Fernando, le logra quitar la pelota a Fernando. El marcador no corresponde al partido, una disculpa, no está un poquito de lagging ahí. Con el marcador me parece que actualmente es 3-0 a favor de Resurrección o 4-0. Saludos a Polo Bogotá, que nos mandó a toda su tropa este año con varios equipos, con integrantes de Bogotá, me parece que 3. ¡Uy, gran tiro de Bobby, muy bien enfocado a la portería! Es muy importante remarcar, va a haber muchos partidos donde vean una diferencia de scores muy grande. Solo recordarles que este es el torneo más competitivo de México y de los más competitivos de toda la región de Norteamérica. Es un gran escaparate para equipos que vamos empezando, para jugadores que estamos desarrollando apenas habilidades. Diría que este torneo te ayuda mucho a controlar tu tolerancia a la frustración. También, de acuerdo a las reglas del reglamento europeo, a los 8 goles de ventaja se termina el juego. Me parece que es muy importante para los equipos con jugadores que apenas nos estamos desarrollando, no perder la cabeza cuando llevamos pues un marcador que no te favorece. Recordar que eso no significa que no sean ninguno de las personas en esta cancha. ¡Ajá! ¡Qué gol de Daniel Ruano! Es un gol. No, esas son las cosas que pues son las cosas que solo puede hacer Daniel Ruano. No había dónde, no había por dónde. Recordarles eso, aquí todos los jugadores son gente muy seria, muy preparada en nuestro deporte, donde pues simplemente la diferencia de scores ya viene siendo una cuestión más se tropieza Daniel Ruano, viene Vero, está cerca de la portería, la intercepta Ane. Viene Ane enfocada a la portería, viene Ane. Y gran tiro, por centímetros se pierde la portería, pero sigue teniendo el control de la pelota Ane. Como les comentaba, en este torneo pues van a haber disparidades de equipos con jugadores que llevan más de 10 años jugando este deporte y que han clasificado, jugado y rankeado en mundiales, contra pues jugadores que están apenas desarrollándose y empezando a entender el juego, a desarrollarse como jugadores, a tomar confianza. Me parece que una de las
retos mentales más fuertes de este torneo para los jugadores en desarrollo es no derrotarse mentalmente ante un marcador dispar. Recordar que se está jugando con el top internacional y pues para ganar hay que perder primero. Ninguno de estos jugadores de más de 10 años de experiencia y con estos marcadores empezó ganando. Todos empezamos perdiendo. Y ahí viene Daniel Ruano con un pase para Ane. ¡Oh, gran tiro de Ane! Lo detiene Bobby con su male. Cayó Ane, tiene uno menos, resurrección. Le indica a Ruano, por favor, que vaya a la portería, dado que está abierta. Ahí intenta y saca un tiro largo, pero no logra despejarlo. Viene Ruano con un gran tiro a la portería, lo detiene Bobby con su llanta. Pase volado ahí de Marco a Ruano, intenta disputársela Bobby a Ruano. También recordarles que este es un deporte mixto, es mixto en todo sentido. Aquí no hay categorías por género, no hay categorías por edad, no hay categorías por peso, no hay categorías por excelencia, no hay ninguna categorización. Todos los equipos jugamos contra todos los equipos. Entendemos que el deporte es una colección de desventajas y ventajas fisiológicas y mentales. Y parte de crear un equipo es eso, crear un equipo que estratégicamente cubra las ventajas y desventajas corporales que quizás tengan unos y otros. Recordando también que en este torneo es coed obligatorio. Eso significa que todos los equipos tienen que tener, aunque sea alguna mujer o disidencia sexogenérica en su equipo. Así alentamos el juego mixto. Intercepta la pelota, Bobby viene con todo, tiene ganas de meter su gol, pero lo detiene Kevin White. Pase elevado que iba para Matt, pero lo intercepta Ruano. Viene Ruano peligrosamente cerca de su portería y es un gol de Ruano. Otro gol de Ruano. Una vez más, le queremos desear un feliz cumpleaños a Ane, que ahorita está descansando en la sombrita de su equipo. Acaba de ser su cumpleaños. Ane es una figura del Polo en Guadalajara que no solo es una excelente jugadora dentro de la cancha, ha ayudado a organizar muchísimos torneos, realmente una inspiración como jugadora y como organizadora. Kevin con la pelota hace un tiro largo, lo salva Isaac. Ese tiro iba directo a la portería, directo al gol, pero lo logra salvar Isaac. Excelente trabajo ahí de defensa. Kevin White de nuevo con la pelota, está una vez más. Logran desviar un tiro que era un gol seguro, pero estaba ahí la defensa. Esta vez se vuela el gol de Marco. 10 segundos para reanudar el partido. Bola viva, Fernando viene con la pelota, lo intenta interceptar Ruano. Tiene Ruano la pelota, viene al contraataque, viene Fernando a intentar alcanzarlo con toda su velocidad. Es un tiro que no llega de todo a la portería. Pase de Ruano a Marco. Viene Marco a la pelota, Fernando intentando marcarlo pegado. Se le escapa Marco. Pase de nuevo a Ruano. Viene Ruano hacia la portería, viene Ruano con un pasecito a Marco y lo intenta Marco, pero se encuentra con la llanta de Fernando. Charlie, Isaac, Culhuacanes preparándose ahí para el tiro, pero la pierde, la recupera Marco. Viene Marco de Phoenix, Arizona, listo para la portería, le hace un pase a Ruano, la pasa entre sus llantas. ¡Cuánto control! Está ahí Matt con su llanta para evitar que entre. No entra. Pase a Ruano, la logra parar. Tiene a todos los arcángeles ahí disputándole la pelota. Intenta un tiro, no entra. Pase de Marco de nuevo a Ruano. Le intenta pegar al contacto. Qué generoso. Un minuto queda en el reloj.
Me parece que el marcador es 4-0 a favor de Resurrección. Tenemos ahí un poquito de problemas con el marcador digital. El marcador en la transmisión. Viene Fernando con la pelota. Arcángeles quiere su gol. Le llamamos el gol del honor, porque es mejor quedar con un gol que quedar en 0. Viene Fernando. Buen intento de Fernando. Muy bien enfilado. Parte de este juego es la resiliencia mental de no rendirte, de seguirlo intentando aunque traigas el marcador en contra. Es nunca parar. Pase de Kevin a Marco. Lo intercepta Matt. Se la logra quitar de nuevo Marco. Va enfilado a la portería. Está ahí Charlie para estorbarle y no dejarlo pasar. Viene de nuevo Ralo con la pelota. Tiro hacia atrás. ¡Qué gol! Es un gol de Daniel Ruano. Es un gol, marca Ruano. Qué maestro Ruano. Yo creo que cuando juegas contra Ruano, la verdad ya es hacerte la idea de que vienes a aprender. Que le vas a aprender de cada gol que logre anotar, porque verdaderamente es impresionante la habilidad de Ruano. Viene Matt con la pelota. Como les digo, aquí no se rinde nadie. Pase de atrás para Fernando. Quedan segundos. Se acabó el juego. Gran tiro de Fernando. Iba muy bien enfocado a la portería. Se acaba el juego. El marcador me parece 4-0 a favor de Resurrección. Yo soy Balam de Amor. Me retiro por un momento para prepararme para mi siguiente juego. En unos momentos llega alguien más a encargarse de la transmisión. Por un momento. Una vez más, muchas gracias a nuestros patrocinadores por ayudarnos a hacer el Santo Torneo posible. Santo Torneo 14. Pulques de Altura, Panadería 220, Chavo Ochos Crew, Heckler Sally, Pigmento Shop, Gabang, Donata, Pedal Junkies y más. Aló, aló. So, let's do it. Tenemos a Holly, Boss contra Cacomixles y inician con el mejor saque de Paul. Y están Paul contra Fernando. Y Fernando intenta. Del lado de Cacomixles tenemos a Fernando, a Poncho y a Tomás. Y del lado de Holly Balls tenemos a Paul, a Jackie y a Mr. Dude, a Dustin. Va Alfonso. Ahí va Jackie y Alfonso intenta, la tiene.
¡Qué buena de Jackie! De nuevo Alfonso y Mr. Dude. Ahí van hacia la portería y gran bloqueo de Tomás. Recuperación del mallet de Mr. Dude. Van de regreso a la cancha de voleibol. Vamos 0-0 hasta ahora. Y Jackie buena, Fernando, el ramero mayor Fernando. Intentan. Van de regreso. Regresan a la cancha de los cacomixles. Vamos todos contra Mr. Dude. Mr. Dude aguanta y regresa. Vamos, Jackie. Jackie va la ofensiva ahora para voleibol. Sube Fernando para intentar hacer gol. Y no pasó. Recuperación de Mr. Dude. Vamos, Mr. Dude. Dustin tiene control del balón y va contra el muro. Poncho. Están los dos contra. Intentando recuperar el balón. El balón es ahora en posesión de voleibol. Y de nuevo sube Poncho para intentar hacerle gol a Golden Volleyballs. Va Poncho y perdió su oportunidad, pero va de nuevo y recupera Jackie. Y no sé qué. Hay falta. Falta de Alfonso, falta de Poncho. Entonces, bueno, la bola ahora la tiene Volleyballs. Oh, no, sí, la bola era de Poncho, la falta fue de Jackie. Jackie impactó contra Poncho. Ahí van a iniciar, aún no pasan y la bola está viva y la tiene Tomás. Nada. Y intentan recuperar la bola. Recupera Cacomixle. Las tres están en defensa de Volleyballs. Jackie va a la ofensiva. Y suben Paul y Jackie de Volleyballs para atacar. Vamos a la defensiva de Cacomixles. Lo toma con calma, las hormigas hacen su trabajo en esta cancha. Y otra vez va Alfonso. Ponchito. Vamos, recuperación de Mr. Dude. Nadie lo vio venir. Mr. Dude tiene la bola. Casi, pero no fue gol. Por poco es su primer gol de voleibol, pero no. Vamos, Tomás está en el área, casi en el área, está recuperó y va a la ofensiva. Hubo ahí un impacto del mallet en la cara de Fernando. Fernando contra Mr. Dude. Ramero Mayor intenta hacer, pero no fue nada. Vamos, la bola la tienen voleibol ahora. Voleibol. Llevamos 0-0 hasta ahora. 0-0 en el partido. La bola tiene Fernando de Cacomixles. Cacomixles la tiene. Alfonso la tiene. Pase a Fernando, pero la intercepta Jackie. Y ahora la tiene Mr. Dude. Y buena pinta, Fernando. Buena pinta. Buena defensa, Fernando cae. Solo hay dos en cancha. Y tira de buen intento. No fue nada. Venga, Fernando recupera. Intentan, suben. Tomás y
ventaja. Termina la ventaja. La bola es de Cacomixles debido a que el piso está demasiado resbaloso, entonces Jackie cayó y pegó contra Fernando. Seguimos 0-0, Cacomixles contra Voleibol. Voleibol son los naranjas, Cacomixles son los color negro. Agradecemos al Santo Torneo, a nuestros patrocinadores, al equipo que está haciendo posible la transmisión en vivo. También Aaron es nuestro árbitro. La bola está viva, va Paul tras la bola. Va Paul tras la bola. La recupera Cacomixles. Hay dos de voleibol. Y probablemente va Mr. Blue por la bola. Suben, hicieron un cambio. Hace rato cambiaron a Jackie por Armando. La tiene Mr. Blue, que intentará hacer cambio de posición. Pivote. Y va Mr. Blue. Intento de gol de Armando. Sigue la posesión de voleibol. Y la recupera Ardilla. Ahora la va por ella Fernando. Cacomixles. Pelean por la bola. Sigue en posición de Cacomixles. Sigue en posición de Cacomixles. Y la recupera Armando. Y va por ella Mr. Blue. Nada, intento de gol, la recupera Cacomixles, las hormigas la tienen. Está preparándose, Barret y buena de Tomás. Fue gol de Mr. Blue después de que Tomás intentó recuperarla con gran portero, pero no se logró. Llevamos 1-0 a favor de Voleibol. La tiene ahora Tomás, Cacomixles, intenta hacer gol, nada. Armando la recupera. Armando roba la pelota. Armando va. Y intenta hacer gol, nada. Gran portería de Poncho. Se nos fue la pelota, recuperemos pelota. Y la bola está del lado de... Oh, hay dos bolas en la cancha. La bola está en el lado de voleibol. Aún no inicia la jugada y la bola está viva. La bola está viva y se vuela. Grandes tiros de Armando. Grande portería de Alfonso que arriba la bola. Volvemos a tener la bola en el área. La bola está del lado de Cacomixles ahora. Todavía no inicia. Bola está viva. La bola viva. Intenta hacer una jugada Fernando. Cambio de posición la bola. Intenta hacer Armando. Armando la mantiene. Ahora la tiene Armando. Armando sigue teniéndola. Pinta de Armando. Y nada. Tenemos dos Cacomixles en el área. La tiene Paul, va a intentar volver a tirar. La tiene Armando. Y Armando va a ir. Nada. Y buena portería de Tomás y Cacomixles. Pinta de Armando. Sigue en posesión. Voleibol sigue en posesión de la bola. Va Mr. Du atrás de ella. Tenemos a los 6 jugadores, a 6 jugadores.
What is the score? Not 3-0? Entonces va
How much time is left in this film? Está terminando este partido. Y no ha terminado el partido. Yo pensé que ya había terminado, pero parece que quedan no sé cuántos segundos sin usar, pero la bola está viva, la tienen vista, ready to move. Hold, left score. See that? More score. Hold, left score. And for this side, this is the next game. It'll go to the next game. Double tap. Yeah, once you, and then just leave it on the center tip. Agradecemos de nuevo al arbitraje que está haciendo posible este torneo. Agradecemos también a quienes están logrando que el objetivo sea posible. Gracias a todo el equipo de Santo Torneo. 4, 3, la posesión del partido entero. La victoria es de Volleyballs. Volleyballs contra Cathedral, victoria Volleyballs. ¿Cuánto quedaron, Amix? 2-0. Bien. Ok. Yeah, Fabi. Ven. Adrono. Hi, my ¿Le friends. puedes decir I a think Adrono que nobody's vaya gonna cantando change cuánto va el me, marcador? so Gracias. I think I'm gonna be your guest again. Hey. Me encantan las chicas.
Mira, cualquier cosa, ya la tengo. Inicia otra vez el partido. Tiene la posición de la bola Arcángeles. Tenemos en la cancha, ya la bola está viva, la bola está viva. Va bien, mira. Tenemos del lado de, vamos viendo a Gael, a
Fabi. Y la bola es Arcángeles todavía. Vamos 4-0 por parte de Arcángeles. Va Charlie de Culhuacanes. Charlie de Culhuacanes. Tiro al centro. Va Matt. Nada, va a la pelea la bola Fabi. La siguiente es Matt de Arcángeles. Matt la tiene, se la pasa a Charlie. Tira gol, no fue nada. Y otra vez intenta. La tiene en este momento. La pelota está está del lado de Arcángeles la bola. Arcángeles en su área. Sube Bobby por la bola. Va Matt por ella, no la logra meter. Fabi va al equipo por la bola. Fabi la iba a tocar la bola, pero volvió. Esperando, se lo manda a Bobby, pero va a ser Mano al del barrio contra el del barrio. Está por la disputa de la bola Samuel. Está del lado de Arcángeles, pero los tres están subiendo. Isaac. Matt. Buena dupla. Gran gol de Bobby. Vamos 5-1 ganando Arcángeles. Vamos viendo, estamos en la cancha del lado de Arcángeles a Bobby, Matt y Charlie Isaac. Y del lado de Vamos Viendo tenemos en la cancha a Samuel, a Gael y a Palma. Porque todos son ¡no mames! Inténtalo, Matt, inténtalo. Try it. Por parte de Arcángeles, cambian a Bobby por 0. Y la bola está viva. La tiene Gael está intentándolo. Buena portería por parte de Matt. Pero pararon.
mandar un saludo a mi mamá. Están practicando. Vamos a ver quiénes son de Santa Inquisición. De Santa Inquisición tenemos a Aarón de Polo Centro, a Josué de Culhuacanes, a Julián de Bogotá, Polo, y a Gama de Culhuacanes y de Catomixles, otra vez, el patrón mayor de Catomixles, de Culhuacanes y Polo, a Tormenta Villa de Polo Centro, a Juanjo Alfonso de Culhuacanes y a Tomás de Culhuacanes. ¿En cuánto te toca? Otro, ¿no? El que sigue te toca. ¿Te toca en el que sigue? ¿Te toca en el que sigue? Están preparando, va a entrar el partido Armando. Armando está. Si puedes mandarme un reemplazo, Mike, es que me estoy viendo. O sea, ahorita que regreses, pues, o sea, yo hago esto. Muchas gracias a quienes están haciendo. Se están preparando, lo que toda la gente pasa. Y la asistencia ya Mike, Armando. Ese güey. ¿No es Chela? sí. Ana va a ser ¿No? la asistente de Diego López va a ser asistente de Armando. Parece una Miller. La de él. Y la gana Poncho de Cacomixles. Iniciamos con un gran tiro a gol que no con la portería. Y no tiene Alfonso, creo que está intentando hacerlo lento, preciso. Tengo la impresión de que su partido pasado se frustraron. Nice game. And I'm going to show, Ah, Hágalo, Tommy. Pero Juliana y Aaron se la están haciendo be careful getting complicado. down. Here, I'll show you real quick. En la cancha tenemos el lado Just don't back up. de Juliana de Bogotá, a Aaron So this thing here y a Josué. Del lado de Bogotá, is the next game. a Fernanda, Is that changing? Next game. a Alfonso Pocho y a So this is the game we just played. Next game. You double tap. Next game, double tap the next game. Double tap here, the top. intenta recuperar a Juliana, intenta recuperar, va por ella, está, Double tap. Take the scores away. la recupera Tomás, pero muchas And this ganas de camera thing. recuperar a Tomás. Right here. Creo que ya And you just twist it. Tomás intenta hacer un juego And just try to follow the action like all the time. Don't do this, don't move. And then move. Alright, good luck. I'll let you sit down first. Gracias, gracias. Después de esa paliza, vamos a ver cómo conservamos
La cabeza. El polo es un juego mucho de cabeza. En el momento en el que te derrotas mentalmente, en el que te empiezas a poner ansioso, con la pelota le hace un pase a Poncho. Poncho. Juliana viene con la pelota. ¿Puede alguien poner si se puede oír? Según nosotros tenemos todo conectado bien, pero por favor pónganos un comentario ahí si se está viendo bien el partido. Ahí viene Gama. Si está oyendo bien el partido, disculpen. Gama viene de Santa Inquisición. Gama contra Poncho, pierde el control Gama, es limpio, no marca nada el árbitro, así que puede seguir Poncho. Viene Tomás a disputarse la pelota con Juliana. La toma Tomás. Juliana intentando cubrir su avance ahí para que no llegue a la portería de Santa Inquisición. Poncho de nuevo con la pelota, pensando su juego, con un pase a Tomás y luego pase a Poncho, pero no le alcanza, así que la vuelve a tener Tomás. Gama intentando ahí cerrarle el paso. Y se resbala Juliana. Es algo que nos han estado diciendo, está muy lisa la cancha y está habiendo muchos resbalos. Pues también parte de este deporte tan autogestivo es que pues, no siempre tenemos las mejores condiciones. Esperemos pronto poder tener una cancha hecha a la medida propia, con buen piso. Esta es una cancha multiusos que se usa para fútbol y hockey. Y pues tenemos un poquito de problemas ahí con lo resbaloso. También es parte de las habilidades poleras. Hay que pues, siempre tener en consideración que te puedes resbalar en cualquier momento y saber pues equilibrarte aunque se te están yendo las llantas. Viene Fernanda con un tiro. Un poco lejos del aporte, lo vuelve a intentar. Tiene posesión todavía Ardilla de la pelota. Viene dándole la vuelta a la portería de Santa Inquisición. Gracias a toda la gente que nos está ayudando el día de hoy a hacer esto posible. Los comentarios en la organización, patrocinadores, todos somos parte de este torneo y hacemos el bicipolo. Viene de nuevo Gama. Viene Gama de Santa Inquisición, lo va cerrando Ardilla, no lo deja avanzar, le hace un pase. ¡No puede ser! Hace un tiro Tomás que le da directo a la válvula. Y es un gol de Cacomixles. Lo que acaba de pasar es que Tomás hizo un tiro. El tiro pega exactamente en la válvula de la bicicleta, de la llanta delantera de Josué Casasola, ponchándole la llanta enseguida. Esto pues lamentablemente no es ninguna falta, no se puede parar el juego, es una falla mecánica del jugador que tiene que asumirla y por lo tanto el gol es válido. Se preguntarán qué se puede hacer para evitar ese tipo de cosas. Realmente recomendamos usar protectores para tus válvulas. Pueden amortiguar ahí un poquito el golpe, pero pues esto es una ocurrencia no tan rara. Se sabe que pasa relativamente seguido que te den un pelotazo a la válvula. Viene Aarón, buen tiro de Aarón hacia la portería de Cacomixles. La recupera Tomás, se la disputan Tomás y Aarón, cae Aarón. Ahí Aarón tiene que hacerse un lado para no incurrir en una falta y obstruir el avance de Tomás. Viene Tomás con la pelota, Gama intenta cerrarlo, se va intentando zigzaguear enfrente de Tomás. Intenta hacer Tomás un pase para atrás, pero no estaba realmente ahí Poncho listo para recibirlo, no se comunicaron. Poncho en esa esquina donde todo el mundo ha estado atorándose un poquillo. Viene Poncho cerca de la portería, no a dar. Tomás ahí deteniendo el avance de Gama. Gama de nuevo por la pelota atrás de su portería y peligrosamente cerca de su portería. Afortunadamente para él no se mete. Recordemos que un autogol, si el contacto, no tiene que haber tiro a gol, pero si hay contacto con alguien de su propio equipo y entra la pelota a la portería, eso es un autogol. Ahí estaba muy riesgoso. El árbitro está marcando algo, todavía no nos queda claro qué se está marcando exactamente, en un momento vamos a saberlo. Gama a defenderla. Choca Gama con la llanta de atrás de Poncho, pierde la pelota y sale del juego, se recupera, pero viene ya Poncho enfilado para
¡Wow! ¡Qué tiro! Por poquito pasó por arriba de la portería, pero por poquito iba muy bien enfilado. Se resbala Juliana. No sé si lo han notado, ha estado pasando mucho eso. Muchos resbalones. Muchos jugadores, para evitar ese tipo de situaciones, usan zapatos con clip, se clipan para tener mayor agarre en la bici, pero pues es también una habilidad que hay que tener, no se puede, si no te sabes equipar, no te puedes equipar de la noche a la mañana porque pues te vas a dar de boca. Ahí la disputa, lucha Aarón por quitarle la pelota a Poncho, pero la tiene Poncho, le hace un pase a Fernando, burla a Fernando la posición de Aarón, pasándosela por debajo, pase a Poncho, se le va, viene Aarón a intentar recuperarla, se la quita Fernando, viene Aarón enfocado. Pase de Aarón a Juliana, muy bien acomodados estaban, nada más ahí falló un poquito la ejecución en los tiros. El árbitro ha pitado, está marcando una falta, veremos en un momento qué falta está marcando. De verdad, es increíble lo mucho que este juego es también mentalidad. Me toca muy seguido tener este pensamiento de por qué podemos hacer en retas cosas que no hacemos en el torneo. Está muy, muy difícil la presión de sentirte visto, transmitido por todos. Y pues la verdad, los nervios escénicos, los nervios de cancha, sí le juegan ahí la gatada. ¡Ahí está el gol de Cacomixles! Segundo gol de Cacomixles, gol de Fernando. Viene ahora el reto mental para la Santa Inquisición, de seguir jugando, seguirlo intentando. Viene Gama a sacar por Santa Inquisición. Se pega un poco ahí a Aarón, hacen una finta, se logra llevar un poco la marca Gama. Le quita la marca a Aarón, tiene la pelota Aarón, va a intentar un tiro, lo tapa Ardilla con su llanta, pero todavía tiene oportunidad Santa Inquisición de recuperar la pelota, la tiene Gama. Viene Gama con la pelota y se la está peleando Poncho, pero llega Aarón a intentar taparle el paso a Poncho, sigue Poncho y es otro gol de Cacomixles, gol de Poncho. Marcador 3-0 a favor de Cacomixles. Saca Santa Inquisición, pase de Juliana a Aarón. Pase para atrás de Aarón a Juliana de nuevo. Viene Ardilla a presionar, a aplicar la presión. Pase a Aarón, pero lo intercepta Poncho. Intenta hacer un tiro, se da con su propia llanta. Recupera Aarón la pelota. Pase ahí enfrente, por enfrente de la portería Gama. La alcanza a agarrar, pero Fernanda le topa el avance. Está Poncho marcando a Gama, no lo deja avanzar. Intenta Gama salir de la marca, pero sigue estando disputado. Está encerrado ahí entre Ardilla y Poncho, pero increíblemente logra quitarse la marca. Está frente a la portería. Buen tiro, pero unos cuantos centímetros fuera de trayectoria para el aporte. Viene Fernando de Culhuacanes con la pelota y cuchareito, golpecito bonito de Poncho. Y pide Santa Inquisición su tiempo fuera. Me parece que esto lleva el marcador 4-0. Ya veremos en un momento. Es correcto, es tiempo fuera de Santa Inquisición. Tienen 1 minuto. Los tiempos fuera son de solo 1 minuto. Una vez más, recordemos que necesitamos que el juego, que todo fluya, porque nos quedan alrededor de 2 horas nada más para acabar con el rol de juegos del día de hoy. Falta toda una ronda, la última, este juego, y de ahí otro de la última ronda de el grupo B, grupo de la tarde. Le faltan a todos los integrantes del grupo de la tarde un juego más. Después de que termine este juego, se sacarán las tablas de posiciones para saber qué pasará el día de mañana y quiénes jugarán en contra de quiénes mañana. Ya mañana se mezclan los grupos. Ya mañana, pues, cualquiera puede jugar a cualquier hora.
Seguimos en tiempo fuera, pedido por Santa Inquisición. We're in timeout. Santa Inquisición asked for a timeout. Let's remember it's 1 minute of timeout. There must be just a few seconds left there on the clock. There shouldn't be a lot left of the timeout. The score is 4-0 in favor of Cacomixles. Luckily, we have some clouds now, so there's no direct sun, but let's just hope it doesn't rain, because, I mean, it could. We could get some rain. Hopefully we won't, so we can finish this properly and on time. There goes Fernando. He's going to try a pass to Ardilla. She gets to hit the ball, but it doesn't hit quite right. Misses it again. Remember that this court has some cracks there, so you got to be mindful of where the crack is gonna be, because you can't think that your ball is gonna go in a straight trajectory at any one, because you're gonna run into a bump there and it's gonna jump a little bit. So you gotta take a look first. Where are you going and where's your ball going? Viene Gama de Santa Inquisición, viene al contragolpe, quiere ese gol, quiere intentarlo y falla, no le pega, pero llega Aarón a hacer el remate, le logra pegar, pero no entra a la portería. Viene Fernando de Cacomixles con la pelota, pasa Aarón, llega Gama, le quita la pelota a Gama y buen tiro hacia atrás de Gama, pero estaba ahí Fernando bloqueando ese tiro. Recupera la pelota Gama, no lo deja de intentar Gama. Pase Aarón, tiene la pelota Aarón. Santa Inquisición sigue peleando con todos, sigue aferrándose. Tienen un hombre menos, se cae. Hay una ligera posibilidad de llovizna, pero esperemos que no, es muy baja. Con suerte logremos quedarnos con estas nubecitas nada más, que nos están protegiendo del sol, porque de verdad que estaba muy pesado jugar hace rato con el sol. Oh, ahí están a bola que se va de la cancha de Gama. Eso significa que le toca a Cacomixles, es bola de Cacomixles para reanudar el juego. Hace cambio Cacomixles, sale Ardilla y entra Poncho. Se prepara Poncho, Tomás y Fernando para reanudar el juego. Bola viva, ya está Fernando encaminado a la portería. Se le pasa un poco la pelota y está encerrado ahí en la esquina. Hace un pase a Tomás, pero se le va. Intenta Aarón disputarle la pelota. Le hace un pase a Juliana, que recibe excelentemente. Un tiro, muy buen tiro de Juliana, pero lo bloquea Tomás. Ahí va Fernando de nuevo. Aarón otra vez bloqueando su paso. Se están disputando la pelota ahí en la barda. Traer siempre la cabeza arriba para no encerrarte ahí en la barda. No hay mucho que podamos hacer si estamos encerrados ahí en la barda. Tomás pasando enfrente de su portería. Se quita la marca de Juliana. Tiene todavía Aarón enfrente antes de llegar a la portería de Santa Inquisición. Está buscando ahí Fernando el paso. Hace un tiro para atrás. La recupera Juliana, pero ya viene Tomás a querer quitarle la pelota. La pelea Juliana. Cambian ahora, va Aarón presionando a Tomás. Intenta ahí Aarón. Está abierta la portería. No, ya está Gama en la portería de portero. Y es un gol de Tomás para Cacomixles, 5-0. El marcador a favor de Cacomixles. Y viene de nuevo Santa Inquisición a reanudar el juego. Y bola viva, ya está viva la bola. Viene Juliana con la pelota, intenta hacerle un pase a Aarón. La intercepta Fernando, pero le logra quitar a Aarón la pelota. Viene Juliana a intentarlo de nuevo. Pase de Tomás a Poncho. Intenta ahí, está ahí Aarón bloqueándolo con su llanta trasera. No le van a dejar el camino tan fácil, Santa Inquisición. El juego no se acaba hasta que se acaba y cada segundo cuenta para volver a refrescar tu jugada e intentarlo una vez más. Viene Fernando, lo va siguiendo Gama muy de cerca. Lo está presionando, le logró quitar la pelota. Pase para atrás a Juliana. Se le va la bola y viene Poncho de nuevo a esa esquina a intentar conectar otra vez su jugada. Pase de Poncho a Tomás. Digo, a Fernando casi estaba muy cerca de la portería. Lo va a intentar atrás de nuevo, pero está ahí Aarón para impedir el tiro.
viene Fernando de nuevo a la portería de Santa Inquisición. Uy, mucho abaniqueo ahí, casi se cae. Sabemos si eso era un pase o un tiro, pero lo interceptó Gama. ¿Qué les digo? Esa grieta que siempre va a detener ahí tu avance. Hay que tener en mente esa grieta, la verdad. Pero se logra quitar de nuevo la marca Gama. Ya lo tenía marcado de nuevo Tomás enfrente. Aarón ahí evitando el avance de Cacomixles hacia su portería. Ya está Poncho fuera del aporte. Pase hacia atrás de Poncho a Tomás. Ahí viene Tomás, lo va a intentar de nuevo. Tiro, pero se va hacia la esquina. En este momento que Comix está jugando 3 arriba. 3 arriba, está jugando 100% ofensivo. Viene Juliana, está abierto. Y gran tiro de Juliana, pero lo para Poncho en un raclet. Viene Tomás de nuevo, viene Tomás a la portería de Santa Inquisición, lo va a intentar, está Fernando preparándose ahí para un pase, tiro, pero lo para Santa Inquisición con su defensa. Ahí viene Gama de nuevo, Tomás lo quiere frenar, logra burlar a Tomás, todavía tiene a Fernando enfrente, pase a Juliana, muy buen tiro de Juliana, sin embargo ahí está la bicicleta de Fernando para detener ese tiro. Y se acabó el tiempo, queda el marcador 5-0 a favor de Cacomixles. Me parece que en alrededor de 4 minutos empezará el siguiente juego. 4 minutos para el siguiente juego, que será Polosinos. Polosinos contra Resurrección. Este juego va a estar muy reñido, muy cabrón. Se trata en este caso del equipo de Daniel Ruano, Marco, Kevin White, Diane, contra Sacudo, Carlita, Retro y Huasteco de San Luis Potosí. Polosinos está aferrándose, está dándolo todo. Me parece que no ha perdido ni un solo juego. Le ganaron a Hell on Hurt en el primer juego, en el juego inaugural del grupo B. Sorprendente, súper reñido, 2-1. Aún ahí con todo Hell on Heart presionándolos. Aún así se llevaron la victoria 2-1. ¿Qué pasará ahora con Resurrección? Están decidiendo qué pasa ahí con las canchas, Resurrección y Polosinos. Este juego va a estar muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Los años de experiencia que hay en el equipo de Resurrección, nada más me parece que entre Marco y Ruano son casi 30 años de experiencia jugando polo. Les queremos recordar eso. Acuérdense que el polo pues no hay ninguna división, ni por experiencia, ni por nivel, ni por género, ni por corporalidad, ni por peso, ni por nada. Aquí todos jugamos contra todos y pues sí, hay algunos juegos que se sienten un poco desiguales porque se tratan pues de personas con 1, 2, 3 años de experiencia que no hemos jugado internacionalmente contra jugadores mundialistas del top 10. Es retador, es una experiencia increíble, es medirte con los mejores, es no frustrarte y seguir aprendiendo de cada partido y cada gol. And once again, we want to thank our sponsors. We have Bike Polo Network, Los Angeles Bike Polo, Pedal Junkies, Enforcer, Prep. Thank you very much for keeping polo alive and always being allies of Santo Torneo. It's 14 years playing here in Mexico City, 14 years of Santo Torneo, and hopefully we'll get many, many, many more. Coming up, Resurrección versus Polosinos. Tough game. It's going to be a hot game. They're both very strong teams. Both Diego Zancudo from Polosinos. He has played with Ruano
on North Americans. They know each other very well. They actually have quite similar styles, so it's always very interesting to see them going one against each other. I mean, sometimes things can get heated up, but it's great polo to watch. Great polo to watch and learn from. I believe both of them have over 10 years of experience. What I was telling you guys. Right now in this tournament today, we have people that have been playing for less than a year, and this is their first big tournament. And then we have people who have been playing for over 15 years and that have played and ranked at Worlds. That's my polo. You might get anything. Y está a punto de empezar el juego y es el pitazo, pero me parece que Ruano salió en salida falsa, no hay problema. Lo recupera, pase a Ane, viene Ane cumpleañera y es un gol de Ane, empezando primero, segundo y es un gol de Ane. ¡Feliz cumpleaños, Ane! Marcador 1-0 a favor de Resurrección. Viene Zancudo de San Luis Potosí. Intenta un pase ahí a retro, pero se la quita Kevin. Viene Kevin a full speed. Uy, gran tiro, pero iba muy rápido. No logró pegarle bien, no logró concretar. Están disputándose la pelota atrás de la portería de Polosinos. Llevamos apenas en la marca del minuto y este juego ya lleva un gol y está calientísimo. It's about 1 minute on the clock, barely. We have over 70 minutes to go and there's already a goal on the score. Here comes Zancudo, he's gonna try it. Nice shot there at Resurrección net, but it doesn't go in. Kevin and Zancudo fighting for control of the ball. There goes Ruano con Zancudo. Es 1-1. Miren esa velocidad. ¿Cuánta velocidad? Hay tanta velocidad que no llega a pegarle Ruano a la pelota. No hay problema. Hay más oportunidades. Viene Diego. Quiere emparejar este marcador. No va a permitir tan fácil que ese marcador se quede así. Viene Diego de nuevo. Ahí viene Zancudo. Viene Zancudo. Lo están cercando Ruano y Kevin, pero la habilidad de Zancudo con la bici es increíble. Campeón de mountain bike, lleva muchísimos años en la bici, todo un crack, todo un profesional. Pase de retro que intenta encontrar a Zancudo, pero en su lugar encuentra a Ruano. Ese control de bicicleta de Ruano, esos cheat codes de Ruano. Viene Ruano con un pase a Ane, pero está retro. Logra burlar Ane a retro, viene Ane a toda velocidad, pero tiene a Zancudo marcando la pase que logra interceptar ahí retro. Muy buen pase a Zancudo, pero están Ane y Ruano ahí un poquito yendo a lo mismo, un poquito más de comunicación quizás ahí para ver a qué va a ir cada uno. Es un error muy común en el polo. That's another goal from Ruano. That sends the score 2-0 in favor of Resurrección. Frankly, I'm kind of scared myself because my next game is against them. I know what's going to happen. That's fine. Like I said, I think we should, new players, we should take the best opportunity to learn as much as we can. That's a pass from Kevin to Ane, but Zancudo is right there and took the ball from her. He has crazy speed, but there's already Kevin trying to block him in the front. Retro is there waiting and looking for the pass, but Kevin is pressuring Zancudo really. Look at that. Mallet's so fast going between the wheels. Oh my God. They're both down. They're both down. Both Retro and Zancudo are down. Unfortunately, Retro tried to hit the ball too hard and he fell over Zancudo. Zancudo is out again. Once again, it's just two people on Polosinos, but there's Retro making sure that there's no shot on their net. Huasteco is in the court now. Huasteco en la cancha con Polosinos. Pase a Retro, viene Retro a full speed, pero sí logra quitarse la marca de Ane. Sin embargo, no logra pegarle a la pelota antes de llegar a la portería. Sigue intentándolo Retro. Falta de Polosinos, falta de Retro hacia Kevin White. La pelota pasa a ser de Resurrección. Y está viva la bola, viene Kevin con la pelota.
Un pase a Ane, que pierde la bola, no le logra pegar, pero estaba ahí listo Retro para quitársela. Sin embargo, Kevin White la intercepta. Uy, ese mallet peligrosamente alto. Hay que recordar que el mallet no puede estar en ningún momento más alto que la altura del manubrio de los demás jugadores. Si hay jugadores a 3 metros a tu redonda. Gran control de bola y de bicicleta y de Zancudo. Logra burlar un poquito la marca de Kevin. Hace un pase para atrás hacia Retro. Pase de Ane a Kevin. Kevin a Ruano. Aquí viene Ruano a full velocidad una vez más, pero se encuentra con Zancudo bloqueando. Lo pase a Kevin. Uy, peligroso. Pierde la pelota Kevin y viene Zancudo a full speed a intentarlo. Ah, qué peligroso. Casi, pero no pasa. No logra pasar. Oh, se cae Zancudo. Tienen uno menos, pero Retro está ahí. Él sabe que aunque Zancudo esté abajo, él tiene que estar pendiente de tomar cualquier oportunidad. Ruano intenta un tiro, pero se queda un poco atorada ahí la pelota. Viene Ruano a intentar refrescar su juego por atrás de la portería, pero lo intercepta Zancudo. Listo para defender su portería. Se nos cae Retro. Está fuera Retro. Zancudo está guardando la pelota. Sabe que Retro ya está arriba otra vez. Listo para auxiliarlo. Un pase un poco adelantado a Zancudo que logra interrumpir Ruano. Ruano y Zancudo disputándose la pelota. La tiene Ruano. Logra hacer un pase a Kevin, pero están marcadísimos. Retro y Zancudo están marcándolos. Uf. Ahí parecería que se iba a caer Zancudo, pero tiene tal control de su bici con esos clips que no pasó nada. Sigue en la jugada. De hecho, tiene la pelota. Está intentando salir de su portería, desembarcarse para iniciar un contraataque contra Resurrección. Hablando ahí Zancudo con Retro. Otro reto que hay en estos torneos y en todos los torneos en general, la comunicación. Hay que tener siempre comunicación clara con tu equipo para que no cometan errores sencillos como ir ambos a lo mismo. Viene un pase ahí para Retro, intenta pasársela de nuevo a Zancudo, pero la tiene Kevin White. Viene Kevin White a la portería de Polosinos. Buenísimo tiro, pero no entra. Ahí está Carlita defendiendo la portería de Polosinos. Retro y Ruano peleándose la pelota. Viene Kevin a intentar darle calma. Viene Kevin. No hay nadie en la portería de Resurrección. Tienen ellos la pelota, pero está aquí Retro en la portería de Resurrección intentando volver ahí está Retro insistiendo, como siempre. Tiene la pelota, hace un pase a Zancudo. Intenta interceptarlo Kevin, pero Zancudo y esa habilidad que tiene con el mallet, con la pelota, con la bici, no lo deja. Pase para atrás para Retro, pase de nuevo a Zancudo. Lo va a intentar. Ya veremos. Mucha finta en el polo. Muchísima finta en el polo. Y tenemos a Ruano abajo. Está Ruano abajo. Están Kevin y Ane defendiendo la portería de Resurrección. Zancudo sabe que tiene el tiempo contado. Ya está aquí de nuevo Daniel Ruano con esas piruetas de su bicicleta. Pase a Kevin. Viene Kevin. Está ensabrichado entre los dos. Va a poder quitarse la marca. Uy, intenta hacer un pase atrás. No sale del todo bien. Se queda ahí dos veces, pero Ruano vuelve a tener la pelota. Hace un pase a Kevin. Pase hacia atrás para Ruano. La intercepta Retro. Viene Retro. Lo va a intentar. Como siempre lo intenta Retro. Un tiro. Pega en la pared. Viene de nuevo Zancudo por la pelota. Disputándosela Kevin y Zancudo. Mallet contra Mallet. Un pase a Retro. Empieza a prepararse Marco en Resurrección para entrar a la cancha. Viene Zancudo con la pelota, está tomándose su tiempo, moviéndola atrás de su cancha. Hubo un cambio también en Polosinos. Entra Huasteco por Retro.
Necesita un respiro ahí Retro, está a full speed tomando todas las oportunidades que le pasa a Zancudo. Excelente comunicación ahí de los dos para estar al pendiente de cada oportunidad y estar presionando a Resurrección. Un pase a Huasteco que también se comunica muy bien con Zancudo. Recordemos que ambos juegan en Bicipolo Potosino y se conocen muy bien, hay muy buena comunicación. The score remains 3-0 in favor of Resurrection. We have Marco from Phoenix in the court. Ready to play, on the net, ready to support his team. There's Kevin White, he tries a shot, but he has Huasteco really close and he doesn't let him get the right shot there. Zancudo back with the ball. Zancudo slows down the ball behind his net. He knows he has Kevin there, marking him really well. He has to lose him, but that's really hard. Have you seen the size of Kevin? It's kind of hard to lose that guy. There goes a pass to Huasteco. And Kevin there stopping Huasteco's advance, but here goes Huasteco again. Tiene la pelota Huasteco, viene Ruano a toda velocidad enfrente de él. Bici contra bici, se cae Ruano, tienen uno menos Resurrección, pero está Kevin al pendiente, Ya está Ruano de nuevo en el juego. Menos de un segundo se toma en regresar a la jugada después de tocar. Zancudo de nuevo con la pelota, viene Ruano a presionarlo. Y logra quitarse la marca Zancudo, pero Ruano no deja que se pierda la pelota, lo sigue presionando. Y un frenón ahí de Kevin que lo detiene. Ya venía Zancudo con todo, pero una vez más estas piruetas que solo te da pues el control de la bici, la habilidad, la experiencia, los años, la práctica, el poder mover tu bici de esa manera, girarla en un solo brinco. La magia de los campeones. Viene Ruano con un pase para Marco. Marco la pasa de nuevo para Ruano. Se le pierde un poquito. Tiene todavía control, pero está Zancudo presionándolo. No lo deja de presionar y no lo va a dejar. Un pase a Marco. Lo logra burlar. Ahí viene Zancudo de nuevo. Lo logra burlar Marco, pero no lo va a dejar pasar Zancudo tan fácil. Va a refrescar el juego detrás de su portería. Le hace un pasecito ahí por atrás a Retro. Disculpen, a Huasteco. Y está abajo Retro. No, Huasteco está abajo, Retro no puede entrar, así que Huasteco tiene que ir a hacer el toque de nuevo. Hay una confusión, quisieron cambiar, pero Retro no estaba listo, así que sigue Huasteco en la cancha. Le hace un pase a Zancudo, pero lo detiene de nuevo Ruano. Sigue tocando la pelota, no dejan en un segundo de tocar la pelota. Tiro peligroso de Marco a la portería de Polosinos, no entra. Viene de nuevo Huasteco con la pelota. Está presionándolo Ruano allá atrás. Ruano y Marco presionando los dos arriba. La portería segura con Kevin ahí de portero. Viene Zancudo de nuevo a intentarlo. Lo siguen ensandwichando. No lo dejan avanzar. Huasteco intenta buscar el pase allá arriba, pero no lo están dejando Ruano ni Marco concretar ese pase. Zancudo de nuevo con la pelota. Pase a Huasteco, se le queda atoradito en la parte de atrás, pero ahí viene Zancudo. Ruano cuidando la pelota, detiene el tiro, quedan 2 minutos en el reloj. There's 2 minutes left on the clock, and nice shot from Ruano. It doesn't go in, almost goes in, but Carla was really well positioned on the net, and it was not a goal. There's only Ruano there. Great shot, straight to the net, but it did not went through. Polosinos keeps trying to catch up with the score, or score at least one. Polosinos sigue buscando el gol del honor. Gran tiro de Zancudo. Se pierde la portería por unos centímetros. Pase con escupo hacia atrás para Ruano de Kevin. Viene Ruano a toda velocidad. Y se le va la pelota. Está peligrosamente cerca de la portería de Polosinos. Está Kevin intentando pegarle espaldas. Se les va la pelota. Viene Zancudo a toda velocidad,
pero la pelota iba muy adelantada. Se queda en la esquina, le vuelve a lograr quitar la pelota a Ruano, a Sacudo con un pase para Kevin, pero igual, lo mismo que acaba de pasar, demasiado rápido la pelota y no logran pegarle. ¡Ahí está! Eso sí fue un gol, eso sí fue un tiro de Kevin White. There's a goal there from Kevin White. The score, I believe, is 5-0 for Resurrection. That's another goal for Kevin White. And Ruano is going to go and take a break. And here comes Anne from Guadalajara once again. Birthday girl, Anne. And Polosinos asked for their timeout. Currently, we have 1 minute of timeout. The score, I believe, is 4-0. I'm not really sure. 5-0. Hi. Estamos en tiempo fuera. Recordemos que tenemos 1 minuto de tiempo fuera. Polosinos pide su tiempo fuera para respirar, recomponerse, pensar qué van a hacer con la estrategia. Como les menciono, es lo que pasa en el Santo Torneo. Hace un momento teníamos a Polosinos dominando un equipo muy fuerte y en este momento Resurrección está pues 5 goles a la cabeza de Polosinos. Entonces, así es el polo. Algunos partidos funcionan, otros partidos no te salen las cosas tan bien como lo esperabas. El punto es continuar. Nos quedan segundos del tiempo fuera. Recordemos que solo 1 minuto y queremos aprovechar para agradecer una vez más a nuestros patrocinadores: Rigané, Cycling Tabs, Licenciada Bicicleta, Pulques de Altura, Niña Robot, Donata, Cerveza Polo, Cavern, by Polo Network. Muchas gracias por ayudarnos a hacer el Santo Torneo 14 posible. Esperamos contar con su apoyo para muchos más. Ya quedan segundos nada más del tiempo fuera y quedan, me parece, también segundos, alrededor de un poquito más del minuto en el reloj. Actualmente Resurrección a la cabeza por 5 goles. Potosinos dándolo todo. Genuinamente son 5 goles, pero Polosinos está haciendo un trabajo increíble. No es una cuestión de que Polosinos no esté dando la altura. Polosinos está jugando increíble. Solo pues ese es el polo. A veces se concreta y a veces no. Viene Kevin White de nuevo. Ya está la bola viva. Hace un tiro. No le da la trayectoria correcta. Viene ya Sancudo a luchar por la pelota. Sancudo quiere ese gol del honor. Y Kevin hace otro tiro. Casi entra, pero ahí está Huasteco para evitarlo. Me parece que quedan 2 minutos y medio. 2 minutos y medio para que Polosinos logre su gol. Ya está de nuevo Retro en la cancha. Pase a Sancudo. Está ahí Marco. Marco marcándolo. Se logra quitar Retro la marca. Viene. Tiene que atravesar 2 y no le logra dar a la pelota. Se la quita Marco. Resurrección sabe que tiene la ventaja. Sabe que no le conviene ya arriesgarse. Pero no les importa y lo van a intentar de nuevo. Quieren otro gol. 1 minuto en el reloj. Polosinos quiere su gol. Quiere su gol del honor. Pase elevadísimo. Demasiado largo. Minuto y medio queda en el reloj. Tiene 1 minuto y medio Polosinos para lograr su gol del honor. Lo van a intentar. No lo van a dejar ir. Ahí viene Diego. Ahí viene Sacudo. Quiere ese gol, pero tiene ahí a Kevin presionándolo. Intenta hacer un scoop. No pasa nada. Está Retro atrás para recuperar la pelota. Y casi logra burlar a Marco, pero la recupera Marco. Un minuto queda en el reloj. Pase elevado. Kevin con la pelota. Y se cae Sacudo. Lo va a intentar Kevin. Quiere otro gol. No le importa. Uy, no entró. Gran tiro, pero estaba Retro ahí listo para proteger su portería. El árbitro está marcando una ventaja. Diego, ¿cuánto van? Es una ventaja para Resurrección. Falta de Polosinos. ¿Cuánto van? 13. Queda alrededor de 1 minuto en el reloj, un poquito menos del minuto. Viene Anne de Resurrección, está la bola viva y se la gana Retro.
Pase para atrás para Zancudo. Viene Zancudo listo. Pase para atrás. Viene Huasteco, sale de la portería seguro, se hace un autopase. Ahí vienen los 3 polosinos, van los 3 polosinos por ellos, no lo van a dejar de intentar. Gran tiro, Kevin White lo para, 8 segundos en el reloj. Y es ahí el pitido final, fin del juego, queda el marcador 5-0 a favor de Resurrección. Excelente, gran juego de polosinos, de verdad, un nivel impresionante. Es la dinámica del Santo Torneo, así sucede, ganas unos partidos muy difíciles y luego pierdes otros igual de difíciles. That was the end of the game. The final score was 5-0 in favor of Resurrection. Polosinos did amazing. They did an amazing job, but Ruano, Kevin, Marco, and Anne were there fighting tooth and nail. They knew that Polosinos was gonna push a lot for this game, and they were ready for it. We have a couple of minutes until the next game. A continuación tenemos Holy Balls contra Helen Hart. Preparándonos para el siguiente juego. Sí, vine la ajusté ya casi termina. Mariano. How many will we play tonight? Llegas a ver a Santo We stop at 10 p.m. Yeah. 3.5 hours. Okay. 7 a.m. And they're playing short games. Normally you pick 20-minute games. Está a punto de empezar el siguiente juego. 1 minuto para empezar. Les recordamos que tiene que estar fluido aquí el juego porque tenemos el tiempo contado para lograr completar los juegos del día. Grupo B. Me parece que este es el último juego de esta ronda y quedaría una ronda más del Grupo B. O sea, me parece 4 juegos más nos quedan el día de hoy. Y 4 juegos más, 5 en total, antes de que termine la jornada del día de hoy y podamos ver qué pasará el día de mañana, quién se enfrenta contra quién. Tenemos a Holly Balls listo en su lado, Paul, Armando, Jackie para la alineación para empezar y Dustin preparado para el cambio en backup. Del lado de Helen Hart tenemos a Beto, Daniel Mendiola y Diego para empezar. Empieza el silbatazo y bola viva, el juego ha empezado. Viene Beto a la justa. Jackie aquí protegiendo la pelota con un pasecito leve para Paul, pero Beto ya lo está presionando, se lo quiere quitar de encima a Paul. Logra quitárselo tantito, pero tiene ahí pegado a Beto. Es muy difícil deshacerse de Beto. Se cayó Paul, pero obstruyó tantito a Beto, lo cual es una falta. Es falta de Paul, lo cual significa que... Ah, no, es falta de Beto. La bola es para Hollywoods. He comes to LA or Fresno and Salt Lake City. Pase de Paul a Jackie. Sigue Jackie con la pelota.
Intenta hacer ahí un pase de nuevo a Paul, pero lo intercepta Diego. Sigue bloqueando a Diego. Y aquí sigue bloqueando a Diego. Logra desviar la pelota para que la tome Paul. Va a la pared la pelota. Ya está Diego Ayala ahí presionando detrás de la portería de Helen Hart. Beto con la pelota, un scoop. Y un pase de lado a Diego. Se queda la pelota libre, pero logra Jackie despejarla a tiempo para que no logre pegarle Beto ni Diego. Pase de Beto para Diego, pero se cae. Está abierta la portería de Helen Hart, pero tiene la pelota Helen Hart, lo tiene Diego Ayala. Logra quitarse la marca de Jackie. Intenta un tiro, pero ahí está Paul con su llanta trasera, listo para evitar ese gol. Seguimos a ceros, no entra la pelota, ahí estaba Paul. Claro que sí, viene Daniel Mendiola preparándose para un tiro y es gol. Primer gol del partido. Marcador 1-0 a favor de Helen Hart. First goal of the game. That's 1-0 for Helen Hart. Yeah, no, I mean, this is a cool place. Viene Armando con todos esos tiros, con potencia de Armando. Tiene por la pelota, pero ya tiene pegado atrás a Diego, que está batallándosela. Claro que sí. Quieren ampliar esa ventaja. Un scoop para quitarse ya Paul, otro scoop. Y marca ventaja le marca ventaja a Helen Hart, pero se acaba enseguida porque toma el control Holly Bones. Entonces es un saque para Helen Hart. Do you watch this game, this past game? Hay que recordar pues que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con el arbitraje, pero pues como dije anteriormente, el arbitraje es también de los propios jugadores, que hay que tener la conciencia. ¡Wow! ¡Qué tiro de Beto! Pero Jackie está ahí para evitar ese gol. Hay que tener la conciencia que somos nosotros mismos quienes arbitramos, somos humanos, todavía no tenemos VAR en el polo, así que se cometen errores y pues independientemente de lo que pase o la percepción de uno, hay que respetar lo que llame el árbitro. Viene Diego Ayala con la pelota para Helen Hart. Le hace un pase por atrás a Daniel Mendiola. Intenta un tiro por poquito, pero no entra. Está Jackie bien parada ahí en la portería de Holly Balls. Viene Diego de nuevo a intentarlo, pero ahí están Paul y Armando para ayudarle a Jackie. Sale Jackie de la portería. Pasa la bola por entre las llantas de Mendiola. Baja el pie Mendiola, no marca nada el árbitro, así que es limpio. Viene Paul con la pelota a toda velocidad. Y era una ventaja ahí de Holly Balls, pero recupera la pelota Helen Hart. Entonces empieza de nuevo la jugada. Saca la pelota Holly Balls. To confirm it's going to be fine that they're playing the power for whatever a few seconds. For a few hours, it's fine. Viene de nuevo Jackie con la pelota, bola viva, ya cruzaron. Intenta hacer un pase a Paul, pero está ahí la llanta de Daniel Mendiola. Sin embargo, lo va a intentar Jackie de nuevo. Un tiro. Está de nuevo la bici de Mendiola bloqueándola. Viene Daniel Mendiola a intentar el pase con Diego, pero no le alcanza a pegar Diego. Sale Armando ahí de la portería de Holly Balls para intentar hacer su juego, quitárselas. Un autopase ahí con scoop de Diego, sigue siendo de él. Lo va a intentar de nuevo y ahí está Jackie, que le quitó la pelota y va a intentarlo. Va un pase a Armando y no le logra pegar a Armando la pelota, pero Jackie intenta otro tiro, excelente tiro. Pero la defensa inmediata y automática de Helen Hart, al momento que pierden la pelota, cambian a un juego defensivo bajando a su portería. Viene Patty de Toronto con Helen Hart. Con la pelota se la logra quitar Armando. Ya está ahí Mendiola presionándolo, pero también está Patty. Le logra quitar la pelota de nuevo Patty. Otro pase a Patty. Se queda en su llanta de atrás. Intenta un pase Mendiola, pero ya no estaba Patty ahí listo para recibirla. La tiene Jackie. Hace un pase con paciencia y espacio a
Armando rebota en la llanta de atrás de Daniel Mendiola. Viene Daniel Mendiola full speed por la pelota. Está ahí Jackie haciendo gran juego con su bici para evitar que la gane. ¡Oh! Un tiro que para Jackie, me parece con la pierna. ¡Ouch! ¡Ouch! Lo logra parar. Bien, Armando. Está ahí Patty presionándolo. Le quita la pelota a Patty. De nuevo tiene la pelota Mendiola. Intenta un tiro. Un poquito alejado de la portería. Recupera la pelota Jackie. Para el mundo, Armando con su golazo para Holy Balls, el marcador 1-1. A las 8 de la mañana. The score goes 1-1. Armando gets a goal there for Holy Balls. And there comes Beto and shoots the 2-1. I gotta feel their Paul was not ready yet for the game to start. Yeah, that's another thing. You gotta have your eyes on the ball. You gotta know when the game is live again. Currently, I think Paul was not aware of the ball was live again. ¿Verdad? Sí, And he got scored on. There's still plenty of time for Holy Balls. There's still plenty of time, and there's Armando pushing for it. He's not gonna stop pushing for it. He's gonna keep trying. That's Armando's game, to keep trying. He knows that there's still time. He can still tie or win the game, and he's not gonna stop trying. There's Armando con la pelota. Está sandwichado y se lo quita a Beto. Pase a Mendiola, pero Armando con su llanta logra interrumpir ese pase. Pase de Jackie Armando, se le toca la bola a Mendiola, le cambia la trayectoria, pero la logra recuperar Armando. Hace una finta de scoop y logra que Jackie se lleve la bola. Esa finta de Armando, conocida si juegas con él. Jackie está jugando increíble este juego, es una cosa que me encanta del polo, que no hay división por género, jugamos hombres, mujeres, personas no binarias en la misma cancha, los mismos juegos. La corporalidad, el cuerpo que tiene uno a veces no define todo el juego. Aquí tenemos a Jackie Ross yendo cabeza a cabeza con Mendiola, con Beto, con Diego Ayala. Ella lo está haciendo porque sabe que puede. That's the great thing about Polo. ¡Oh! Y esa finta de Armando se le fue. Era una gran oportunidad, pero fintió de más y se le fue la pelota. Recordemos, como dije, si el árbitro no lo llama, aunque tú estés seguro que fue una falta, desgraciadamente tienes que seguir. Viene Patty con la pelota, la detiene Armando, intenta ahí recuperar control. Ahí está Jackie para ayudarle, pero la está presionando muchísimo Patty. Ahí está Patty presionando. Va a intentar el pase con Diego, ya la tiene Patty, está buscando a Diego para el pase. Logra hacer el pase, pero está muy largo. Tiene que venirse Diego a la esquina, va a pasar por atrás de la portería de Holy Balls. Jackie Ross de nuevo, preparada, quiere su gol también ella. Bien, ese pasezote elevado para Armando. ¡Oh, qué buen tiro de Armando! Un poquito más de control y entraba. Increíble pase ahí de Jackie, gran oportunidad de Armando, pero no se concretó. Está leyendo las jugadas súper bien. Holy Balls lo está haciendo increíble, solo pues a veces falla por centímetros. The score remains 2-1 in favor of Helen Hart. Holy Balls is pushing as hard as they can. Jackie's doing it amazing, pushing there for the shot. She wants her goal, and she's going head-to-head with Diego Ayala, head-to-head with Mendiola, head-to-head with Beto. That's the beauty of polo. It's a mixed sport. Doesn't matter what you are, doesn't matter what you got, what's your body like, what's your age. It just matters what you do, and Jackie knows that she can score that goal and she can go head-to-head. With this, guys, there's also Patty there, who's also going shoulder-to-shoulder with people like Armando. There's no restrictions here. It's just your skill, your bike, and your mallet, and the ball. Score is 2-1 in favor of Helen Hart, but Holy Balls is pushing. There's Beto with the ball. He's going to try it. Armando left the net. That was a very risky play, but it worked out for him because he got to stop Beto's shot.
He still shot, but he didn't went in. Now there's Dustin in the net for Holy Balls. Patty is really close here with the ball. Ooh, they misread the play, and whoa, another really close shot from Patty, but it also missed the net for very little. Again with the ball, with a back pass there to Dustin. I personally don't like those passes near net because they're very risky, but there was a really good pass to Armando. Unfortunately, there was 2 passes of a ball, and he couldn't get it on time to shoot it to Helen Hart's net. They know that they're only 1 goal ahead, so there's still a lot of chance there. Ooh, that's Dustin there, fighting for the ball. Ooh. He gets to get it away from them, Sí, but han estado buenos los últimos, estos no últimos chance for a 3 han shot estado muy yet. buenos. Great pass for Armando, and that's a goal! Gol de Armando! Gol de Armando para Holy Balls! That was a goal from Armando from Holy Goals. That takes the score 2-2. We are 2-2 right now. Paul está de vuelta en la cancha. Está el partido empatado, 2-2. Está muy apretado esto. Uy, Beto quería hacerlo de nuevo. Quería meter un gol empezando el partido, pero ahí estaba Holy Balls listo para detenerlo. Beto y Diego Ayala jugando aquí arriba en la portería en la cancha de Holy Balls. ¿Quién sabe? Tal vez. Sí, ¿verdad? Ya me dijo mi sobrino que ya se van de casa de mi mamá, así que ya ni los alcanzo. Sigue el juego. Pase ahí de Beto, pero se va un poco a la esquina. No estaba Diego para recibirlo, pero ya está. Quedan 5 minutos de juego. Bastantísimo tiempo todavía, la verdad. ¡Ay, qué peligroso ese tiro de Beto! No entra. 5 minutos de juego tienen todavía para pelear esto. Puede pasar realmente cualquier cosa. Ahí viene Armando otra vez. Ahí viene Armando otra vez. Y se le va un poquito. Oye, Dani, van unos, ¿verdad? Para el pase. ¿Sabes cuánto van? La pelota Diego Ayala. Ah, bueno, ahorita. Está presionando ahí Armando. Sabe que pueden hacerlo. Viene Daniel Mendiola. Intenta un tiro ahí en la portería. No entra. Uy, peligroso que hace un tiro de espaldas. Oye, van unos, ¿verdad? Ahí viene Paul, Van pero 1-1. los tiene pegados. Intenta un tiro, pero estaba muy rápido ahí Diego y no lo logra. Oh, intenta Armando otro tiro. De esos que hace, pero no encuentra la pelota. Intenta hacer un pase, se la quita Diego. Pase de Diego a Mendiola, viene Mendiola. Oh, y un tiro, pero ahí con un raclet tú lo para. Ese raclet de Dustin que se encargó que no entrara la pelota. Qué riesgosa jugada estaba ahí. Pase de Armando para Paul. La tiene Mendiola, lo detiene. Viene otro tiro, choca con la llanta de Armando. Ahí estaba Armando para pararla. Sale Beto de la portería. Ese autopase con Scoop. Ahí viene encarrerado. Lo intenta, pero no le da a la dirección correcta. Qué susto ahí de Holy Balls de tener a Beto a full speed hacia la portería. Ahí lo está marcando Beto. Intentaba ahí un pase, pero y la tiene Mendiola. Está un poquito abierta la portería. Podría ser aquí. Uy, otro tiro. No entra. Está Helen Hart presionando bastantísimo a Holy Balls. Quieren una ventaja, no quieren este empate, entonces están peleándolo muy fuerte. ¡Oh! Casi entra. Es ventaja de Helen Hart porque me parece que fue doble portero de Holy Balls. Desgraciadamente a uno a veces se le va la onda, o sea, se te olvida que tienes que estar solo uno dentro del área, porque si hay 2 jugadores del mismo equipo en el área de gol de la portería, pues es un doble portero. Se acaba la ventaja, la tiene Armando y es una bola para Helen Hart. Nos queda minutos, nada más, yo diría alrededor de 3. Está van 2-2, ¿verdad? súper
reñido esto. Está ya Armando hablando con el arbitraje. Al parecer no está de acuerdo con un par de llamadas ahí, pero como les menciono, pues al final del día es lo que diga que es el árbitro. Viene de nuevo Daniel Mendiola con la pelota, está ahí Paul, logra quitarse la marca de Paul, pero ya está Armando jugando defensivo, sabe que Hedon Hart no quiere un empate, va a intentar con todo lo que tiene. Pero ahí tenemos lo que les menciono, la mente, hay que controlar la mente y que no te gane la pasión, que no te gane el coraje. Ahí viene Daniel Mendiola, pero logra pararlo Armando, viene Armando solo al contragolpe. ¡Oh! Y excelente tiro de Armando, pero estaba ahí Patti lista en la portería, lo detiene, la saca, cardíaco ese momento para Hedon Hart, casi se va el empate, una ventaja. Uy, Armando perdiendo un poco la cabeza. ¡Ay! Excelente salida de Dustin ahí, había un riesgo increíble, pero logra detenerla, le intenta hacer un pase a Paul, se le va por poquito. Viene Beto de nuevo, se la quita Dustin. Hedon Hart está en formación ofensiva, quieren quitarse este empate, no quieren empatar, 1 minuto de juego. Uy, cardiaquísimo, Daniel Mendiola casi tenía la pelota ahí enfrente de la portería, le hace un pase a Patti, viene Patti con la pelota. Saben que ahorita van a estar en formación defensiva. Intenta un tiro, ahí está Dustin para presionarla. Ahorita Holly Balls está queriendo encontrar ese balance entre defender su portería, porque saben que Hedon Hart está jugando súper ofensivo, pero también el intentar pues recuperar esa ventaja. ¡Qué pase Armando! Casi la logra encaminarse para un contragolpe. Está Hedon Hart los tres afuera, está jugando full ofensivo. Está peleando, pero es legal. Uy, está caliente el ambiente, caliente. Aquí las llamadas en portería. Tenemos a Poncho ahí intentando resolverse. Se enredaron las dos bicis, así que para empezar pues hay que desenredarlas. Y va a estar bien difícil ahí la llamada de quién es la falta. Evidentemente ahí algo pasó, pero pues la verdad desde aquí se veía muy difícil de llamar, la verdad. Está un poquito frustrado Armando con el arbitraje, siente que no le está favoreciendo. Hedon Hart, la verdad, ahorita está jugando, metiendo todo al asador. No quieren empatar este juego. Ya llevan uno perdido, no quieren empatar este. Saben que Holly Balls no se va a dejar, que ellos también. Holly Balls no quiere perder este juego tampoco. Y a Holly Balls le sirve mucho defender el empate, entonces se están calentando los ánimos mucho, porque pues bueno, así pasa cuando ya estamos a estos días. Apenas el primer día, apenas rondas clasificatorias, pero ya está con todo el ambiente. Como les decía, otro gran reto del Polo es mantener la cabeza fría. No te puedes pelear, no puedes pelearte con el árbitro porque estás arriesgando ahí una falta por conducta antideportiva y esa falta pues te puede sacar de inmediato de la cancha por hasta 45 segundos o más. Entonces está aquí muy tensionado Armando, sabe que tiene que relajarse porque independientemente si tiene la razón o no, como les menciono, hay que acatar lo que diga el árbitro. Sigue sin hacer una llamada el árbitro, no sabemos exactamente qué pasó, de quién es la falta, de quién es el embrollo aquí. There was a really difficult call right in front of the ref. Honestly, from our end, I mean, I'm a little bit high above, but I honestly cannot tell whose fault that was. Honestly, we don't know what they're gonna mark, because what we do know is that both bikes ended up on the floor, all meshed together. So frankly, I think honestly I would not like to be Poncho right now. I would not like to be the ref because it's a very tough call. There's Anne, who is functioning as line judge, talking to them, trying to give her perspective, but it's honestly a really, really tough call. But it's very important because right now the game is tied 2-2, and I believe there are
about 2 minutes left on the time on the clock. So I mean, honestly, the time already went by. So, but the time is going to stop because of this controversy. The game is about to end, and it's a score 2-2. So obviously, both teams are going to fight about whose fault was this. And I believe the ball was awarded to Holy Balls. So I believe they marked the ball for Eleanor. The ball is for Holy Balls. And there's another call there from Poncho. This is honestly too heated. Pues seguimos sin saber exactamente qué pasó. Sabemos que pues el árbitro le dio la pelota a Holy Balls, pero de ahí vuelve enseguida a marcar algo. No tenemos bien qué pasó. Me parece que salieron pasos. 10 segundos en el reloj. 10 segundos en el reloj. Se cae Diego Ayala, pero completamente limpio. Y es un empate. Es un empate. 2-2. Holy Balls, Head on Heart. Qué juego, la verdad no quisiera haber sido el árbitro en este juego. Demasiadas jugadas, demasiado cercanas, apretadas y controversiales. De verdad, muy difícil trabajo ahí que te vi a Ponchito esta vez. El juego termina 2-2. Un abrazo ahí al final. Recordemos que lo importante siempre es mantener la actitud deportiva. Al final de todo se pueden calentar los ánimos en la cancha, pero esto sigue siendo un juego. Lo hacemos para divertirnos. Entonces hay que cuidar siempre los vínculos, los lazos, la comunidad. Holy Balls y Head on Heart abrazándose, terminando lo que sea que pasó ahí, lo que sea que pasó. ¡Ay, Dios! Acabo de ver un relámpago. Acabo de ver un relámpago. Espero que nos dé tiempo de acabar. Me parece que solo quedan 4 juegos. Una ronda más. Una ronda más, por favor, Tlaloc. Una ronda más para que podamos terminar los juegos del día de hoy. Una vez más, muchas gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo constante al bici polo en México. Concept, Pra, Enforcer. Muchas gracias por seguir apoyando el Santo Torneo. Una vez más, otro año, esta vez Santo Torneo 14. Regresamos en un momento. Ah, ya sí. Siento que solo vi un pedacito. Sí, no. Estamos a punto de empezar. ¿Me pueden decir si se escucha bien en la transmisión el audio? Puede ser que esté fallando otra vez. Como les mencioné, tenemos ya unos relámpagos y algo de aire aquí, entonces podría intervenir un poco con la transmisión, pero por favor, déjenme saber si se escucha bien. Ya empezó el juego, la bola está viva. Esto es Arcángeles contra Polosinos. Potosinos contra Potosinos, esta vez en la cancha aquí en Xochinahuac. Viene Zancudo con la bola. Pase para Retro. Intenta hacer un pase de vuelta ahí para Diego, pero está Fernando y pidiéndole el paso. Pase de Diego para Retro. Logra Retro llevarse a Bobby. Logra hacer otro pase para
Diego casi entra ahí el tiro, pero le faltó un poquito ahí de la portería. Y es un gol de Retro. Primer gol del juego para Polosinos. Anota Retro su gol. Esto acaba de empezar. Nos quedan alrededor de 17 minutos en el reloj. So we just started this game. That's 1-0 for Polosinos. That was Retro's goal. And the game is about to restart. Here comes Bobby with the ball. That's a pass for Fernando. He gets the ball, tries a shot to the net. Bobby's back with the ball. He tries a pass to Fernando, but Retro is there to push him and pressure him. He's not gonna let it go that easy. Bobby con la pelota, intentando hacer su juego, buscando a Fernando para un pase, pero Diego lo está presionando. Bobby sigue con la pelota, intenta un pase para atrás para Fernando. Ya está Zancudo ahí para intentar interceptar. Buen pase para Fernando, viene frente de la portería. Y casi, pero Huasteco estaba ahí, evitó que entrara la pelota. Recupera la pelota Zancudo. Pase para Retro, la recupera Zancudo una vez más. Buen tiro ahí de Retro que lo intenta en la portería de Arcángeles y choca Fernando. Y Bobby está sola, Vero. Va a venir Diego, viene Diego, lo va a intentar. Y logra pararlo, Verito. No es gol, no entra. Pero desgraciadamente bajó el pie Vero, entonces está fuera de la jugada. No hay problema, ya está Fernando ahí listo para proteger el arco de Arcángeles. Pase para Diego, está buscando a Retro, lo está presionando ahí Matt. Pase hacia atrás para Retro. Intenta buscar ahí un pase Retro con Diego, pero se le pasa un poquito de largo. No hay problema, ya la recupera Diego. ¡Oh, qué tiro de Zancudo! Muy fuerte, pero no va hacia la portería. Está ahí todavía presionando. Están intentándolo una y otra vez. Matt tiene la pelota de Arcángeles, pero ya viene Zancudo para quitarle la pelota. Le logra quitar la pelota. Hay un poquito de disputa. Pase para atrás para Retro. Viene Retro con la pelota. Está listo para intentarlo. Pase largo para Diego. Un poquito largo de más, pero recupera la pelota. Uy. Ahí era un pase, pero la logra interceptar Matt. Hace un pase para Fernando. Está listo ahí Fernando. Y se le va, se la quita Zancudo una vez más. Que hace un pase para Retro. Tiene la pelota Retro, lo va a intentar. Tiene la pelota Zancudo, va a intentar un tiro. Nada, otro tiro enseguidita de Retro. Quieren balancear el cantón, pero no están entrando las pelotas. El marcador sigue 1-0 a favor de Polosinos. Uy, un pase riesgosísimo para atrás. Chocan Fernando y Retro. Es una ventaja y hay un gol. Un poquito de delay ahí en el arbitraje, pero era una ventaja para Polosinos. La aprovechan enseguida, meten un gol. Eso es 2-0 el marcador a favor de Polosinos. Oh, y Tlaloc nos está presionando ahí con unos relámpagos. Esperemos que nos dé chance de terminar los juegos del día de hoy. Pase de Fernando para Matt. La recibe Matt e intenta un tiro, pero la defensa de Polosinos está firmísima ahí, evitando que entre. Otro tiro hacia atrás de Matt.
Arcángeles quiere el empate, saben que pueden hacerlo, saben que queda tiempo, pueden empatar o inclusive ganar o inclusive golear. Nada está dicho, el tiempo da para todo todavía. Esperemos que Tlaloc también nos deje. Disputa ahí Fernando con Zancudo, van pegados, lo trae pegado Zancudo. Le da la vuelta atrás de su portería, un pasecito para Retro, intenta regresársela con un pase, pero pierde la pelota. Ya está ahí Bobby, listo para interceptarla, se la vuelve a quitar Retro, pase para Zancudo. Un poquito de más, pierde la pelota, la recupera Bobby, intenta hacer un pase, pero no le da. Riesgosos ahí esos mallets, pero pues si no hay llamada de la línea, no pasa... pues no se marca. Pase para Zancudo. Viene Zancudo, quiere ampliar su ventaja, intenta un tiro, da a la pared. Oh, intenta darle un tiro Zancudo a la pelota, pero se le cae el mallet. Ya lo recuperó sin necesidad de tocar. Una de las skills más buscadas de muchos poleros, poder recuperar nuestros mallets sin la necesidad de bajarse de la bici. Pase ahí hacia atrás, intentando acercarse a la portería de Polosinos. Viene Matt con la pelota, acercándose a su portería, intentando refrescar su juego, reiniciar su jugada. Viene con Bobby, compañero de club, intenta Bobby un tiro, pero está ahí Polosinos listo para bloquear cualquier tiro. Pase de Bobby para Matt, pero ya tiene ahí pegado a Retro, que está disputándole la pelota. Uy, tenemos unas nubes muy preocupantes encima de nosotros en este momento, ya con relámpagos. Este clima de la Ciudad de México, teníamos un sol atronador hace un par de horas y ahora estamos enfrentando la posibilidad de una tormenta. Esperemos que Tlaloc nos dé oportunidad de terminar los juegos del día de hoy. 10 minutos quedan en el reloj, 10 minutos tienen todavía ambos equipos. Y ese es otro gol de Polosinos. El marcador 3-0 a favor de Polosinos. Quedan todavía alrededor de 9 minutos y medio en el reloj. 3-0 a favor de Polosinos. Se reanuda el juego, bola viva de nuevo, viene Fernando con la pelota, Matt ya está detrás de él buscando el pase, está leve pero logra tomarla Matt, va a intentar hacer un tiro, el ángulo no estaba tan óptimo, pero lo intenta en la esquina Fernando y... no, me parece que es Bobby y Zancudo disputándose la pelota, la gana Zancudo, viene Zancudo, intenta un tiro de lejos porque estaba abierta la portería. Y era una gran oportunidad para Huasteco, pero llega Fernando justo a tiempo para interceptar eso que pudo haber sido otro gol, pero lo logra detener ahí el avance de Huasteco. Viene Matt, intenta un pase a Fernando. Buen tiro, da directo a las tapas de Zancudo. Viene de nuevo con un pase para Huasteco. Viene Huasteco cerca de la portería de Arcángeles. Y la intercepta Fernando para Arcángeles. Viene Fernando para el contragolpe. Fernando intenta ahí un pase, pero está presionando lo Huasteco, no lo va a dejar tan fácil. Potosino contra Potosino, viene ahora Bobby con la pelota, hace un pase largo a Matt. Logra el pase Matt, viene Matt a intentarlo cerca de la portería y es un gol de Matt, gol para Arcángeles. Gol para Arcángeles, el marcador 3-1 a favor de Polosinos, pero... ahí está el gol de Arcángeles. Todavía hay tiempo, todavía hay bastante tiempo. Tienen alrededor de 8 minutos Arcángeles para alcanzar y darle la vuelta en este juego. Pero Huasteco no va a dejar que eso pase tan fácil. Y se quedó atorado ahí Huasteco, está fuera del juego. Arcángeles va a ocupar esta oportunidad. Saben que es
su momento para poder acortar esa ventaja que tiene Polosinos. Ahí viene Fernando con la pelota, lo va a intentar, quiere su gol también Fernando. Pero no, está ahí Zancudo listo para impedirlo, tomar la pelota con un pase largo a Huasteco. Casi la toma Huasteco, pero le rebotó ahí un poquito. Está Fernando listo para estorbarle. Fernando y Bobby yendo a lo mismo. Logra despejarla ahí Huasteco. Le está dando toda la vuelta a Zancudo. Tiene a Fernando ahí pegado atrás. Se lo está llevando. Me parece que hay algunos problemas con el streaming, pero creo que ya lo están arreglando. Viene de nuevo Arcángeles, no se van a dejar. ¡Oh! Y bola ninja de Huasteco, se cae, no logra desenclipar un pie. Está teniendo problemas para desencliparse, ya lo logró, pero un poquito presionado su equipo. Sin embargo, Zancudo está listo para conservar la bola en lo que regresa Huasteco y poder reanudar su ofensiva. Viene Bobby de nuevo con la pelota, salen los tres Arcángeles, van con todo, quieren lograrlo, quieren lograr darle la vuelta a este marcador que actualmente va 3-1 a favor de Polosinos. Restan 5 minutos al marcador, tienen 5 minutos Arcángeles para darle la vuelta a este marcador. Matt con la pelota cerca de la portería, le pasa de nuevo la pelota a Bobby. La tiene de nuevo Matt, un pase para atrás hacia Fernando. Tiene tiro Fernando, pero está muy bloqueado ahí por Zancudo enfrente de Carlita. Bastante difícil ahí lograr clavarla. Hace un pase de vuelta para Bobby. Bobby lo va a intentar, viene con todo Bobby. Le deja la pelota a Matt. Se enfila Matt a la portería, lo va a intentar de nuevo. Por poquito, pero no. Está arreciando el viento aquí el día de hoy. Esperemos que Tlaloc no nos la haga. Tantos días sin lluvia y escoge llover hoy, pero bueno, bien dicen que todos los viernes santos llueve. Un intento de tiro ahí de Fernando. Se va la pelota a la esquina. Viene Zancudo a toda velocidad, lo va a intentar de nuevo. Intenta ahí un pase, pero se queda atorada la pelota, lo tapa Matt. Y ya está Bobby listo para presionar. Bien, Huasteco con todo, pero ya estaba Fernando listo para quitarle la pelota. Pase de Bobby para Matt, pero se pasa de largo y la recupera Huasteco del lado de su cancha. Samuel. Y es ventaja para Polosinos, pero justo había hecho contacto ahí Matt, entonces se acaba la ventaja. Matt decide salir un momento, entra Isaac de Ciudad de México y piden su tiempo fuera Arcángeles. Es un minuto de tiempo fuera, recordemos. Quedan alrededor de 3 juegos más. Tenemos una nube encima de nosotros. Esperemos que nos dé tiempo de terminar los juegos de la jornada del día de hoy. Segundos
en el reloj del descanso para Arcángeles en su tiempo fuera. El marcador 3-1 a favor de Polosinos. We're currently in timeout. Remember, there's only 1 minute of timeout, so we have only a few seconds left before the game restarts. The score is currently 3-1 for Polosinos. Arcángeles knows that they have a short time there if they want to catch up on the score, but they're giving it all. They know they can do it, so they got to keep trying. Polosinos know they cannot get too confident. They know that anytime Arcángeles can come up and even the score. So we have 10 seconds before the game restarts. 10 segundos antes de que el juego se reanude. Una vez más, gracias a nuestros patrocinadores, estilo callejero, Cavern, Cerveza Polo, Heckler Sally. Gracias por apoyar el polo mexicano. Toma posesión de la pelota Polosinos para reanudar el juego. Y están listos. Quedan minutos en el reloj. Viene Zancudo con la pelota. Está ahí Bobby batallando. No lo quiere dejar en paz. Pase a retro. Tiene la pelota retro. Dos minutos de juego. El marcador 3-1 a favor de Polosinos. Intenta otro tiro retro. Casi estaba muy peligrosa la jugada ahí en la portería de Arcángeles, pero logran evitarlo. Viene de nuevo Zancudo con un pase para retro. Sí la logra alcanzar retro y es un tiro, pero no, cerquitita, pasa por arriba de la portería. Bola de nuevo de... Y es otro gol de Polosinos. Marcador actual 3-1. Está bastante difícil aquí el juego. Ya tenemos el viento, el frío, pero lo seguimos intentando. Reanuda el juego, quedan me parece menos de 2 minutos en el marcador, en el reloj. El marcador 4-1 a favor de Polosinos. 1 minuto de juego, de hecho, just 1 minute left on the clock. The score currently 4-1 for Polosinos. We're trying to hurry up a lot because we have a big storm coming, baby. Hopefully we'll get to finish our games before Tlaloc decides to rain of us. Aquí viene retro con la pelota, lo va a intentar, quiere otro gol. No lo deja Fernando, toma mucha velocidad retro y se cae. La bola es de Fernando, sabe que tiene un poquitín de tiempo. Viene Berito con la pelota. Intenta un tiro, lo tapa Zancudo ahí con la llanta y viene. Y saca a toda velocidad a recuperar la pelota. Ya tenía retro ahí pegado. Retro quiere también esa pelota. Pase para Vero, viene Vero. Y es un pase hacia adelante para Fernando. 10 segundos en el reloj. 7 segundos. Y se acabó el partido. Eso es un 4-1 marcador final para Polosinos. Time's up. And the score ended up being 4-1 for Polosinos. Con suerte lograremos terminar nuestros juegos del día de hoy. Nos quedan solo 3 juegos. 3 juegos, te pedimos, Tlaloc, por favor. Tenemos una nube bastante impresionante con truenos, relámpagos, the whole shit aquí arriba. Pero queremos pensar que nos permitirá terminar los juegos del día de hoy. Nos faltan solo 3 juegos. El siguiente juego es Cacomixtles contra Helen Heart.
if you can hear the whine on the microphone, but it just suddenly got windy. There was a 0% possibility of rain today, according to all the weather websites. It was totally not going to rain today, and yet we have a huge cloud on top of us. But we only have 3 games left to go, so we want to be hopeful that we'll get to finish on time and avoid the rain. You know how the weather is in Mexico City in March is crazy. You know, there's this belief that every Holy Friday it'll rain, and apparently Tlaloc did not want to miss it, and it seems it'll rain, but if we're lucky, we'll get to finish our games. Just 3 more games of today, and then we'll see what happens with the points. See what happens tomorrow. I believe that the way it's going to work is that the top 8 teams will go to a round of double elimination. They'll have 2 shots to move on the game, and then the bottom 8 teams on the table will go to single elimination, meaning that they'll lose. If they lose 1 game, they're out. So before we actually get to do those the top 8 and bottom 8, there will be 1 more round tomorrow morning, and then after that one more round tomorrow morning, then we'll have the total points, and then we'll know what's top 8 and bottom 8. There's still a couple of games left of these rounds that we didn't put them in today because we wanted to finish on time, and it's a good thing that we didn't because the rain is about to get to us. La manera en la que va a funcionar el ranking, falta todavía un par de rondas clasificatorias que ya no se van a jugar el día de hoy por cuestión de tiempo, se van a jugar mañana temprano, teniendo ya el resultado de esas 2 rondas clasificatorias que faltan ambos grupos el día de mañana. Entonces pasaríamos a saber quiénes son el top 8 y el bottom 8 de equipos. El top 8 de los equipos pasa a una ronda de doble eliminación. Significa que tienen 2 oportunidades. Si pierden una vez, tendrán que perder una vez más para quedar fuera. Los 8 últimos de la tabla pasan, sin embargo, a una eliminación directa donde solo tendrán una oportunidad. Primer partido perdido, quedan fuera del torneo. Esto es el Santo Torneo, es extremadamente competitivo y pues las cabezas empiezan a rodar el día de mañana después de la ronda clasificatoria. Estamos listos para empezar el siguiente juego. Caco Mixtres contra Helen Heart. Y empieza el juego. Viene Patti a la disputa por la pelota. Viene Fernando, la gana Fernando de Caco Mixtres. Va a intentarlo empezando. Intenta ahí un tiro, pero no está bien posicionado. Tiene Patti la pelota. Una finta ahí de pase, pero no la pasa. Se está encaminando a la portería de Caco Mixtres. Le hace un pase a Diego Ayala. Y es el primer gol de Helen Heart. Gol de Diego Ayala. 17 minutos en el reloj. Quedan de tiempo. Queda bastante tiempo. Caco Mixtres tiene mucho tiempo para anotar sus goles. Viene Fernando. Pase para Poncho, tiene Poncho la pelota, pero lo está presionando Diego. Disputándosela ahí en la esquina, se cae Poncho. Caco Mixtres tiene uno menos, pero hay bastante tiempo para que vuelva Poncho a la jugada. Ya está Poncho de vuelta en la jugada. Viene Patti con un pase para Diego, se va un poquito de largo, pero está Diego listo ahí para tomar la pelota en la esquina. Están jugando cercanos a la portería de Caco Mixtres, se cayó uno. Intentó ahí un tiro Patti, pero estaba Ardilla lista para interceptar esa bola en la portería. Hace un pase para atrás para Tomás, que acaba de entrar en la cancha por Caco Mixtres. Intenta ahí una ofensiva, pero Diego le quita la pelota, viene hacia el arco, intenta un tiro fuertísimo, pero no entra. Uy, ese bote de pelota que les digo, no hay que confiarse en la trayectoria. Venía Fernando, pero Diego lo bloquea, tiro hacia la portería, sale Mendiola de la portería, pase para Diego.
Uy, buen pase y Diego lo recibe. Y qué tiro, pero no entra. Está ahí Ardilla en la portería de Caco Mixles, lista para defenderla. Fernando tiene la pelota. Sabe que tiene tiempo y lo va a intentar. Gran tiro por muy poquito y entra. Pase de Diego para Mendiola. Tiene Mendiola la pelota. Están un poquito defensivos. Caco Mixles saben que Hell on Heart va a querer aumentar esa ventaja y los van a presionar constantemente. Caco Mixles está listo para eso. Uy, un tiro ahí atrás, muy riesgoso en la portería. Afortunadamente para Caco Mixles no lleva la dirección, no entra, pero siguen intentándolo. Viene Diego una vez más por la pelota, intenta un pase ahí aéreo a Mendiola, tiene Mendiola, intenta un tiro y ahí estaba Tomás para detener esa pelota. Gran tiro de Pati, pero estaba ahí Fernando listo para bloquear esa pelota y no entra. Están en la esquina disputándosela. Hace Pati un pase a Diego. Sigue trabajando ahí la pelota Diego. Ya está listo Fernando para peleársela. Tiene Diego la pelota, está enfrente de la portería de Caco Mixles. Casi, qué buen tiro iba a ser, pero por un poquitito, por un pelín se le va. Hell on Heart presionando a Caco Mixles. Quieren ampliar esa ventaja, van 1-0, quieren otro. Segura para evitar ese gol, viene Pati. Topase. Es un gol de Daniel Mendiola, gol para Hell on Heart. Marcador actual 2-0 a favor de Hell on Heart. So that was another goal from Daniel Mendiola. He takes a breakout. Oh no, it's Diego who's out of the court. And Beto de Colombia está de vuelta en la cancha. El marcador, the score 2-0 for Hell on Heart. Viene Fernando de Caco Mixles. Viene Fernando de Caco Mixles con pase a Tomás. Ahí está Beto para detener el avance de Tomás. Ahí está Beto. Intenta un pase, la tiene Mendiola. Pase volado para Beto. Viene Beto a toda velocidad a la portería. Buena salvada ahí de Poncho en la portería. Poncho de Caco Mixles impide ahí ese gol. Le hace un pase a Tomás. Se la quita Daniel Mendiola. Intenta un tiro hacia atrás. El ángulo no era el ideal. No entra. Viene Poncho con la pelota atrás de su portería. Viene Poncho, lo va a intentar. Viene Poncho. Se la detiene Beto. Ahí va de nuevo Fernando, tiene a Beto ahí presionándolo, no lo va a dejar avanzar Beto. Y se le escapa, pero ya está listo Daniel Mendiola para taparle el paso de nuevo. Beto con la pelota otra vez, con un pase largo y elevado para Pati, viene Pati. Uy, casi, era un tiro muy riesgoso, pero a última hora no le logra pegar. Está ahí Tomás listo para ejercer la presión con Pati. Viene Poncho con la pelota, sabe que Hell on Heart va a querer ampliar la ventaja, lo va a seguir presionando, hace un pase a Tomás, regresa Poncho a portería, viene Tomás intentando avanzar, un tiro, lo tapa Beto con su llanta delantera, ahí estaba Beto, listo, viene Daniel Mendiola, se le va por poquito, pero sigue teniendo la pelota, sigue estando peligro ahí de la portería de Caco Mixles, sigue habiendo riesgo de gol para ellos. Está abierta la portería de Hell on Heart, pero está ahí Pati para evitar el tiro. Tiene Fernando la pelota de nuevo. Se la disputa con Mendiola, viene un tiro y no. Ahí viene Pati una vez más, lista para intentar la ofensiva. Quieren más goles, quieren una mayor ventaja.
Ahí estaba Fernando para traer el avance, pero Pati llega por la pelota, le hace un pase a Beto y intenta Beto pegarle a Baniquea, no logra darle, pero la recupera. Sin embargo, ya está Fernando ahí de Caco Mixles presionándolo. Pase trasero para Pati. Tiene Pati a Tomás ahí presionándolo, hace un pase hacia adelante para Daniel Mendiola. Pase de vuelta para Pati. Viene Pati hacia la portería de Caco Mixles, pero decide hacerle un pase a Monstruo. Ahí viene Monstruo a la portería de Caco Mixles. No, y ahí estaba Fernando para impedir la jugada. Pero sin embargo sigue Monstruo teniendo la pelota, le hace un pase a Pati. Intenta Pati un tiro a la portería cerca. Quedan 10 minutos en el reloj, el marcador 2-0 a favor de Helen Hart. There are 10 minutes left on the clock. The score is currently 2-0 for Helen Hart. They know that Caco Mixles are not gonna let them that easy. They're not gonna stop fighting for the goal. There's great shot from Fernando. Gran tiro de Fernando de Caco Mixles. Casi pasa y ahí viene Monstruo con un tiro. Uy. Cerca. Allí estaba Poncho listo con ese raclet, listo para pararla. Tiene la pelota Beto de Colombia, de Bogotá, visitándonos una vez más aquí en la cancha mexicana. Viene Beto con un tiro, un gran tiro, y allá estaba Poncho con un raclet, listo para pararla. Viene de nuevo Beto, se le va por poquito, esos errores. Caco Mixles están listos para aprovecharlos, como por ejemplo ese. Uy, era un gran tiro de Tomás, iba directo a la portería, pero Daniel Mendiola estaba ahí listo para interceptarlo con su mallet. Viene de nuevo Daniel Mendiola con la pelota, tira a Fernando enfrente, tiene que filtrarlo, pase para Pati y la desvía Fernando. ¡Oh! Gran tiro hacia atrás, lo para Poncho, le pega y de hecho lo tira. Está fuera de la jugada Poncho, pero logra detener el gol antes de caer. Sale Poncho de la cancha un momento, regresa Ardilla. Uy, gran tiro de Mendiola ahí en la portería que estaba abierta, pero pues el ángulo era correcto. Ahí viene Mendiola, está frente a la portería y es un gol de Daniel Mendiola. Marcador 3-0 a favor de Helen Hart. It was a goal. Okay. Viene de nuevo Fernando de Caco Mixles. No van a parar de intentarlo. Viene Fernanda de Caco Mixles. Fernando se la quita a Diego, que está de vuelta en la cancha. Va Monstruo a la pelota en la pared. Caco Mixles está buscando ese momento, ese pequeño descuido de error de Helen Hart para intentar su ofensiva. No se van a rendir, lo van a seguir intentando. Pase para Ardilla, tiene la pelota Ardilla. Logra filtrar a Beto y ya está Diego Ayala enfrente de ella. Beto de nuevo con un pase para Monstruo. Viene Monstruo frente de la portería, es un tiro. Uy, logran desviarlo ahí, pero tiene la pelota de nuevo Diego Ayala. Viene de nuevo Diego a intentar el tiro en la portería de Caco Mixles. Uy, por nada, por centímetros pasa al lado del poste, la recupera Fernando. Viene Fernando al contragolpe. Viene Fernando listo para el contragolpe, pero se queda ya atorado con Diego. Está Diego fuera, está de vuelta Diego. Viene Poncho, hace un tiro que da directo a la barda detrás de la portería de Helen Hart. Viene de nuevo Beto, intenta un tiro largo. Muy buena puntería, se pasa del poste por apenas centímetros. Ya la recupera Poncho, intenta Poncho hacer su jugada, pero ya lo están presionando Diego y Beto ahí atrás. Pase para atrás para Diego. De nuevo hacia Beto, viene Beto a hacer otro pase, lo va a intentar Diego. Uy, buen tiro. Están Helen Hart intentando ampliar su ventaja con Caco Mixles con todos. Están tirando constantemente a la portería. Caco Mixles está defendiendo ferozmente su portería. Hay un mallet caído ahí de Beto, ya lo levantó, no hay problema.
Intenta un pase atrás Ardilla, pero la tiene Diego Ayala de nuevo. Un pase con Escupa Beto, la logra parar Beto. Ya tiene ahí a Poncho Beto presionándolo. Están jugando 3 fuera Helen Hart. Ahí sí, Cacomixles encuentra un ángulo para hacer un tiro lejano. Podría allí ser, podría funcionar. Pero Helen Hart no está dejando la más mínima oportunidad porque sabe que Cacomixles lo va a aprovechar. Gran salvada y de Fer, que estaba listo para defender su portería. Antes inclusive que llegara a la portera en este momento, que es Ardilla. Pase a Poncho, viene Poncho con la pelota. Poncho con la pelota.